I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. Take my hand, and we don't need to do the things we don't want to do. Oh, šiš, čak, počkaj, evo me nazaj, malo je bilo črnine, ne, tak, bolj zaspan dan, vidite, da še kamera ni delala. Kako smo, danes si pa hitarja, danes pa moramo biti hitri, ker danes je pa prav poseben dan, ne, gospodična Dorči. Vsap, OMG, Anže, je pa OMG tehnike, pozdravljen. Vsap, Face Frančiškin, kako si mi? Kamera, ja, vem. Ja, lej, kamera je zaspala, glede na to, kakšen dan je danes, je še kamera zaspala, tak bolj zaspan dan. Seksi opca, hvala, dobil sem jo na zelo znižani akciji, kaj pa to, zelo znižana akcija, bila je zelo, kako bi rekel, po moje je bila, da ne za džabe, na unmo bez secretu, vse veš, tam jaz to kupujem, ker je pač res pocen in sem jo dobil za, po moje, da, za koliko sem jo pa dobil, ne vem, tako res pocen v glavnem. Mid, ja, mislim, tako ti rekel, za ceno, katero sem jo dobil, je definitivno good, tako da nimam se kaj za pritoževati. Kje si, Martina? Matiček, striček, Adrian, kak si, kaj boš delal? Adrian, danes sem v FNCS finale, mislim, eden izmed končno enih večjih turnirjev, ki se dogaja, pa da so 3 Slovence noter, tako da, ja. A ste ready? Filip, da smo ready, danes je prav najjačji dan, presežen, danes čutam, zdaj ven kolam, v kva so vse kadi v tej opce. Krkodi se, veš, one mucke, ki so ponovadi pri opcah. V glavnem, danes, čete, jaz vam kolam vam, da bosta Misha pa T3eny top 10, zelo vam kolam. Top 10, Misha pa T3eny bosta top 10. Formilionan, jep. Ampak jaz ti pojem, Misha pa T3eny bosta top. 100%, boste videli. Oh, Bojcii!
Čaki, spet ne dela, spet. Vidim, zakaj ne dela. Ej, boha, kole eden mora testirati, ne, in ti si glede tega, zgleda, God tester, bomo temu rekel. God tester. Evo, zdaj bo delal. Zdaj bi mogel delati. Ej, kaj ne dela? Čakaj, še enkrat bo zelo, čakaj, še enkrat. Alert box. Zdaj bi mogel delati. Čakaj, da še enkrat zavrtim. Samo da vidimo, če dela. In... Dela. Evo ga. Ne bo top 2, bosta TaySon pa... Niko, jaz ti zelo povem. Misha, zapomnim si, zelo, na svetku streama. Misha pa ti ni bosta top 10. By the way, Bovka, hvala za 7 mesecev, koša noša, zdaj si ta prav čempion. Jaz sem si danes oblekel čempion pullover za naše čempione, tako da bomo vsi čempioni na koncu. Kje si mi Roki, Liga, nahvala ti za memberstvo, dobrodošel med memberji. Mislim, da je no member. Čakaj, Roki je no member, ne? Itak da je Rok Trkov je postal member, Roki, hvala ti za memberstvo. Daj zaključati za Rokija. TaySon top 5, trust. Mislim, TaySon je insane, ja, to je itak, ampak zdaj smo še videli vsega od Misha pa Tinija. Misha pa Tini sta imela prvi performance, ki sta ga imela, se pravi prvi qualifier, ki je bil, ki sta kvalala, sta imela tako, ko bi rekel, bolj mid, ne, ni bil baš nekim. No, lej, sam da veš, čempion Malibuka bo zmagal. Malibuka da bo zmagal. Mislim, če bi imel zdaj Borčka zraven, bi rekel, ja, Malibuka definitivno, tako da mislim, Filip, Borček se definitivno sta postrinja, sam boste videli. Kje si mi CVNX? Jo. Let's go, champ. Ja, danes bojo naši čempi. Bo RP, zvečer bo RP. Oziroma vmes, če bo kaj veliko pauze, bomo imeli RP. Takrat zelo nimamo v mislih. Bomo pa vmes, ko bo pauza, se pravi, mislim, da je 15 minut, bomo imeli na par takih stvari, da boste lahko sodelovali od iger in mogoče še kaj vinali, se boste videli. Mr. Savič, to bomo videli, zdaj bomo videli. Kje si Boštjančo? Gotar piše lep pin, ampak... Da vidimo, dejte lajkat, pa sabati, ne pozavati klopa zvončka, bomo, da bo Slovenci uspešni v finalu Global Champions. Dobar, ajde. Dajmo to pinat, kar lepo si napisal. Vse ste drugače ostali lepo pisali, sam demo Gotar, jak sem ga glihta prvega prebral. Kdaj bo neko setup tekmovanje? Ja, mogo bi ga objaviti, pa so mi določeni, kako bi rekel, podporniki, moram reči temu, sponzori, niso mi še sporočili, kakšne bi bile nagrade, tako da ne moram objaviti tekmovanja, dokler ne vemo, kakšne so nagrade. Tako da najprej nagrade zrihtati, pa gremo. Kje si mi tilna banda, jo. Se že začelo? Samo še zdaj gledati, zdaj gremo gledati. Grem jaz čim prej odpret Twitch, vmes smo mi tak bral komentarje, tako da no worries. Zdaj se je začelo, evo ga pičimo na tole. Tole mutam, tole dam na vrh, takole damo Fortnite, evo ga, gremo zdaj gledati chat. Točke bom izklopil za enkrat, oziroma točke ne bojo še pržgane. Ne, se še ni točno začel, nisem še začel, v redu je, ni še tako, ni še bad. Mam odprt. Nisem še glih začel, tako da, ja, lahko še malo preberem. Anžel, vsak dan imaš boljšo frizuro. Ja, hvala, ne, ta danes je bila narejena v prvi sekundi, tako da, čak, samo dojem. Tu Viktori, 23 minut, ne, 23 minut, ali? Ali je to, čakaj, a to se je že začel, ali je to čez 24 minut se začne? Dobro, se nima veze, bom zdaj najprej prebral, kaj še napiše. Kje si mi linkard? Jo. Čak sem da se odprem tole še, tole da bom odprt, takole. Kdaj bo Meet? Meet je naslednji teden v petek v Big Bangu, v BTC-ju. Bom objavil v ponedeljek, se pravi na Instagramu, klej bom vse objavil, kdaj je Meet pa kako, tako da boste še to vedeli. Zone Warse, ja. Vmes bomo igrali Zone Warse, pa bom probal čim več nagrad, tako bi temu rekli, potalati, tako da boste imeli tudi vi še lahko svoj mini FNCS, samo da ne bo FNCS, ampak bo bolj, se veš kaj, bolj med nami tako. Kje si mi Paskić, jo. Jo, Loro, jo. Pa sad Jure Babić. Kje si Moravček? Wortex ima pune malega. Lej, tako ti pojem, če danes eden izmed Slovenca zmaga, ne bom nič rekel. Ok, ja, pol priznam, ampak drugače ne priznam. Galič, a bo RP zvečer, zvečer bo še nekaj časa, ker ne vem, po mojem mislim, da ima spet 6 iger, tako da bomo teh 6 iger počakali, pa bomo pa pogledali še, oziroma še malo na roleplay, če bo cajt. Wow, alo, Ej, kako prideš do tega? Sandra, do česa? Torej ne bomo smeli biti v Discordu, mislim, vi greste lahko v Discord, jaz ne bom v Discordu noter, zaradi tega, ker se mi zdi vedno, ko sem v Discordu, če nas je veliko noter, se pač ne bom rekel zdaj grdo uderete, ampak se veš kako je. Se smo bili včeraj v Discordu, pa so se eni čez druga ste drali, kakorkoli in pol ni miru, tako da raj ne.
Danes bo pa dolgi stream, pa kje si mi renejček? Ja, danes bo pa definitivno dolgi stream. Danes je, veš kaj je fora, vmes imamo ful veliko časa, tako je, ena igra je pa 15 minut pauze, pa še ena igra, pa 15 minut pauze, tako da onih 15 minut pauze bomo pol sestavili za druge stvari. Izkušam povem, da nima malega, tega ne na glas govoriti, what do you mean? Kdaj bo CS, no, je taj, ne vem, zdaj itak se zaključuje, se pravi še ta FNCS, pa veš, koliko je full CS je slab, iskreno je full slab taj, full je slab, danes sem gledal, koliko ima še glitchov pa vsega, tako da čakam, da ga popravijo. Leka imam 135 ur, čaka, ure delajo. Kje si mi, Loro, jojo, a delajo ure čak, ne, sem izklopil točke, ali? Koliko bo finale? Nikeks, zdaj se bo začel čez 20 minut, 20 minut imamo še časa, več kot dovolj časa, 21 minut, da se začne sploh prva igra, tako da no worries glede tega. Finale je danes, ne, se pravi, vse igre so že finalne, tako da 20 minut imamo še časa. Rekaj, nisem točke izklopil, majko milo, dajmo te točke izklopiti. Dajmo te točke izklopiti, da ne boste mi točke dajali notri. Ko ste vi norci? Evo, nimate več točk. Dost točk, če, dost točk. Ne rabite več točk. Ne rabite več točk. Je opis, hello. Kje si, Boštjančo? A si ti Google, ker imaš vse, kar iščemo? Čajna, ne, zdaj prosim, meni je že tako vroče v sobi noter, da mi nav še bolj vroče, tako da, prosim, chill, vroda, chill. Koliko napalijo na njih, ko živali? A ja, na točke? Ja, to je pa res. Alo, Wortex, kaj lahko prijem kol? Je Moravček, vi greste lahko v Discordu noter, če hočete biti v neomejeno. Sam jaz ne bom noter, oziroma mogoče prijem vmes noter. Lahko greste neomejeno, mogoče prijem vmes med streamom noter v neomejeno. Sam zelo med samo igro pa ne bom, ker pol, če se drug čez drugega deremo, ni najbolj fan. Kaj boš danes pil? Kaj bo danes pil? Vodo? Lej. Voda? Če je to vprašanje bil. Kaj fora točk, kaj delam z njimi? Linkard za enkrat še noč. Zdaj se pravi konec meseca, ko bo studio reveal, pa te stvari tudi prijajo novi overlay, pa tudi nov sistem, tako da bomo konec meseca imeli tudi nekaj za te točke, da jih boste lahko pokoristili, sam pa jih moram resetirati, tako da. Kje si mi, Rebeka? Hello. Vrda se ti ogledalo, ker te vidim v sebi. What? Sebe v tebi. Ne da pes vedu. Martinos prav DM poglej. Martinos mi prav, da ne DM pogledam. Jaz bom v tork. Aha, Martinos, ja, to svitu piš. Martinos, to svit vod, jaz ful tega ne vodam, tako da svitu. Ni panike. Lega Matička, kjer pin, ne se šupkat, podhod ta like, pa stisnem subscribe. Dej, bi se sej kar tak zanimiv pin, Matiček, sam bom pustil še kaj gotor, glih objavil. Studio, ja, Renej, kva, what do you mean studio? Se jaz sem že v studiju, sam nisem ga še revilom. Ti kar sam ne video do konca, veste. Chizy, jaz sem že vse zrihtan, ti sploh veš, ne, Chizy. Vse je že zrihtan, vse je že narejen, sam še, bam. Ko je rekel, naj tebi pišem. A ja, ne, Martinos, to kar ne mu piš, to malo čez. Kje si mi turi? Jojo, a sem turim. Pokaž emota. Je zdole emot zadnji nekje za mano, tako da zdole nam moglih emota kazal, mislim, bomo ga pol, sam. Aj plat za, glih ne, Renejno, mislim, mogoče za tebe bi še bil, hecam se. A jutro bo nov video z motorjem, jutro ali pa tork, ja, jutro ali pa tork. Zato, ker ponedeljki so ponovad taki bolj čebulce, tako da tork sreda je glih dober dan za objav. A posnet tudi? Ja, vse. Pošel link, vem, da je amatersko. Ne, presenečenje za vse. A si svita že videl v živo? Ne, nisem še videl svita v živo. Kje si mi, Adame? Vaša Adame. Dijem, pogledaj, sem ti poslal. Kva? Ne, se to se sam znemo zmen, Martino. Svit ima zaposlitve čest, tako da kar boš rekel svitu, to bo. To je bilo takrat, ne, reč, da sem jaz rekel, da ne se s tabo zmen, pač se nima veze. Vsake bi veril, en more da česa, ne, sam prej boš njega dobil kamenem. Za zaposlitev. Fuck off, ne, dobro, da kaj poješ. Chizy, kakšne so to besede? Alo? Besede? Kje si mi jeti? Jojo. Kaj ti rekla, jaz ne bi sprejel tega žaljenja. Ja, mislim, da moramo urgirati. Moderatorji! Kje si me ljaži? Ej, Vorti, malo me zanima, kjera stvar tako rabiš še, da boš naredil še boljši content? Kjera stvar rabim še, da bom naredil še boljši content? Prva stvar, kar rabim je, da dropam to zaveso za mano. Se pravi, če misliš še iskal contenta nasploh, imam, Filip, drugače že sestavljen pol, ko bo konc te zavese za mano, imam pohran stvari, čist drugače. Ne bo zdaj tako, ko vidite mene, klet, ko, ampak bo drugače. Drugače, kjera stvar, ki bi rabil, da bi bilo več. Ja, ne vem, zdaj content imam pripravljen za pol, sam ne vem, a bo delal dober, mislim, po moje bo dober delal. Kaj bi rabil? Ja, več zaposlenih bi rabil. Zaposlenih. Rabimo samo tebe, a veš,
rabimo samo tebe, Filip, da prideš, da si, ne, dransko, kaj bi rabil za boljši kontent, po moje, kaj, žensk, evo ga, žensk, ja, ne prav žensk, ja, po moje, če bi sam ženska kle brez mene, bi vsi gledali z večjim veseljem, kaj jaz, mislim, kaj jaz, ko vsi ostali, tako da, ja, definitivno to, ne, drugač, kaj bi rabil, ne vem, mislim, nič ne rabiš, kaj rabiš voljo, rabiš idejo, pa rabiš izvedbo, pa cajt. A ja, pa definitivno, definitivno, kukor lahko vidimo, kaj se pozna pri kontentu, da je boljši lahko pri ljudeh, oziroma pri youtuberjih je denar. To se lahko vsi strinjamo. Več denarja, ko vložiš v video, oziroma production noter, mislim, boljši video na koncu. Poglej, Mr. Beasta, začel je z malimi stvarmi in potem je s temi podjetji, ki so sodelovali, pa dobili več denarja, dvignil sam nivo, se pravi, da lahko investira. Takoj, ko je v igri neki velik denarja, iskreno, takoj, ko je v igri neki velik denarja, pa neka borba za denar, pa ne vem kva, vsi vemo, da je potem insane, pač vse naprej, production in vse, tudi nagrade, tako da, ja. Šiš, kaj je bilo? Mi daš moda in je bil timeoutan in zanimamo pina. Kdo je bil to? Je bila to Dora? Ja, Dora, zdaj moraš pa ti pin napisati. Zdaj moraš pa ti... Začni gamblat, ti boš imel denarja, pa še gledalce. Ne, jaz ne bi nikoli gamblu tako na streamu, zaradi tega, ker fora je tem, da kakor sem videl pri vas tamalih, oziroma pri določenih tamalih, vi ne razumete razliko med, mislim, ne razumete ta del gamblanja, se pravi, ne znate nehati. Veliko je bilo zgodb, ker ste vse, oziroma ker ste mali vse spušili, pa še tisti, ker so mail so na koncu porabili za ta gambling in še ti spušili, tako da zaradi tega nočem, da se tega pri meni učite, se vem, da že znate, pa veste, sam jaz nočem biti kao na koncu, kot je starejši. Ja, me je to naučil, da sem pri njemu to videl, pa začel delati, tako da, lej, ne z tega nam delo, no res. Jaz tega res ne bi delal. Je pa res, da na koncu res, da ta gambling je povezan s tem, koliko se vi registrirate, tako da na koncu tudi, če vam rečem ne iti gor, pojte gor, boste mogli iti gor, tako da, brez veze. Lep pozdrav, je Timček, dober dan. A bo, kaj če bo, Benjii, a če bo, ja, itak da bo. Kaj je Rebeka, kako si? Ma super. Wortex si bil, kaj delaš to drago ob emocionarca. Dej, Chizy, prosim te, lej, danes je res dan, ko ne smemo biti negativni, pa ne vem kva, taki zateženi, tako kot si že 2 dni zdaj neki. Tako da, Chizy, jaz bi te prosil, da na tem mestu, če nimaš biti kaj pametnega zapovedati, ali pa se sam še kregati v chatu, pa da raš tega, da ignoriram tvoje komentarje, ki jih res nočem brati, ker so taki res oni provokativni, oziroma annoying, ne bom se grdo izrazil, bi te prosil, da nehaš pisati in lahko se veš v miru samo gledaš ali pa pač ne. Zato, ker pač nočemo, da se kregamo, oziroma da je nekdo spet negativen oziroma tečen po domač povedan. Tako da, Chizy, ne vem, čemu ta tečnost, ampak dobeti rač te govori, dobeti rač te noben te nič ne provocira, vse pa ti zaganjaš cel cajt že od včeraj, tako da ne vem, kva ti ni. Ja, a vidim, se je že bilo urejen. Zdaj bom pa dobil, ja. Kje si, Roman? Jojo, a danes bar pi, Benjii, proti večeru, ja, proti večeru. Pusti brado, boš lepšim. A misliš, če bi si pustil brado, da bi imel tako dolgo brado? Kaj pojem? Kje si, Milančo? Jojo. What's up, Roman? Začni, ajde, gremo zdaj gledati, chat. Imamo, evo ga, imamo zdaj tako, bom jaz takole naredil. Itak bom dal chat na desno. Kdo danes zmaga? Nina, jaz ne vem, kdo zmaga, ampak jaz upam, da bom imel prav, ker sem rekel, da bo T3eny pa Misha top 10. Tako da, dajmo takole naredila, jaz sem takole naredil. Menstra? Kaj pa vem, stari, ne vem, ampak ne vem. Včeraj je bil vino problem, danes je nekaj drugega problem. Ne vem. Ne bi vedel. Ok, dajmo čet, zdaj se bo počas začel, tako da bom jaz kar odprl, da gremo počas za naše. Bom samo odprl to, da boste videli, da se še ni začel. A veš, kaj me je crknul? Crknul me je tale stream deck, god damn it. Stream deck mi je crknul, mislim crknul. Ja, v bistvu mi je crknul, stream deck mi je crknul. Rip pa je šlo, koliko je to? 300, ne, 200 evrov? Ne, 100-200 evri. Mrš. Ne dela, brat, ne dela. Klikam ga, zdaj moram na roke predstavljati, kaj je en boomer. Filip, flegano Filipa. Filip, kaj ti za 5 evrov? Evo, kupi si kaj lepega. Ja, evo, za 5 evrov si gremo kupati, čakaj, kaj je za en naslednji prazen, kaj je? Ni nobenega praznika, še sem si mislil, kaj lepega za sebe kupati, kao prazen, dan žena in si gre Wortex za sebe nekaj lepega kupati. Kje si mi te vži, jojo, hvala ti, Filip, hvala ti za 5 evrov. Wortex, buga je noter, ja, buga vem, da je noter, sam to še ne pomeni, zdaj, če je buga noter, da bo kaj, takle bomo na roke predstavljali, če nimamo kaj na roke, moram predstavljati, crknul mi je stream deck,
Bomo probali ga fiksati, ampak danes ga ne morem. Kje si, Valčo? Kako si danes? Super. Čak sem takole naredim. Takole naredim. Tole nam bolj na glas, da te slišal še vmes. Tako imamo ful, imamo še cajt, ali še 11 minut, ko do vmes lahko še marsikaj povemo, oziroma se kaj pogovorimo. Poglej, sem. Kje si tili? F11? Vse zvok je. Ful je potih, ok. Vidim ja. Dajte povedati, koliko je na glas, da lahko še vmes mene slišite normalen. Misha, T3eny, točno to, Misha, T3eny. Jaz navijam za njih, tudi za TaySona, da ne pomote, TaySon tudi, ampak rad bi videl, da Misha pa T3eny uspeta. Jaz gledam to furnato noter, ja vem, Niko, to se da. Premal? V redu je. Radam bolj na glas, ni panike. Sam pojete mi. Še malo glasnej. Bomo zrihtali, ni panike. Pinaj to. Ok, bom pinal Mihata. Iskreno, mislim, da T3eny pa Misha sta imela full hejterje, oziroma T3eny je imel hejterje zaradi čitanja kao, ampak T3eny je več kot očitno dokazal na lanu, na enem, drugem, kakorkoli, da je dober, zelo dober, tako da. T3eny bo crazy, jaz upam da res, Miha, jaz upam da res. Ja, res. TaySon ga danes vina. Iskreno, če bi lahko naredil prediction v chatu, me prav zanima, kaj bi vi rekli, oziroma kaj bi dejansko, če bi imel kdo prav. Greš Fortnite, chat, vmes, ko bo 15 minut pauze, igramo, bomo imeli za V-Bucks-e pa kar, ne vem, druga vam ne moram dati. Lahko gremo za V-Bucks-e, vmes, ko bo pauza, gremo nekaj, ne vem, 1v1 je zone war, kakorkoli boste rekli. Ja, lega, no, kak lep nasmešek. Čak, Kanada ima rojsten dan. Olala. I mean, like, I can't do anything. Thomas is playing home court advantage. You know what I'm saying? I mean, hopefully I got the French guys on my back today. You know what I'm saying? I mean, I feel like what you're also saying is tracked his home. So why are you dropping there? Bolj na glas daj. Listen, like, I got nowhere else to land. But, you know, that's just how the game is. Like, I'm just going to have fun today. I've already accepted not winning. You know what I'm saying? But I'm just going to see what happens. You came second, though, in the lower bracket. Co dost na glas, on day number 1. Thomas, you came 14th. And we need to clarify something here. When you guys had your off-spawn battles, what was the score? I would say it's 3-2, but Canada is arguing that it's 2-2. Dost na glas. Idea, but yeah. Ti nas so hejtali, pa to, kaj je bil uno sezono top 1 solo cash cupu. Ja vem, Miha, se vem. Jaz T3enya poznam že dolg časa, po moje, tako res, ne po moje, vem. T3eny je po moje šlo, v katerem je pobral največ V-Bucksov na customih. T3enya poznamo od, ki smo, koliko časa, 2 leti, sigurno, 3 leta. Takrat, ko je igral customer, presežem. Vse nam je pobral. And I mean, if Thomas could land anywhere, I think, on the map. Like, unless it's not like the best teams, he would get uncontested 100%. So you're actually backing him for the win today? I mean, he's not backing anything. I'm just saying, like, I'm just gonna try my best, right? But I'm just here to have fun. All right, and Thomas, what about you? Because I know you've said second place Chizy isn't good enough after you missed out on winning nation number 1 this year by 1 point. So what are you gonna give this competition today? I mean, we'll just try our best, like, try to get as many late games as possible. And Fortnite record, da nekaj vidim. So, yeah, we'll do our best. Copenhagen, would you like to see Thomas and Canada do their best today?
Ej, by the way, to je živo, ja. By the way, chat. Misha pa T3eny, prva na lestvici, tako da. Hej, chat, če se lahko naredite screenshot, da ste Misha pa T3eny prva na lestvici, čeprav se še ni začel. Tako da, evo vam. Zdaj, kaj ste prva? Evo, imate. Imamo. Naša dva sta zaenkrat prva, tako da. To je živo, ja. And he thinks against Thomas HD is over, so that just goes to show how good Thomas really is. That is crazy, and you know, I mean, there's still prize money, right? Okay, let's just maybe we just take it slow, Banana. Maybe we take it a little slow, but let's shift gears here. Let's talk about Acorn going up against Pink. I cannot wait to see what happens. To ni prav, tudi med igro je rekel Aussie, kaj to face skin. TaySon zmaga. A ne, če TaySon zmaga, trust me. T3eny pa Misha, ki pa naj. Jaz sem rekel, T3eny Misha top 10. Jaz še kar verjamem, T3eny Misha top 10, definitivno. Kje si mi jajšam? Kje pa se dogaja? Copenhagen. Copenhagen. Who we think's gonna win the global championship? And I was like, gosh, I really want to say Acorn and Cold, but they're contested, and you know, my competitive side is like, oh, that's such a disadvantage in a lot of these scenarios for the teams. But then everyone was like, well, I mean, upper bracket day, they won, and it was the same situation. I was like, oh my gosh, wait, they won the upper bracket by 70 points, and it was the same situation. And Pink was in disbelief almost by how impressive those guys were, because coming into the competition, Pink and Vico, they had cooked up so many. Kot vem, kje je to? To je Danska. Kopenhagen je Danska. Zdaj me pini. Ajde, bunta nazaj pinu, ajde. Let's make it as uncomfortable for them as possible. They won't be used to it, right? They won't be able to know how to adapt. A T3eny pa Misha sta Slovenca. Na tamnejlo gorih imaš, le kako zgledata. By the way, chat, veš kam naredil? Dajmo to narediti, nekaj za vas. Pojte vsi, takole bomo naredili. Vsi, ki ste na streamu, pojte na moj post, ki sem ga na skupnosti objavil. Na koncu tisti, ki bo bolj odgovoril, oziroma eden, ki bo prav odgovoril, bomo izbrali zmagovalca. Evo. Kaj imate post? Kaj imate post? Pojte na post, komentirajte spodaj, kdo mislite, da bo boljši. Na koncu, tisti, ki bo konc FNCS-a, zberemo enega, ki bo zmagal, pa dobo neko nagrado. Se pravi, kdo misli, da se bo uvrstil najboljši od naših? Ajde, komentirajte spodaj. Jaz mislim, da bosta starim. Jaz rekel T3eny, Misha. Jaz mislim, da bosta T3eny pa Misha bolj. Kaj pa TaySon. It's been amazing to watch Pink and Vico over the past couple of days. Pojte napisati, mislim, pojte napisati nekaj še niste, pa zberemo na koncu enega. Kje si ta, jo? What's up, chiller? Kje si mi, chiller? Pink, tell me about the momentum you found to take that victory. Ja, pa pozdravljen, Sniki, kako si? It all started with the kills of spawn. So we had kills of spawn and we were feeling confident. We knew we needed a change. Si napisal, okay. Poglej komente. So we just kept getting kills, and then Yo, Barbara. Once we have confidence, it's kind of like over. What happened to your confidence on day one? I remember you telling me that Acorn and Cold were griefing you. Did you think that maybe once that was out the way, you could just focus on your game? Ne kaže komentarjev. Day 1 and day 2, it didn't really change. Day 2 we had a team landing north Ne kaže komentarjev. And a team landing south. So I'd say day 2 was even worse than day 1. But we still managed to make it happen. T3eny pa Misha sta Slovenca, ja, pa TaySon tudi. You call it pink split. In fact, the community in Europe calls it pink split. Why do you think Slot Daddy, yo, Bajsek je, kje si ti meni suhec? Oh my god, padal mi je dol. They land there on NA, we land there on EU. Ja, alkohol, zdaj so vsi tam na lano, vse bo šli do mes. 3 minute še, 3 minute! Ajmo! T3eny Misha! Pa TaySon plus ran, definitivno. TaySon je sploh, ne da mislite, da TaySon ne navija, mislite, da navijam z TaySona, sem pač T3eny pa Misha sta bolj tako, bolj jih poznam. Kje si mi naja, jo, razum. Ja, ne, Blinkart neki je zgličen. Well, hopefully you are going to have a fantastic day today. Thank you so much for talking to me, Pink. Now we need to head over to the Creator Lounge because I know Kelly Link is there with a very special. Koliko traja runda? Runda traja 20 minut. Cca 20 do 25 minut traja ena runda, pa 15 minut pauze, tako da vmes med 15 minut pauze bomo šli custome, pa bomo dali neko nagrado. Thank you so much for joining me here. Ja, seveda, Slot Daddy, ja. It is great to be here in Copenhagen. Give it up, people! Binti ne kaže bi.
40 minut igrajo. Igra traja tam okoli 25 minut, what do you mean? Listen, beside hanging out with you, Kelly, I have to say the Kva care? 1v2 clutch, beautifully done. Zakaj jih ne bo? Or maybe the Savage Vidil finish yesterday. Ja, alkohol poznam, ja, pa pogovarjal sem se že. I can't wait to see what's about to happen today. A res, Kranči? Well, speaking about what's going to happen today, we're going to be crowning a champion, 40. and I'm going to ask you the difficult question. A ja, kaj stekt, ja, true. Ja, sam 40 minut je nemogoče. Ajde, pol ure mogoče, ampak... Kaj zdaj, chiller? Ja, nič? Bomo videli. Any last words that you have to say before we send it back to the desk? Well, one massive shout out to my wife. It is our 3-year wedding anniversary, and we are here in Copenhagen. So shout out to her for letting me be here. Koliko je nagrada, če si top 10? Lej, ti pokažem. Takole je nagrada za danes, da te videli. Evo, se pravi, prvo mesto dobi $500 000 na playerja, se pravi, prvo mesto je €1 000 000, drugo mesto 325 € na playerja, se pravi na osebo, duoti so. 200 € tretje mesto, četvrto mesto 150 €, peto mesto 100 €, šesto mesto 75, sedmo 60, osmo 50 €, deveto 40 in pa pol pa naprej 15, pa tako naprej imajo 15 €, 10 €. Tako da, Misha pa Tini upa da top 9, da vsaj 40 € poberete vsak, ampak fajn bo videti top 3, no. Okay, well, you hear what their thoughts are. Why don't we introduce your casters, get their thoughts on up to them. Well, listen, first off, thank you, Zeke, and yeah, absolutely. I'm a big Acorn cold supporter and fan. I do think no, I'm way as well. Jacob, you have any hot picks? I mean, I was on the Acorn train, but there's so many people are shouting to lahko postaneš ful bogat, ja, valjda. Tini, mislim, Tini pa Misha, koliko ima Tini earningsov? Tini ima, koliko, 6 earningsov, a nima? And I think they're going to show that today. Well, listen, enough of our picks. Se pravi, Tini ima, koliko ima earningsov, da vidimo? A ja, zdaj ne piše takole, mislim, da je. Kaj bom pogledal? Evo, chat, začenja se. Ajde, GL! Ajmo naši! Ja, klele ima earningse od Tinija, evo. Earningse od Tinija. 61 € ima Tini earningsov. Oh, šiš, ajmo! Tini vina. Ja, kjerkoli Slovencev ne vina, sam da je Slovenc. Ta pravi si spita, ne, to je player earnings. Daddy, se ti piše player earnings. Je prvo mesto je $1 000 000, no? Preversi. To so tam. Naslednje let bi lahko je šel, ja dobro, ajde, če danes prijemo na 500 lajkov, obljubam, da se potrudim, da so naslednje let jaz sklet, čeprav naslednje let tega nov. TaySon je hodil na tvojo šolo, dejansko. Evo jih. Ful pa kar telefone, pa lučke, chat. A ja, za našo voditeljco dajmo telefone, za našo voditeljco oziroma komentatorko. Drug let ne bo, po moje. Kje si, Jacob? Zetka zmaga. Zapomnite si, da vsak izmed vas je imel šanso, da bi bil kle. Sam eni so pač bili bolj lucky, pa več truda vložili, pa so to dosegli. Tako da... Ti prije zdaj na oder. Au? Sad zdaj ne vidimo Jakoba na odru. Hajde, Jakob, pejt. Da te vidimo. You have been the most incredible audience all weekend, and I know you can't wait to give these players your all. So, for the final time this year, please, Copenhagen, Ti igraš, ja, Zetka. welcome your players! Se ne rabiš sve tako rad, Linkard. Tini je kontroler. Tini je Slovenc, je kontroler in je na... Evo ti ga, klele. Zdaj ga bomo videli.
Upam. Snezi. Bi bilo zanimiv zraven podatek, da bi videli, koliko so še stari. Da bi tako pisali, koliko so stari, realno. Da vidimo, kdo je najstarejši pro. Cooper, Miro. Tega Cooperja. Čet, zdaj lahko dejansko rejtate še outfite, kdo je lepš oblečen. Tini bil res... Zdaj bomo videli dejansko sliko gor, Tinija pa Misha. Čak, valjda je to. Šiš, čet, šiš. Janez, Rizon. Let's welcome Janez and Rizon. The German powerhouse team is here to show what they got. This is time to prove. Ta Janez ima tak ego človek. To je pa po moje player z največjim egotom. Pa Rizon isto. Let's hear it for the Double ego. Brazilian duo. Nutsy and Gabsera with a great performance in the lower bracket. They are ready. Ja, Moneymaker je kvalo, ja. Moneymaker je kvalo. Jaz sem ful vesel za Moneymaker, ja. Po moje zdaj prije Moneymaker, ta naslednji. Ne, ni, ok, my bad. Ka Moneymaker imel isto zadnjič, ko je gor hodil, imel uno kapuco čez glavo, kaj ga je sram. Ful mi je bed za Moneymakera, kaj ga vsi neki buljajo. Brat, Bryce, včer imel intervju, je bil tak... Veš, kak je bil awkward, model ni vedel, kaj je povedal. And now, Steno and Lucy! The Danish Dynamite is here! They're at the home turf! Let's hear what you got for them, Copenhagen! Brat, kako so to mladi, ne me hecat, stari. Kako so to mladi. Pa gledam, da pjes daj bo na TV-stu. Iskreno, niti enega tako ni 6-20 po moje med pro izdale. Kle noter. Pro ni če 1-6-20, nobeden. Tako da oni, ki ste zdaj 15-16, kaj še čakate, gremo hopat, cupat, trenirat. 10 duels we seen compete here today. And I gotta call them out right away. Janez and Rizon, a duo that you heard Copenhagen go absolutely wild for. I want to talk about the expectations we have for the duo on the day. Kjera čas je to, da si tle, a pa ona dva se pogovarjata tam po slovensko, mislim Misha pa Tini. Ja, valjda se po slovensko pogovarjata. Itak. Wow, tiks. Smešno. Jaz sem 13, maybe next Moneymaker. Major 1 Grand Finals in the EU, they led the way after day 1, and it looked like a spot in Globals was there for them. But they didn't quite do it, and it took them all the way until last chance. Dropite šole, pa pejte pro, ne, to pa ne. To pa ne, najprej šolo, mislim šolo skup delati s tem. Če boste proji chat, imate itak šolo nadaljavo lahko, oziroma šola od doma, tako da nikoli ne veš. Zdaj le prijem. Napred, Jakov, da te vedno ajde. TaySon je Wortex. That means there are 3 teams up there, and unfortunately for Janez and Rizon, they are one of them. That's right. That's just the first 10. I want to meet the next 10. So let's just jump right into it. Ok, imamo naslednje, chat. Imamo naslednje. Da vidimo zdaj. Evo ga TaySona. TaySon. Kje si tylko jo? Sem tole naredim. And here we have Pixie and Chizy. This duo has showed us that they have what it takes to perform at the highest levels, and now the trophy, it's so close. Give it up for Baila and Peterbot, 2 of the most dominant players. Peterbot, look at Peterbot. Look kak je. Ta Peterbot je kren, ne vem. Kad je malo skupljen, tako čisto prestrašen. Let's welcome Crisp and Noxy. These guys have showed to je TaySon, for a long time. NPC, ja, iskreno. Kje si mi čas tedi, yo? A to je real TaySon, Kitos and P8 the Brazilian champs are here. They know the feeling of winning. Can they do it again?
Kaj smiška te poje ta Peter? Mislim, ite da me poje Peter Bot. Ite da me poje Peter Bot. Zdaj ta... Viko, evo ga. Pink pa Viko. Ene dva izmed favoritov. Ej, če ne drugega, če Viko zmaga, itak naš sosed iz Avstrije, tako da imamo vsaj soseda, ki je bil zmagovalc. Moraš za koga se danes beta. Tilko, jaz bi ti rekel, da na Vikota, glih to, Vikota pa Pinka ali pa Chizy bi znal zelo dober performat. Chizy... Drugač pa, po moje z najmanj odci, pa po moje, ki bo najbolj presenetil, T3eny pa Misha, bo še do. A TaySon ne bo zmagal. Ja, TaySon ne mara svojega duota preč. TaySon ne mara preč svojega duota. Se pravi mrstaža. TaySon igra z mrstažama, ne? Se pravi, kakor sem slišal, se je ful pritoževal, da mu ni v redu duo. Pač nima to une kemistrije. Ja, res, Jure. Kje si mi Tilan? Ja, jev. Sad delč. With every 10, it's starting to get more real and real. The duo we wanted to highlight here was, of course, your World Cup champion, Duo sta zaradi tega, fora je, da sta duo zaradi tega, ker se je vmes, ker se pač razdeliš, ne, ko že imaš svojega duota, ga ne moš kar menjati, pač, ker je bila že sezona in vse skupaj ne moš kar menjati, ne, ker so že vsi zasedeni, ako ne temu rečem, ampak kakor se je slišala, nimata dobre kemistrije oziroma sta bolj tako. Imela sta, ampak zanimata več. Zdaj, ko bo konc tega, se bal, ko bo konc vsega tega, bomo videli, bo kar zanimiv. Kje si mi Tilan? Legano. Tilan, hvala ti za memberstva. Kjer memberček je postal, hvala ti. Hvala ti, Tilan, res. Aj, skočaj za Tilanom. Hvala ti, Tilan, res. T3eny pa TaySon bi bila GOAT duo. Ne vem, ne poznam, ne vem to točen je IGL pri njih. Dve ulički sta. Kva? Aha, ok, vidim, ja. Evo, zrihtal. Sam zrihtal. Nista več dve ulički. Ma bad, sem zrihtal, hvala. Navij za TaySona. Jaz sem raj za Misho pa T3eny, ne? Meni sta bližji, kakor pa TaySon. Sredi za jokanje pol. Ja, seveda. Ej, hvala ti za memberja, res. Lej ga, T3eny pa Misha! Ajmo! Lej, Misha na levi, T3eny na desni. Kak je hodil, brat, da si ga videl? Čak, to moram klipat. To moram klipat, brat. To moram klipat, kak si tako dela? Slowly been climbing the ranks for seasons. Now is their chance to make it big and solidify themselves among the best. But wait, for Strokey, Kylie, they have landed. Zakaj me T3eny že včeraj na ustih? Bruda. They are making an impact on the leaderboards. A big round of applause for Muds and Paper. Zakaj ni več World Cupa? Ne vem, spremenili so. Koliko dobi zadnji? Mislim, da 2 Jurija. 2 Jurija dobi zadnje mesto. Ampak ne danes, ko nasploh zadnje mesto. Mr. Savage je bil moj favorite player zelo dolg časa. Sam zdaj, imamo toliko Slovencev, Maz je res dedek. Tja.
kupil sem si burek, je dober tek. Eni panike, Matic. Kje si imela, jo? You know we gotta talk about these guys. They ended first place after yesterday's lower bracket. First place from the last major. Chat. Tini pa Misha. Talk about clutching up when it matters. I mean, I've talked about it multiple times. It's just a duo that makes sense. They're so smart. Evo, gledaj ga. Zakaj imel Tini žvek v ustih, bret? Bi kar žvačil. Insane. Insane, evo ju. Chat, top 10, trust me, top 10. In the world of Fortnite, he will know. But the deal, he's been the one in crunch time this year that has really put the performances in to seal the deal. And even though there'll be pressure on him... Jaz imel tale pike, ki so te FNCS-a. Pa hiter 5 grindat. Broj žučen. Se dejansko je pametno, ker zvečilni vam spodbujajo možgansko delovanje. To je pametna poteza. A TaySon že kazali, ja, Pina je, kuj na začetku. Kje so se te dva najdla skupaj? Iskreno tako, chat, poslušajte me zdaj tako, pa ne to, da kaj želim, ampak oranžolasci so dosti, mislim, da redki, tako, ni sploh veliko ljudi, ki bi imeli oranže lasi, tako da so dosti redki, ampak da se dva pro playerja najdeta skupaj, da sta oba dva oranžolasca, ja, brat, to je pa prav, ne vem, nemogoče. Ne to pisati, to je tako želivo, pač oranžolasca. Oranžolasca. Istega frizerja še celo, Jan. Sorry, and Giros coming smoking hot out of day number 1. Ja, lete ga pisati. Reče se oranželasci. A že bil Moneymaker? Ne, ni še bil Moneymaker. Bobby! Ta Bobby, to ni Bobby AI, da nate misel, Bobby AI, to ni ta Bobby. 2 ingvera. Oh my god. Kaj je to? What the heck? With a solid performance in the upper bracket, these guys have to be ready now more than ever to take it on in the grand finals. 2 bakrena, pa dobro, te neki taraj pisati pismo. Kaj je z vami? Brazil is not to be messed around with. These guys are here to prove they can challenge everyone on the international stage. Dej pomoranči ne speva, dej chill. Chill. Instincts are not to be messed with, taking home a victory royale in the upper bracket. Tega na levi. Ti bi čist... Kako bi rekel... Give it up for Chizy. Oh, Chizy! Vino! Oh, no! Broda! Ti bi res pokazal. Dobar, jo, ajde, GG's. Chizy isto eden izmed... Ja, Benjii sem slišal, ja. Se prav, da je pokazal. Ja, I guess. Ej, kak se je Chizy spremenil, chat? Chizy je bil, veš kakšen Bojcii pismo, tako kaj jaz, sam jaz sem šel s to, on pa ni več. Lejte, da pokažem, kako je Chizy izgledal. Če greš ta na Instagram, čak da najdem. Ker sem bil na Dreamhacku, čak da ga najdem. Evo ga. Le kakšen je bil Chizy? Kakšen je pa zdaj? Le kakšen je bil, brat? Bro. I am so excited about this duo, right? You know, it's rare we get to see some of the smaller regions step up the way they did in the upper bracket finals. 6th place is no shabby feat at all. And personally, when you look at their play styles, Alex, man, one of the most electrifying players there is in Fortnite. When he turns it on, when he decides he wants to get an LM, he's getting an LM. Top 25 in every single game on day Ej, ko že temu ime chat, s temu komentatorju? On je isto streamer. Absolutely. Arena, make some noise. Let this last wave of players hear you. Oh my god, pozabil sem. Da ni to Wortex, je pa da ni to Wolfie. Double R, 3 and rituals are in the house. NA is their home turf, but after upper bracket, Jakob. Ja. Zdaj ne prije Jakob, chat. Zdaj ne prije Jakob. Keep up the pace. Don't blink, we have hen
Vaske. Vaske je tudi kle. Ta isto, bret, mogo 3 prste pokazati, ne more brez tega. Moneymaker! Evo, gledaj, Moneymaker, on je tako ono, plega čez bogi. A ni tak, bret. A ni tak. A ne da rejš, kak je mečken. Bojcii bo. Tukaj je šter Moneymaker, mislim da 13. RP, začer. Leči, Duke, Edgy. Ej, čakaj. A ni on rekel Leči, kva? Se zdaj je bilo čudan. Here we have straight out of Asia, Shalom and MK Papa. This team right here. Prvi slišam do te dva, drugačko. Prvi slišam do tega. But they need to continue to make their mark. Kuma ime? MK Papa. Making it to the Global Championship Grand Finals is an achievement in itself. Ja, Wolfi soja. Se sem prele pokazal posebej. Pa Benjii don še lahko pogledaš, pa samo učit. Ja, isto alkohol. Ja, TaySon je že bil, This is KODA and Agers dominating the NA region and now Ej, imam nekaj za tebe posebej anonimni došedu. Ja, seveda, Jakob. To je finale danes, ja. Evo jih! Thomas HD pa mali buko. Nekaj mali buko na desni. Mali buko, mislim, da je pa tale mrstvo sta si prav zamenjala tole, kva je, kje sta doma, se pravi, kako se temu reče, kako se temu reče, ne nacionalnost, nekaj drugega, pač ono, iz kje prihajata, zaradi tega, ker če bila Rusa, ne bi smela. Evo, Tinija pa Misha, sam za tebe. Evo, anonimni sam za tebe. This feels so good. There's so much electricity in the air. You saw them start first. Don't smaga, trust me. Out of NA. We've seen them perform well. What can they do here? We've been talking a lot about how everybody has been placing in some of these games. Pa Thomas je dober, stari. Thomas je res dober. Te so si dobri, klaj, iskreno so si dobri. This duo finished in the top 10 for individual eliminations. 10 and 11 respectively. Pa da vidimo, kaj bo danes. Aj, čet, gremo na 300 lajkov, manj še manjka. En like do 300. Ajde, imamo to. Aj, tle kdo iz Slovenije? Anja, ja, 3 Slovence imamo. TaySona, Misha pa Tinija. For the throwback on for that one every day. But look, I think when it comes to how they play in this server, they need to stick to what was working with them. Andaj, fora je dam nek slišal, kaj tok na glas ta That's shit. right, guys. I'm getting word. We are so close. So, let's kick it on up to Jacob PR and MDF. Evo ga, Jacoba. Jacob, pa to si ti zdaj kaj rekel. Thank you so much, Zeke. Let's keep this show on the road. I'm so excited here. It's game 1 in just a few moments. The expectations are through the roof. That's right, and you already know it's going to be explosive. So as we start to gear up Skoga navijaš za itak Slovence, pa predvsem za Tinija pa Mishom. Ajmo! Začel se bo chat. Oh shit. Prva igra. No pa da vidimo, ajde. Gala za Slovence, ajmo. Yeah, we got a couple of off-spawn fights we've seen before. We got even more than that today Off-spawn bomo videli zdaj, ja. And I think the crowd already knows which ones they want to see. Mi Slovenci, sem kar prišel tja T3eny. A se vzaješ ko v areno. Mi Slovenci. And there goes the first one. The crowd, everybody's been waiting for this one, the rematch. Ma po moje so manj živčni, kot misliš, ker to so le pro playeri in so malo bolj navajeni, kot mi. He's always going to touch first, and they do just that. Oh my God. But Thomas HD does have a weapon as well. KODA has a side angle here onto Thomas HD. KODA, lip damage! The first tags, it's a trade, but he gets the full finish, and he won't get healed. And now, KODA and Agers are on top, game number 1. We've already seen what they can do with the freedom of their drop No way, da sta zmagala. GG. Throughout the day, but they ended up in Thomas second. out. They're looking to mimic that type of play.
Cammy and Seti, even though they might have been contested to start day number 1, they were able to pull through. They pushed that team away, and now they have claimed Frenzy Fields as their own. Da bi zaradi tebe cini Misha leftala. Brat, če bi bil jaz tam, jaz bi se čud red. Itak da, valjda, mi Slovenci. Še kamere imajo na buči, ja. Zdaj lahko pod mano dol vidite, kako zgledajo. Dajmo pogledati ta replay. Lep shot, lep angle. Ja, GG. On the other side of things, got to imagine Cammy chased them down. A huge start Dobro, aj vidim, for a da European powerhouse. Kami pa Seti vstane tako kar pa une dva. Veš, ko sem jaz žučen? A jaz nisem še. Polo endgame bomo če zelo žučni po moje. What a grand Fight on final Smatox. this is already. Multiple teams going head to head. It's Finks with the clutch up on Cammy and Carmi and Vanyak there. Oh my god, jaz mislim, da je Kami bil, ki je rekel Kami. Even though Poyo did go down, he has a chance to bring him back. Kako dobita, če zmagata 500 € na playerja, se pravi milijon za prvo mesto. Veš kaj je danes, kva Matox? The other one is going to be rituals all over the map. These teams are going to hear these fights, Monster. Prav gledam levo gor, da bo kakšen Slovenci eliminiran, zaenkrat ni nič, tako da dober je. This is the fastest we have seen 14 players go down of any game we've watched. Kaj pa 300 mesto? Mislim, da 175, ne, 300 €, nekaj takega. Let's go take a look at some eliminations here. PH Tam okoli 300. took on Axe Force and Robot from down low. The angles were so good. And this is how they converted. And a little game of hide and seek with Roban. Axe Force trying to do the same thing, but he's just getting spotted out from What all the heck? angles. PH looking Bro, like a tip se Christmas tree gre ornament at džungla the na top, drevesi and gor he lepo. definitely uncovered his Aj, presence, drops. and that's 8 points. Koliko iger je? 6. Hold that thought. To je velik denarja, karkoli kle dobiš, da si top 9 je velik denarja. 9. mesto je 40 € na playerja. And we already know what they want to do. They want to keep this Ja. up and healthy to try to farm as much surge as possible. A veš kaj delajo? Ja. Tisti, ki ne veste kaj delajo. Kanakajo takole playerja, probajo dobiti čim več damagea s tem, ker ga damageajo. Se pravi, probajo ga obdržati žuga in da dobijo čim več damagea, se pravi za Storm Surge. To je fora. In pol na koncu nimajo probleme s Storm Surgeom. Tisti, ki ne veste kaj je Storm Surge, v bistvu koliko damagea narediš. Misting the down body. They're doing everything they can just to give themselves a little bit of an edge Leto, early on in what this the game. freak? Even using the kinetic box. Every single tool in Bro, their tool belt is coming farma out ta early. damage, We Claire. know that pro players keep strategies hidden, but my gosh, everyone is putting this to use, and we have to Bro, honestly give kaj all credits to delata? Peppo, Clip, and Zagu for revealing it early. No I think way. they put this strat on the map. Yeah. Bro, da one dva bosta naredila. A veš, koliko damagea na njemu zdaj? Ja, to je GG, to je GG. To je big brain, to je bil big brain, ja. Evo ga, buga. There is a ton of loot, almost 100 chests, maybe a little bit fewer than that, but that allows for Koliko so pametni dejansko, brat. Koliko so pametni. Kaj pa, če ste zadnji do zadnji dobiš najmanj 2 € na playerja. Don't forget, Peterbot. 17-letni Matox. Rojsten dan. Ja, pa vse najboljše, Matox. Upam, da si lepo praznoval. Fiksi dobo, kaj za rojstna lepega, pa... Vse najboljše, res, vse najboljše. Zakaj tebe ni tam? Jaz sem raje pustil Tiniju pa Miši. Evo ga. O ne, Moneymaker! Brat, Moneymaker je sam ustal. Please, Moneymaker, ne umreti, prosim, ne. Ne, rip Moneymaker. Ja, to je rip Moneymaker. Please, pušti mi Moneymakerja. Ne. Moneymaker je out. Moneymaker je out. And trapped, put down. Well played for Sentin and Polarized there. They're going to be happy about that. Threats lingering everywhere though. How is this still happening? There are more fights happening. It's Muzz and Paper. This time, Ne, zakaj onto the Benjii? Brazilian duo. Muzz
Moraš potem tako in tako nekaj dobiš, če priješ tja. Ja. Če priješ tja, imaš minimalno 2 jurja na playerja. Tu če nisi naprej kvalo. Ajde, naši to, ja. Če bi nas lahko slišali, bi bilo kar faja, ne? Ajde, če gremo na 400 lajkov. Za GL, ajde. Agent Paper. Who the heck Agent Paper? Prvi slišam. Misha! Tini pa Misha! Nice! Let's go! Ajmo! Nice! Misha pa Tini sta dobila. Evo ih, evo ga, Misha. In those other brackets, as we saw throughout the weekend. Yeah, in upper bracket 1, they went ahead towards the north side of the map. Še TaySon, Slovenija, sam nekaj ga dela Slovenija. Then they went into their bag of tricks. GG said, GG's. Qualify up until this point, and those tricks will continue. Letedva, brat, kaj delata? Still farming that surge onto Striker. These guys are setting the bar high when it comes to Storm Surge. There's only very few teams that will be able to keep up with this pace. Yeah, they're trying to get themselves well and far ahead of the competition. It's an excellent strategy. And it's hard to replicate. You have to put yourself in that position. TaySon, evo ga TaySona. Listo mina TaySona, klada ga matem. Positioning for that, setting up for that is no easy feat. You have to respect it, but this is high level. TaySon pa mrstaš. Here we go though. Mrstash, TaySon. Big fight here. Chicho and TrueLex on the other side of the Slappy Shores. Already gonna need a move here shortly. But Metal gotta cap out first. Yeah, and this was another drop, or at least the south side of Slappy that was contested. TrueLex and Chicho, Mrstash. Either Quanti and TK rotated out fast, or they got dropped off very, very quickly by TrueLex and Chicho. Evo ga zmagovalca, če se ne motam, Acorn pa Cold. Ona sta zmagala, mislim, da prve kvalifikacije, ne? Tem šel tja, tudi če vsako igro. Ja, itak alkohol, ja. Kaj praviš, kdo bo zmagal? Ne vem, iskreno ne vem, ampak... Ne vem, iskreno ne vem. Ful imamo dobrih playerjev. Ful bo... Veš, daj se bo vedel, daj bo zmagal kdo. Vedel se bo po prvih 2 rundah, recimo, se bo približno videl, ali pa 3. Ok, mora imeti star, 13 let. 13-14, mislim, da 13. A little bit of a hustle, a little bit of a fight here against our favorite Mr. Savage and Vadil. Mr. Savage pa Vadil fight. Aggressive, But there's nothing you can do against two of the best. Flixie, Gripey, GG, Vadil out. Vadil out. And Mr. Savage out. Major qualifiers to major grand finals. Rip Mr. Savage. You know what? I think they're a little underrated at this point. My bad. Everybody who qualified for this lobby is dangerous. They need to be able to come out on top. Dovoliti, ja, mislim, večinoma klej playerji underage, se pravi, ni polnoletnih. There's 2 regions I wouldn't want to go toe-to-toe in an early box fight with. It's anyone from the previous Koliko imajo? 6 igar, Wolf je 6 igar. Now, of course, NA, but also EU Tudi pravim, unfortunately, that's exactly who are the ones asking those questions. Pixie and Cheatin, however, though, are going to fend off several pair of EU ones themselves. This is match 1 of the grand finals. Things are already heating up. 81 players remaining in the lobby, and Pixie gets punished. That's a huge amount of damage. Both of them getting dropped down low. Luckily for them, they do have the med miss at the very minimum, so they can get themselves up to tip-top shape. Mixon and Baja are the ones dealing a lot of that damage. They have the early game high ground, and they're willing to stay in Storm a little bit, even though they don't have any HP heals, because they realize how hard it is for Surge. You can find bandages, you can find Kjer game, kjer so še večje denarne nagrade. Dota 2 ima ponavad milijonske nagradne sklade, se pravi par milijonov. Če se ne motam, Dota ima 40 milijonov, nekaj taga, ne vem, ali pa 10 do 40 milijonov, ne vem. The clutch from them, honestly solidifying their position, their placement here amongst the best. V kateri državi je to? Danska. Going to be capable of here this weekend. Danski. Tini je 0-8. That clutch was just absolutely insane, and how hyped, how supportive Edgy was as well. Just shows the chemistry between these two and why they are. A če Tini pa Misha zmagata eno igro, dobita kaj dodatnega? Ne, če zmagata ne, sam pač dobiš, mislim, definitivno bo pol zelo dober placement, ne, overall. Če ti zmagaš igro od 6 iger, si eden izmed 6 timov, ki bo zmagal, ne, se pravi, to je zelo dober placement overall na koncu. Tiska zmaga načeloma bo top 10, če bo vse ostale
igre dobro odigral. Vsaj približno dobro odigral. Kiro mesto? Copenhagen. Copenhagen. Tukaj je 50-50, ker lahko zmaga tudi najslabši pa nekaj. Ja, alkohol, ja. Team and duo from the OCE region to make it to the finals stage here, and they already have an elimination. Something to be extremely proud of. To je prva igra. Imajo še 5 iger. Gonna get dead center zone 3 right now. They've scored 30 plus points in every match coming out of day 1, and day 1, by the way, was the most difficult of the two brackets. Yeah, and jaz mislim, da bo Basket zmagal, ja. Definitivno Basket zmaga. Pascal Golov bo zmagal, ja. Sam še igrat mora začeti. Reason and Janez here over towards Breakwater Bay, and they've been traveling a lot. What they're trying to do here is they're trying to go to the slow side of the zone where the least to je prav uživo, ja, to je zdaj uživo, to so zdaj tam igrajo. Pač neki delajo je valjda, ampak to je zdaj uživo, ja. To je zdaj uživo. Have they got enough with those 2 eliminations already? Because as we know, those off zdaj bo prvi endgame, se približuje. Very much Storm Surge compared to what you're going to get through the mid and that late game. Janez picking up the steady hands augment there as well, just waiting to really decide what direction he's going to take his augments in. You have to also now look to study those decisions moving forwards. A to za 800 V-Bucks denarja igrajo. Ja, za unih 800 tvojih krajčka ti moram še dati. Rumble Ruins is their home at the moment. They're just looking around for surge tags, nothing yet. NA options in the distance. EU options here on the mountain. Krajčka za 800 V-Bucksa, ja. What's it going to be? Here comes the Rift Island. Ooh, this is going to get good. In day 1, we didn't see Jakob, niste to še pokazali. Me zanima, če bo kdo kontestal Island. Do zdaj je bil vedno samo en tim, maksimalno 2. Tako redko kdaj se fajtajo na Islandu. Redko kdaj. Me zanima, če bo še na Island. Ja, en tim. En tim. Ja, en tim. GG. And they're looking to try to mimic that. And you see, there's not very many other players that are going up towards Rift Island. So that might be a free 15 points and very, very valuable slurp juices. Exactly. For those of you in attendance here, for those of you ne, maybe prihajajo, leto. 3 timi so spodi. Če pogledate, kje so spodi, 3 timi so bili zraven. Maybe, ja, od slow contestani bojo. If you can get 15 points, that is the equivalent of 3 or 4 eliminations worth of points. Ne pozad, 15 točke na Island. 15 točke pa res, kako je rekel, zelo velik. This becomes a very interesting time to play the game now for Miro and Cooper. Miro below. They have decided they want to fight for it, and they are a very dangerous team when it comes down to them making a decision and sticking to it. GG, spet sta klemala. Vaske pa Hen sta klemala. GG. Kje si Luka Car? Kje rajfor imaš 13 Pro Max? Extra prize, the alternative, the height, the elevation. That way they can get Surge, but Peppo, Clip, and Zaku in another fight against Rue and Mshari over on the other side, just battling for those pieces. Mshari just sitting high up on that mountain. He's not really worried about his teammate. He trusts him to play safe, and that's a massive amount of trust in a lobby just like this. I can't believe it. Kaj dela Storm Surge je važen zaradi tega, ker na koncu, ko se pač igra zaključuje, te v bistvu damage, daje ti damage. Če nimaš dovolj damage, ti že prej nared ga na drugi playerje, te bo pač toliko časa zbijal, dokaj naš prišel pod un, ne vem, recimo 50 player, nekaj, ki je že Surge v glavnem, pač pri unih določene količine playerje mora padati obvezno dol. In toliko časa te udarja, dokaj ne bo padal pod unom. Yep, in the feed though, I did see KODA go down. I saw Misha go down. Ooh, here. Yeah. And that's the battle that they were having. You see Agers is solo against T3eny over on the other side. Steno and Lushi might possibly be looking to take advantage of this opportunity, but that's Acorn and Cole down their sides. They know 23 above the damage threshold. It's enough to not have to worry about Storm Surge actually doing damage, but it's not enough for comfortability. So they're on the hunt for even more, but they're just on the receiving end of so many other players trying to put their hand in the cookie jar. T3eny še živ, ne? Ja, T3eny še živ. Acorn and Cold. Agers Misha je umrl. Revenge now as KODA was taken out. He still finds himself very Dobar, comfortably T3eny je še živ sam, to ni dobro, to je, kot solo ne moreš skoraj nič narediti, res, sploh ker še ni endgame zdaj. Da vidimo, kaj se je zgodilo. Looking for tags and low on HP, T3eny and Misha waste no time finding that one. In kaj je bilo z Misho? A ja.
giving themselves a good and early start. But Chizy and Benjii, they know how to play almost every facet of the game, early, mid, and late. They made some quick rotations over towards Jiu-Jitsu Crossing, and they're probably one of the most deep teams that land on that side of the map. They're over towards Shattered Slabs now, 193 above the damage threshold, and you can see that they're not necessarily going over towards Rift Island because they know in these next couple of zones, it's going to pull away from Rift Island. So they don't want to get too close, then have to rotate far if it does pull max. You know what? We haven't seen a zone like this. Hard west, full west, right? Really giving teams on this side an opportunity to have the advantage and start off. Koliko je točk na kill? Mislim, da je en kill je 4 točke, mislim da. En kill je 4 točke. Wait, what? T3eny bo rebootu? Olala, chat. Reboot? It's a very difficult thing to bounce back when you start off with nothing. Ok, dober je, vsem. Dober, nice, Misha je nazaj. Ful bo težko nazaj prijeti, iskreno, ker mora Misha zdaj dobiti ves loot, vse, pa bliža se endgame. Se pravi, zelo je težko, je zmeraj več ekipe na kupu in bo težko farmo, ampak vsem. Nazaj je, ok, GG. T3eny go, daj, imamo to, daj. Mata to. We talked about a contested drop, but they actually choose to go their separate ways. They're 225 above the damage threshold, and they're looking safe for now. They're trying to figure out what their rotation is going to be. It is a pretty far rotation, but not too far from some of the other players here in this lobby. The first knock is going to get cleaned up. Steno's there by himself. You can see they're not just trying to bulldoze for it and try to grab that loot. They're just saying, hey, let's just grab this surge. Škoda me zanima, koliko imate zdaj dejansko surge. That was bold to try to make magic happen, but he goes out like a light. That's crazy. He tried to time that, and it just backfires completely as another team also T3eny igra na kontrolerju, T3eny igra na kontrolerju. Inwards, and they pick up a set of eliminations there. What a huge point swing. Kjer je to prva runda, prva igra. And Vico there. Meanwhile, in the feed, Peterbot down, Booga down, Trulex. So many exchanges here to catch up on. And the landscape is changing right before our eyes. TaySon is živ, ja. In the feed, getting Steno as well. Kva pa je bilo? That was 3 straight eliminations on that side of the map. Yeah. Ne hecati. I'm not really worried about Threats being a solo because he clutched up big for their qualification. Ja, zakaj ne bi pokazali, kaj se je zgodilo mamico in... Now he has to do it with a surge just hovering over his shoulder. Verjetno so ga holdala, ker so vam prišli, ja. Od zone, ja. A bo pokazal? Ne bo pokazal. Umrla sta. Rise tries to go in with a hero's play here, finds Cold, but Acorn is there to back him up. But Rise slips out of there without getting taken down. Ta je slaba, and gets right on out. I feel like that was perfect timing with Acorn trying to plan an escape. Mercer's double kill. Bulldoze their way right in. You can see why. Barely being 118 above the damage threshold. At that stage of the game, they were probably below. So they needed to go ahead and pad that stat. Now they have Cammy and Seti with their line for TaySon še noter, no. They got the half and half Mislim, da TaySona še nisem videl umret. Sit and wait scenario that allows him to be consistent. But there's so many superstars around him. I already mentioned Cammy Koliko je bilo zdaj? Top 31, se pravi nista dobila skoraj nič točk. Sta umrla, ja. Zdaj nista dobila skoraj nič točk. Dobila sta Elim, oziroma 2. Moje to. There's not that much going on around you. They can kind of determine who they're going to battle next. Alex and Worthy also comfortably positioned. 2 killa sta to. En kill je 4 pike. Kje si mi scanner? Imamo še TaySona. Še kar je TaySon v igri. Kje si mi scanner? They are in a very, very sweet spot here right now. Also, just nestled so nicely here. And look, they can look down on players trying to come out the low ground. TaySon je še živ, ja. TaySon tudi jaz nisem videl umret. Dojri pa Misha pa T3eny. Misha pa T3eny. You can't get behind that curve as Cammy and Seti. Vse lepo si jaz pogledal. Vse Slovenci skozi igrajo, Wolfi. Vsi danes je zadnjič ta FNCS, oziroma finale 6 iger, pa pač se 6 iger Slovenci igrajo. Itak je 15 minut pauzo vmes, ko do 15 minut vmes bomo druge stvari delali. TaySon nominira, meni vsem, samo da en Slovenc zmaga na koncu. Oziroma, da bo top 3, to vsaj. To bo god. Bodimo iskreni, more zmagati, bodimo iskreni, zmagati moraš. Če ne pač, brez veze.
Kjer je ta Misha? Bom bolj pokazal sliko, če te zanima. Imam še sliko od Mishe. Pretty far off, so we get to jump in with Vino and Chizy, see how they are doing. A little update, a single elimination, so not really turning online too far yet as far as the overall heal situation. I'd say they're middling in the pack. Material count-wise, is it enough for them to play for high ground? I think yes, and they're probably thinking... Ne, bom ti klep pokazal, bom ti klep pokazal. They're probably just gathering all the information around the map for now. Figure out what's the best position, who's already on. A gremo pa v zone vare, ja, lahko gremo v zone vare za nagrade, ajde. Ti si kot hodili igrati. TaySon, levo gor bimo TaySona, TaySon klele. Nice. Dobro, TaySon ima god position. They look down and never look back as they took the game. They sem levo bo rotiral pa je. 93 points when 91 was the threshold. TaySon je že živ, ja, TaySon je že živ. A res ken? Ej, hvala ti. Kao ti imaš, ja, imam, bom pokazal vam cel video, ker sta prišla gor. Sam da zaključimo, zdaj je endgame, tako da tole si pogledamo, pa me spomnite pa za sliko, da vam pokažem. Well, they're here early, and now they can start to determine what they're going to do. Everyone's on the move here once again. Janez je že živ. Kami, pa seti na high groundu. Olala. The base is wide, the base is strong, and they get the first dibs already. Olala. Ful pomemben high ground, iskreno. Pri tokle playerih, pa so pro playeri, kar res, če si na low groundu je problem, je tale high ground zelo OP. Zelo OP. Zdaj sem napisal gor. Zone vore. Ja, sem še zone vore. Seti vina, če imata Storm. Tower, so game. He's trying to play patiently, waiting for anybody to run past him, not knowing that he's there. Try to hit a little bit of a Ma, kaj pa vem, nam neč rekel. Oboje. Lukas, ne navija za TaySona, raj za Tinija pa Misho. Mislim, sem rekel, moja prioritetna sta TaySon pa, mislim, Misha pa Tini, ampak TaySon niso slovenci, za TaySona navijam, valjda. Ampak raj bi to, da sta Misha pa Tini saj top 10, no. Bilo pa idealno, da bi bili kar vsi prvi pa drugi. Updating in real time right now, so from here on out, as teams fall, placement points will be rewarded. It is really about surviving this. Evo, ker zdaj dobijo placement pointse. Zdaj placement pointse dobivajo, tako da vsako mesto bo zdaj pomembno. Vsako mesto, ki ga lahko iztržiš, tako da porabi vse mece, sam da dobiš te placemente. Res. Lepa rotacija. What the heck? Lepa rotacija. Seti Kami še vedno na high groundu. Contestana. Ja, še kar imata hide. Seti, Kami. Are still on the high ground for now. As Kami's looking to come crashing down. He's built a little bit of a tower, so he doesn't go too far. So all the battles being forced lower and lower, down in the mud. Duke trying to fight with his back up against the wall by himself. Multiple duos beginning to surround and hound him. Top 17, though. All these points as a solo are massive for their run here in this competition. Nisem več spremljal, koliko imajo dejansko... Looking to see what he can set up, turns around, breaks everyone off. TaySon je umoril. TaySon je umoril. Ja, TaySon je umoril, ni več TaySona. Pink umira. Kami isto. Hot on his heels here next door. They know he's here. Miro comes in. They're trying to hunt him out, but he's off to the races. Rip TaySon. Big tag. You know Duke wants to finish this one. Can he get it? In he goes. It's only going to take a single tag. He's under the ramp. Bro, Duke. Bro, Duke. Takes out Kami, takes out the next one Unlucky, as well. so nice. Of eliminations keeps on climbing before he finally falls. Into the top 10 we go with Flixi also Top 10. solo in this Flixi game. brez mecov. Total solos. Brez mecov, brez healov. He's trying to make a play, but from the outside of the zone he goes down. It's Mappy, it's on high ground. Take a look, Ring is still alive. Lega setja od zadnji. Nice, Seti pametno. Podre dolu zame hide. Seti! What? Kjer play, bro? Holy shit!
Seti god play! He goes down into that top 4 we go. The only solo left alive. Well, you saw him moments ago. No, to je pa god play. To je pa god play. And Miro almost won a game yesterday. It was stolen away by both Bryce and Chubbs. Now they're going for some toe tags on Apoyo and Speaks. NA counterparts going at it. I drop on the other side, but he gets taken down by the NA duo. Huge shot by Miro, trying to go back to back, but they fall down the mountain. That's going to allow for Apoyo to survive momentarily. Cooper, the big damage. Ooh, I'm back. He sacrifices himself to go for the elimination. Final 2 teams. Miro's trying to stay alive, but there's one duo still alive. Push prav, pushito, Setija. Sphinx, NA versus NA to take game number 1. Incredible that NA will secure this here, but talk about the turn of events here. Miro, Miro. NA proti NA-ju, nobenega Evropejca več noter. Ne me hecat, bro, trip Evropa. It's a 1v1. Old blood versus the new, basically. Miro showing, hey, I'm the big dog of the region. Sphinx says, I want to prove that I can do it. We already know he's got the mouth in him, but can he put the bullets where they need to go? He needs to put some respect on his name. Miro running out of builds. That's his last chance. Rip, cons. GG. GG's. That is their second victory. No way. No way. Excellent job there. We already saw them take a win in the upper bracket. GG's. Sen, nice try. Škoda Setija, iskreno škoda Setija tamle. That's going to be it from us, though, because I want to hear what they have to say about being the only team with 2 wins on the weekend. Evo ga tega našega, kako bi rekel, nam rekel NPC-a, pa koga, ki se... Ja, da NPC. GG, Jakob, ja. Talk to me about those last moments in game. Did you manage to talk less? I would say so, a little bit less. I think my comms were more clear. I mean, you were having to come for yourself in that 1v1. How did you manage knowing someone was above you on the high ground? You know, I just have the best awareness at this LAN right now. So, like, obviously I know there's a man above me, you know. I'm just like that. But what are you thinking, though? Because he can jump on you at any time. I'm thinking I think 25 builds about, and I'm, you know, I'm best fighter, best piecer. So I was like, all right, I'm gonna just go up 200 pump. That's what I did. You waited and then he fell down and he did the job for you. Samozavest, to vam pravim, to morate imeti, samozavest rabite imeti, samozavest. Da bo custom, zdaj so custom. And you let him just talk his way through it, you didn't give him any advice. Sam da vidno kupo pauze. To je prav, prav moraš mi tego, lej, Zajro, kakorkoli rečeš, moraš mi tego. Tu če si NPC, moraš mi tego, ni druge. Če nimaš ego, to naučeš na redu, moraš mi tego. Realno moraš mi tego, to je številka 1. Obvezno ego. Yeah, we just need to live off spawn. I think we can do good at literally every game. All right, well, good luck in those off spawn battles, boys. GG's. Congratulations. Everyone give it up for Sphinx and Boyo! GG's. Ajde, gremo na 400 lajkov, ajde. Če si sem te lajk, če niste. GG's. Dobar. Zdaj pa za vse une, ki ste hoteli videti, kako izgledata Misha pa Tini še enkrat, evo, da vam še enkrat pokažem. Pa... Čak bom tako naredil. Evo ga. Da to je, kako izgledata Misha pa Tini. Misha na levi, Tini na desni. Misha na levi, Tini na desni. Še enkrat da pogledam izraz na Tinijevem obrazu. Ne, to deluje sproščen, a deluje živčen, a deluje samozavestno. Ka Misha mi deluje, kakor da sploh ne ve, kva dela. Kao, pršel sem jaz, kle moram baje biti, tako da gremo Fortnite. Ta izraz je malo low-key scared. Do not feel safe regardless of where you drop on the map when these guys are in the lobby. They are here and they are here to win. Ja, okej, imate, evo, še enkrat, če kdo rab, klemate. Misha res, presežem, kaj jaz videl Misha, si mislim pač ta Misha, mislim, sej, drugač goda, ne, sam tako on deluje full preč tako, kada je malo tako, tudi da pogledamo standingse, kako so zdaj naši. Pogledati. Ok, naš ga ni nobenega med top 10, zaenkrat. Naš ga ni nobenega med top 10, so far. Good luck to everyone, but my son's gonna win. I want my son to win, a supportive parent as you always love to see. And right now, I'm sure he will be beaming from ear to ear to see
his son sitting in first place. Absolutely incredible game number 1. Daj ga mi da, zdaj. Če da pogledam, kjer so. Of course, Cammy and Seti coming in third place. The all spawn wasn't what we expected. I mean, it wasn't, right? But it did so well, right? Samo pogledam. TaySon, ja, TaySon pa Mrstaš sta 14. Se pravi, koliko imate točk? 32 točk. Za top 10 oziroma top 9 ostajata, ajde, neki točke, ne, samo sen. Ni tok. Je pa res, da prvo mesto zdajle... Če da pogledamo, Misha pa T3eny sta 27. Tako da če bi se zdaj zaključili z Misho pa T3enija, bi do one da dobila, se pravi, dobila bi, se pravi, kjer sem rekel, da sta 27. 27, se pravi, 27. mesto dobi 10 evrov. 10 evrov. Daj bo Zonvari, zdaj. And I think for them, like obviously Seti's a little disappointed there. He wanted to take it farther, but ending as a solo in this situation. Čak sem malo. Veš, kaj bomo sam počekali, da vidimo, če je res pauza. A pa je tok pauze? Dejansko, če je pauze. Miši pa T3eny sta Slovenca, ja, Mr. Barabu. Veš, kaj bom naredil? Sem tole bom naredil. Tole bom naredil. Seti Cammy on the high ground, Chizy on the front side of zone. So all these duels are just looking for those windows, right? Yeah, for sure. And in this end game with all these duels here, big shout out to Dukes, man, because that brother was going ballistic, right? He wanted to put an end to everybody's game that he could as a solo as well, right? So a bunch of really sick solo clashes. Ooh, that's painful. I didn't realize that's how Chizy went down there. The 4 damage getting everybody so far in game 1. Yeah, 100%. Listen, that was pretty much the head-to-head battle. Čak, tako bom naredil, zdaj gremo lahko mesi grad, sam da dam na to stran. Takole bom dol zaradi tega, da v tebi videlo mes, kaj se dogaja, da na te rekli, da se je začel. Bom dol desno zgori. Takole gor bom dol, oziroma klej bom dol v temel. Mi gremo po mes lahko grad. Koliko časa je pauze? Sam da grem na Discord. Jo. Kje ste mi? Hej, a imajo se toliko časa pauze? Ne, evo sem tepil. Oba, makro imam. Makro imam, zato mi je toliko velikrat postala. Ok, če lahko prijete se zraven igre, tajde gremo. Bomo šli, a imamo kakšne zonvare take, ko so malo več? Ok, Tarax, dobro. Pin? Se imamo pina, nimamo pina. Kje si žalno urin, pozdravljen. Alo, kaj bo za nagrado? Ma, de bomo dal... Koliko bomo časa, smo rekli? 15 minut bomo časa. Se pravi, navadenega customa ne moramo iti, zale. Ne, navadenega, ne. Bo gremo zale zonvare lahko. Sam zonvari so pa 15 rund, to je predolg. To je isto, kada bi še nova. Prvi do 10? Kaj prvi do 10? Mislim, prvi do 10 rund. Ja, prvi do 10 rund, ja, mislim. Prvi do 10 rund, sorry. Do 10 rund. Tiska bo prvi po 10 rundah, to zgodno reči. Dobro. A jako prej speti, ja, od odzadi. Ja. Ne, hecam se, ne, se Jakob premalo igra. D.o.o endgames. A damo endgame? A damo buga endgame? Sam pojete, buga endgame ali 32 zonvari? Ej, pa oni imajo kar makrote naštimane na temu, alo. Kakšne makrote? Pa, glej to, no, da ne mi govori, da to ni makro, da je to 50-50, je se off-spawn in če se podere, to ga že vse poskrolajo, pač. To kar se dobijo. 32 zonvari, ok, 32 zonvari, gremo pol, KODA boste. Ej, brat, game number 2 je že zdaj. Nema pauze. Se imam. Nema pauze, chat. Nema pauze, brat, nima pauze. Never mind, nima pauze. Dobar. Res ni. Ne, ni pauze. Po mojem, na 2 igre je pauza. Na 2 igre je pauze, ja. Nad se ga, ajde. Chat, nima pauze. Ni pauze. Ni pauze, ne vem. Ni pauze. Dobar, nima veze. Ajde, gala. Malo, chat. Po 3 igre pauza. Je včeraj bila večkrat? Čiže ne nisem. Po 3 igre pauza, včeraj je bila po vsaki igri. Who's going to be the first to touch down? Who's going to be the first to land? Shots coming in this time. Okay. Ajde, gala. To. Šel sem lajko, pa smo na 400. Mali buka. Ja, GG's, Kanada.
Ne, brat, spet. Mali Buka. Ej, bi bilo zanimivo je statistiko, kolikrat je kdo zmagal, kolikrat je drug zmagal, iskreno. We saw the contested fight in the replay. The first game, Cammy and Seti get pushed off the actual barn. So it is going to start as a little bit of a split drop here over towards Frenzy Fields. It really shows us that they were caught off guard game one for the 50-50. Here's TK, here's Quanti over at the Sloppy Shores. They are also contested down in this area by TaySon. And you can see that they just barely got away with it. Actually, it was Chicho and Trulex as well. Remember, there's like about 3 teams here, actually. Sloppy Shores is just not big enough. Everybody's trying to go to the beach someday, but for now, the actual south side of Slappy is going to go to TK and Quanti. They have access to that vault. It isn't the most massive vault with Mythics, but you still are able to get a ton of loot. Ja, jaz sem itak mutan. Doing it again. They switch up their drop spot once more. Hey, Misha Patini! Oh my god! Leto, brat! Loot! Oh my god! Up at all. Will Baka and Pars take the bait? Hey! Ista taktika, kakor sta delala, da sta se kvalala. Oh my god, brat! As a potential option, so. Oh my god! To think about it. Please. Anything can happen here. I feel like everybody at this stage in the game has been conditioned to know this is a viable strategy. Like I said, in the lower bracket, or in the upper bracket, they were contesting Baka and Pars. Didn't work out. Ne gre noter, prosim, ne gre noter. Prosim. Doing exactly this. Playing roulette with their drop spots to try to sneak up on some teams. And that inevitably was what got them across the finish line. It's only a matter of time before Baka and Pars go in this direction. No matter what the result will be. And this is what we talk about, teams hiding strategies, teams really sitting back and thinking about, okay, what haven't Oh my god, brat, oh my god, imagine, da ne bosta šla po en chest noter, ko bosta slišala, da je... Put into play to give us the advantage on Championship Sunday. They have some sorts of feeling. See him hopping over the covers. They know they're around here somewhere. They probably already seen them drop just a little bit. But the bait Oh my god, it's actually Rantar, Misha and Teeny strike yet again. No way, they're Rantar! And immediately you see Misha Patini! And his counterpart. Zdaj morate še drugega dobiti. Drugega morate dobiti, lega. On their hit list. And we don't want to be the ones to give away the edge. So, to keep it low, to keep quiet there, was a tough one, but take a look at that. Oh my god, brat! Kjera taktika, pa tako sta one dva delala, da sta kvalala, evo ga. GG, zdaj pa štega dobita. It really has shown so far in the last 2 games, but now to sem jaz rekel včeraj, da morajo delati. Ajde, Misha Patini. To 53. Thanks to Baka and that elimination. Ja, GG, to dobita. With his back up against the wall. Shots also coming Misha, in from the third party. dosto deti, iskreno. But Pars is still able to put up a good defense. Granata se je počokala, prosim. First shot could be landed. Nice. Let's go. 2 killa off spawn. Damage so dobila za srce vse. Bravo. Insane. To sta one dodelala že res, ne vem, res dolg časa v bistvu. Da sta kvalala, sta to delala. Tako da, GG's. Spremljam s bobom. S kom je TaySon? TaySon igra z mrstažom. Sam TaySon, še enkrat, TaySon nima taga chemistrija s mrstažom. Kolikor sem slišal, se res, mislim, ni glih zadovoljen z mrstažom. Cold more paziti. Cold more paziti. Acorn is trying to alleviate some of that pressure, but Polarize keeps trying to break his way into the box, but he gets denied entry more than once. Jaz sem mrstaš. Ma ne mi zmrstaš. Če vam reče, tako mrstaš. Kje si naj, job? Sprejemljam se bom, Rene, počakaj, da prijemo igro. Zdaj nisem šel igre. Sem livo. Jo, Lucian. Hello. A danes bo kaj ta? Zvečer. 400 lajkov, ajde, gremo na 500 chat. GG's. Cooper pa Colt sta ena izmed favoritov bila tudi, no, tako da... Ej, te dva spet!
lost damage. Vse let paskič kvali, ja, moraš mu reči, da ne malo bolj traja. Still potent. Ker je državi pa taka igra s TaySonom, že ga on je drugače Rus, če se ne motim, sam mislim, da si je spremenil državljanstvo. Ni več iz Rusije, oziroma si je spremenil državljanstvo, ker če se ne motim, igralci iz Rusije ne morajo igrati. Tako da sta si mogla spremeniti, se pravi, mrstaš pa tale, kva je, mali buka sta si mogla spremeniti državljanstvo, da sploh lahko igrata. Evo ga, mali buka levo spadi. Yeah, I got this gun. 6 white, 9 white, other one. 6 white. Good job, mate. Good job. Ej, to se vidi razlika v komsih, ne. Ko full kolm. Model sta zmagala off-spawn, ker je v bistvu 50-50, ker pomeni, da če umreta, gresta ven iz lobija, se pravi, mislim nazaj v lobby. Konc. Ampak one dva ubijata dva izmed boljših playerjev in sta uno, good job. Tako, good job, reaction, good job. Brat, da pijest tako zmago, jaz bi se začel odrediti, bravo, brat, bravo, zmagala so. Veš na ta način, une da pa, good job, good job. Tako da, ja. Nice. Kje si? Ušpi. Pišem ti nista še not ali jaja sta še not. 8 slap splashes, 3 big pots, and that's just on Pollo alone. In pa baš od Jakoba komse, model ubigano, kva delaš, dej, stilu si mi kill. Sam res, to so od Jakoba komsi, te bo tudi res, ja. NSC, FNCS finarja. Isi najčo. Kje si peši? Kjer igra je? Druga igra. Druga igra. A Moneymaker je že živ, nisem ga videl umret. Gledal sem levo gor, zaenkrat ga še nisem videl umret. Severely damaged in this battle here, but does manage to find stable ground here. This is going to be a tough one to close out if they allow Asa to bounce back. It does seem like he's got a chance to do so. To definitivno, Jakob. Noben je rekel, da si slab player. Daj pa bo Fortnite, ko bo pauza. Zdaj, zgleda, danes nimamo pauze med vsako igro, tako da bo Fortnite potem, ko zaključimo, mislim, ko bo pauza vmes. Mislim, da pauza je po 3 igrah, tako je rekel anonimni. Vse to je logično, da bi bila pauza po 3 igrah. Još temanja. Wortex, kdo je prvo igro v denar dobu? Oh my god, krajš, v denar, nekaj že s tem v denarjem. Ti moraš mene še tam dodati na accountu, sam ti še nisem povedal kje. Koliko je star TaySon? Brat, ne vem, nimam pojma, koliko je TaySon star. Koliko je star TaySon, chat? Kje letnik je TaySon? Another western pull here. This time we're going a little bit more. Kje si David, si jo? 19 je star. Aha, da je 19. Ma ne, ker si priigral krajš, to dobiš. Od mene definitivno. 18, je to ni se, da je 18, 19, koliko je star? 19. Veš kaj sem mi kar gotovo, da se TaySon bliža statusu boomerja počas. In je še kar on top, tako da not bad, not bad. As the zone continues to pull on over towards the west. Cooper, they got that early game surge, but it isn't going to be much. Nice, sem jih objavil. 19, ok. Edini stream Sugarjan, vse bo v kompletu. Fater je končen, podpisal pogodbo z Big Bangom, pa oni zdaj prodajajo za njega. A dejansko peši? Končen, to je trajal. Kje si Bojcii? Kaj je status boomerja? Status boomerja, da si str, počasen, itd. Se pravi, jest. Zakaj nikoli ne pokaže TaySona, ker se nič zanimivega ne dogaja okoli njega. Ti ni dobil kill? Nisem gledal. Ti ni dobil kill, ok, nisem gledal. Zdaj se moram jaz malo na igro zdaj koncentrirati spet. Da vijem. Glej, te dva, ti ni Misha taktika, evo ti ni pa Misha taktika. Bro.
Se pravi, Tini ima v tej igri že 16 točk, oziroma Tini pa Misha imata v tej igri 16 točk že. To je full nice. To je full nice. Lega moneymaker na levi. Buga! Evo ga! Buga! That's instant shields. It's 10 less than a big pot, but it's faster than a big pot altogether. Pajk ne zna napisati boomer, ja vidim. Definitely important to have those quick heals. Pajk piše boomer. Jaz spamam, ja. Aj TaySon v igri, ja. Zaenkrat so še vsi živi naši. Vsi trije naši so živi. They also have to bounce back with some material here. There's a metal reservoir down low. But it's Boyu and Sphinx potentially holding that one out. Chico! Trulex! Trulex knokan, mrtu. Še Chico je. Tole je rip. Trulex pa... Ja. Chicho! Rip. Ne, bro, Trulex. Chicho. Još spamanja. And this is big because we already seen at least one of the teams in our top 5 go down. Eden izmed naših Balkancov. As long as a couple more of those teams at the top of the leaderboard go down, Trulex pa Chicho sta oba dva iz... Mislim, sta oba dva Balkanca. Jo, Cizo, zdravo Borcku, kaj? Ej, super, kako se mi di Cizo? Jo, Oliver. Već se da ki kupati kak dres od projev. 100% se da, sam to so njihovi official merchi, tako da ne vem. Evo ga. TaySon pa mrstaš. Aj TaySon umrl? Ne, TaySon ni umrl. To vidiš ga, klela ga malo TaySon, evo ga. TaySon pa mrstaš. Mrstaš. Nice, Cizo. Dve leti trajali, ja, vse to traja pri Big Bangu. Kaj morajo vse preveriti, veš. Evo ga, spet borba za Island. Da vidimo, koliko jih bo šlo zdaj na Island. Prej niste bilo nič kontestana. Dejansko free claim. Kaj zdaj? Stain pa... Kaj delata Stain? Pejta gor. Zakaj ne grejo gor? Bro! A weapon cache with the slurp juice in his inventory. Vidva gledate pa nobeni išel gor. Ne upata, bret, ne upata iti na Island. Not very many players able to kind of tag him back. Ne upata iti na Island. One da bi bila prva na Island gor. Sniper shot to try to sneak his way through. No way, da niste upala iti na Island. Po moje si niste upala tvegati, sta rekla sta po moje si uno kao, lej, raj pobereba neke točke, ne raba se fajtat, itak bojo šli drugi. Sam to je bila napaka, one da bi mogla iti gor. Če si prišel toliko daleč, veš, da si dober, se pravi moraš zaupati v sebe in moraš iti gor, kva? What do you mean? Kdo je TaySon? TaySon je eden izmed v bistvu najboljših Slovenc v Fortniteu. Pa ne sam Slovenc, tudi overall svetovne merilo, eden iz najboljših Fortnite playerjev. Ja, dobro, zdaj vem, zakaj niste šel vnet v gor, lej, koliko je playerjev gor zdaj na Islandu. Kar naenkrat. Probably going for scraps as soon as Batman, Booga, and Rapid leave that location. But most importantly, with that added elevation, they're looking for Tini pa Misha sta še živa, Janači sem videl, da bi umrla. of the lobby, and those teams that have to rotate from the south, from the east, that is who they're looking at most of all to try to get the storm surge that they need. See, they have 224. Se sem objavil, takrat link noter od njih, sem objavil. That are on top of Rift Island as well. TaySon Slovencija, ne. Batman Booga in the conversation though. Daj boš pa ti Clash pilu. Ja, zdaj, si smo rekli, če prijemo do 500 lajkov do konca streama, pol se potrudam pa prijem jaz naslednje lecem. Naslednje tega ne bo, tako da. Rene, Legano, hvala ti za memberstva. Dobrodošli med memberji. Vijolična barva. Zdaj si welcome to the purple club, Rene. I'm back again. Hvala ti, Rene, iski chat za Reneja, chat. Podaljšaj memberstvo. Hvala ti, Rene, res hvala ti. In match 1. He was just gobbling up those placement points, and you saw him in those Welcome back, Rene. Getting eliminations as well, especially when he needed it most for both the Siphon and the Mats. Malibuka and Thomas well above the damage threshold.
Mata 691 srča, ampak to ne vem, če bo dovolj proti endgameu. To definitivno ne bo dovolj, tako da boste mogla še nabirati srč. Tudi Links. Evo, Garne, hvala ti, res hvala ti. 500 lajkov giftaš memberja, ne lahko za 600 lajkov gifta memberja, ajde del. 600 lajkov. Ker danes bo dober dan, boš videl, danes bo top 10, bomo kanač. A nice position here, looking out for fights, looking out to see if they can find backs. It's going to be a team that, if they don't get active, will surely have something to worry about, but they find more stashed here. Great tags here for Strauss, Grolls, and Clownski. Jo, neček. 550 lajkov, ne, 600. Do konca streama. Get back into this game, but no, Grolls, you saw yourself for a moment. Ok, Matiček, bom pogledal, spomne, polka bo premor. Who has made it further this game than the last. Jo, vid, začer bo RP, ja. Bo fashion show, tu namo imel časem. Buga. Bro, no! Lik se hotel reče, nobeden je štela buge in buga v sekundi mrtu. Konce, buga bo zdaj nokan, 100%. Konce, buga bo dead. Konce. Ni šanse, brat. Al? And if they're daring enough to move over, that's loot. Maybe. See Buga handing over some of his resources while he's down, trying to pad Brett's material count, making sure that he's able to save him. But look who's knocking on that front door. Trick or treat. In comes Acorn and Cole. And no tricks up their sleeves. All treats as they get those eliminations. Yeah, they knew they had to knock. They had to finish it right there. They were in the perfect position, and with the zone going south, hey, we gotta go this way anyways. Prodala sta, brat, tole je bilo slabo. Ne. Very comfortably in the game and the full refresh to really set yourself up for success. It doesn't get much better than that. Ja, res je la. Dolg časa boš dan streamu, do konca tega pa še malo več. Dolg časa. Buga rip noob, ne, Buga ni noob, definitivno ni, ampak. Sam je slabo naredil, res je pa slabo naredil. Taj rip. Konce, moral bo od Storma. Moral bo od Storma, kaj ga bo holdal. Konc. Unlucky. Moneymaker je umrl. Ni, moja ni. Moneymaker po moja ni umrl. Revealed to him, and he finds shield just off the elimination. Look, he also did not have any heals. It's just a perfect star aligning moment for Shari. Rex, nisem vedel. One of, again, the few representing for the ME, so making them proud so far. Still got the top of the leaderboard still alive. Pollo Sphinx, Miro Cooper, Rue and Shari trying to join him Peter on top. Botgliker ubil enega. Ubril sem rekel, oh my god, tega niste slišali, prosim. Vaske, lepa draga za Vasketa. Never mind, klik sem ga jinxnul, rečem lepo. Ubril, chill. Naši še živim. Ja, pa je ne bi ti ni umrl, jaz sem videl. A ne bi ti ni umrl. Yeah, and this is definitely going to make him uncomfortable here as ne, Tini pa Misha sta še živa, hvala Bogu. Dobre, Tini pa Misha sta še v redu, TaySon še ni umrl, trenutno imamo vse... Evo ga TaySona pred vami. Se pravi, imamo vse Slovence še žive. Vse Slovence imamo še žive. Evo, temu se reče Storm Surge, tisti, ko ne veste. Storm Surge je, če imaš premalo damage, če si premalo zadev na sprotnike, to takle damage ne vihta v bistvu. Evo ga Tinija gor. Dolgo še, kaj torej ne? Tu se pogleda pa nikjer. Naja, bom te poslal posebej, pol. God perk ima, Savage ima God perk, Glider redeploy. Glider redeploy je eden izmed boljših perkov, ki ga lahko vzame, res. Sploh če boš šel za hide karkoli.
His material count is looking pretty healthy though, but slowly but surely falling down the storm surge ladder. Kaj pa ta strela? Figure out where he's gonna get it from. He turns around and goes down to Reed. Bro, kaj? He saw something there. Kaj pa Misha seli strelu? And he couldn't get the tags he needed. Misha je dobil še en kill. Jump himself up 4 points there just because of that, and now placement points just moments away here. 27 duos remaining. Ok, Misha ima še en kill, se pravi dodatnih 4 pike sta dobila spet. Nice, nice, nice. TaySon še vedno živ, Misha še vedno živ. T3eny še vedno živ. If they make another big splash inside the top 5, they will surely start to take away up towards the top. Gripey flicks here, not trying to make it easy though. Misha dead, vidim levo gor, Misha dead. Boyle is now by himself. Tags come in too. He's big time punished and finished there. Spoken too soon. Down they go, and now to the bottom they fall. That is huge. Cooper and Mira already taking first place throughout that game. S kom TaySon igra, merstaš. TaySon dobiva kill, TaySon je dobil kill. Zgamejo slušalke na slušalkah, se pravi oni imajo in-ear slušalke, se pravi oni imajo slušalke, ki jih daš odar v šesa in-ear, podajo pa zraven te šestajo te druge slušalke, ki pa izolirajo zvok, se pravi da ne slišiš ničesar ven, se pravi ne slišiš publike, ki se dere pa takih stvari, se pravi v bistvu kot izolacija. Of that cover, just trying to see if there's an opportunity for him to strike. 39 above the damage. Ko dolgo še? Ne, kako dolgo še to? To bo, ne vem, do zvečer. Oh my god, T3eny je še živ, T3eny je še živ, come on. T3eny pa TaySon sta še živa. Ale kako ima malo buildov, kami. Kje T3eny? Terribly wrong in that outskirt rotate. The resistance there a little too strong. Meanwhile, on hike, it's TaySon spotty. TaySon smo videli. Asha from Team Monaco here. Asha's looking pretty solid right now. I do like the position that they are in as they're trying to play for full dober zaenkrat, tole je dober. Go ahead and contest them. A lot of our heavy hitters are either weak or out of the lobby, so it could be free taking for them. Aha, vidim ja, ni še. There isn't a twin mag. He just had that suppressed Havoc AR. Ej, kot testan high ground z leve strani. But it's not as fast as some would think. 148 above the damage threshold, and they have a far rotation to go, just like Thomas and Malabuka. Warpi, but they are so healthy right now in terms of materials and in terms of resources. Aj, če PS klajko za good luck, imamo to. T3eny levo gor, evo ga, T3eny levo gor. They have 4 eliminations. They're actually in the end. Dober, T3eny, dober. Ne sam malo zdržiš dole placemente pa tega. Let's look at Peterbot. Peterbot forced to play by himself. He's Peterbot isto sam. What he can do as a solo. He's one of the most capable players on NA. Sam umri, Peterbot, sam umri, sve v redu. No worries, brat, no worries. He's already got the knock onto MK Papa, but no, he says, kill. I have to play for myself here. Goes around the outskirts, reading this perfectly, but he is running low on material. There's another elimination. Peterbot dobi še en kill, ja, v redu bo. And he's on the hunt. He's like, where is that solo? Yeah, he's just trying to figure out where he's going to get. Zdaj sam levo gor, gledamo, če umre. It's not so much for the heals as it is the material, because he's running dry. Cammy, Seti, they don't got the high ground yet, but they're going around the oh my god, koliko jih umira. Zaenkrat če dober kaže, nobenega Slovenca. And if you look at them, they're going towards the front side of the zone with Thomas down. That leaves the pressure of Malabuka, of the entire duo on his shoulders. But he's another one of those mechanically skilled players that sometimes when you lose Filip, your duo, that gives you freedom to go ahead and move around, make moves you wouldn't normally make if your duo was still alive. Regarded as one of EU's greatest on high ground, though, it's Axe Force. Evo ga, T3eny, oni kje na mid grind, T3eny ima mid. T3eny ima mid. Looking for the fight, jumped into a box. He's playing spoiler. Was that T3eny na midu. TaySon isto zraven, isti layer mata TaySon pa T3eny. Peter, T3eny dobiva kill. Oh my god, T3eny dobil kill, nice. Še dodatne 4 točke. Nice. Turns things around here, goes for height, even though he's by himself. What is happening right now? Top 15, top 3. By himself on height. Malabuka oh my god, bro. Out of that playbug, but he instantly drops down low. 13 timo, 12. Trying to go ahead and survive as a solo. T3eny je umrl, ne, bro. T3eny je dead. Dober je, še sem. Bravo. Imamo še TaySona, če se ne motim. TaySon je še vedno. Ja. Peterbot is continuously on the hunt and finds a monster of a shot. Peterbot ga klača na polno kot solo. What the heck? But Cold wasn't happy
Peter bot ga klača kot solo, insane! TaySon je umrl, TaySon dead, chat, TaySon dead, Storm Surge, oziroma Storm. And there is just a single duo in here, potentially. It is Cooper and of course, TaySon ni več. But Malibuka's got work cut out for him. 3 solos left in the game. One of them is going to be Tri solo Malibuka. te še, ja. Continuously dropping down low. He's letting all those players above him fight it out for him to try to survive. But Cooper, Cooper. they're ready to end that run. They get in the box. Cooper sta pušala Malibuka. Down to the lobby. Cheating and Pixie at the high ground. Ne da, Pixie na high groundu. Will start to settle, but our solos have gone. Dober, iskreno. Ni bad. TaySon in T3eny ubada zelo dober. Tudi killov sta imela kar nekaj, tako da super je. Dobra runda za Slovence, dobra runda. Filip Cooper. Dobi ta finish, 4 točke, dobo je finish. Plus meca je dobo. Lep damage! Get fight, brat! Get fight! Rim! GG's! Pixie! Cheating! Bravo! Dobra runda za Slovence, zelo dobra runda za Slovence. TaySon in T3eny pa Misha zelo dobro so bili. Let's see how they're feeling. Frankie, take it away. Ja. We're seeing duos come back to prove that their victory royales were not a fluke in the past couple of days, and they're doing it again against the toughest competition. How does it feel to get yet another win? It's feeling really great, bro. We are full stacked again, like yesterday, and we just played it out again. Te komentarji, mislim, te intervjuji so vedno najbolj zanimivi za poslušati. Yeah. Of course. Miro je drugi, ja. Spet drugi. Pa dobro, tudi če je drugi vsenje. To je zelo dobro. Zdaj bo zanimivo videti lestvico. Zdaj bo lestvica zelo zanimiva. Good fighters, that's all we need. Do you not need brains as well? Nah, we have enough brains. You've got enough brains, but really you're all about the firepower. Listen, I want to give you the opportunity to talk to your fans right now. Luka, I know that you've got quite a few in the audience as well. Da gremo zun vore, ko bojo... Thanks for everyone supporting me. Gremo, Tilan, ko bo pauza vmes, zdaj ni nobene pauze sploh. Smo mislili, da bo pauza po vsake igri, Tilan. Okay. Would you like to say anything? Kje si gotar? Thanks for Misha pa T3eny 18. my family who is watching right now and everyone who supports us. Well, thank you guys. Ba je Fortnite tracker malo zbagan, tako da bomo počakali za uradne rezultate, da bomo zdaj videli, če kaj na vrhu spremembe sam. Big congratulations there, Cheatin and Pixie finding themselves yet another victory royale. This is now the second time today we've had a duo that already had a victory royale, picks up another. But man, this all coming down to... Po moje, da naše dva T3eny pa Misha morata biti zelo dober. Morata biti pod 15. 11. 20. The games have been absolutely insane. I mean, obviously coming down to the 1-1, but throughout the end game, it felt like there were so many solos alive clutching up the points. Yeah, these end games da vidimo. It goes every which way, and then eventually one name or two names just start popping out of the place, and you start going, wait, can they win the game again in this one? Nardinček donira €1.11, en lep deževan dan tudi vam. Ja, Nardin, hvala ti za €1.11, en lep deževan dan tudi tebi. Hvala ti res, hvala ti za €1.11. Ej, ja si slišal alert drugač? Si slišal alert, Nardin? Si slišal? Hvala ti res, Nardinček, hvala ti. TaySon 8, bomo zdaj videli. You love to see it, and of course, if you're just tuning in, you've never seen Fortnite, or maybe you just don't know. Victory Royale, of course, even coming down to second place, if you don't get the Victory Royale, it's not that bad, right? A Victory Royale is worth 65 points. Coming second, third, still a massive TaySon bi znal biti dober, ja. Kdo bo je kar veliko kilo, sam ne vem. Congratulations, Pixie and G. There's so much that happened in just that game. It's like every time we tune in with another duo, T3eny 20, TaySon 13, da vidimo zdaj, če bo kaj pokazali. Ok, da imamo Cooper, Miro, aha, ok, Pixie gor, full. Kami, seti dol. DKG, ok, se pravi top 10 nobenega Slovenca, dajmo zdaj pogledati na Fortnite tracker. Ok. And now they have just said, you know what, Fortnite tracker. Back-to-back second places at the global championships. Both of them
TaySon, ja, 13. mesto za TaySona, dober. Misha pa T3eny pa 20. ja. Misha T3eny 20. TaySon pa Mrštaš pa 13. Se pravi, 20. mesto, koliko denarja? Koliko smo rekli? 20 je 15 jurjev na playerja, opa. Ok. TaySon pa med drugimi, se pravi, 25 jurjev. Koliko denarja, brat? Halo? Bravo. Res bravo. Zdaj imamo še eno igro, chat, po teli igri, ko bo zdajle, se pravi pol pauza, pa gremo igrati za more. Zdajle še ni pauze, pauza bo, se pravi, še ena igra je, to, da smo na polovici, pol je pa mislim, da pauza 15 minut, 20, kakorkoli, pa gremo pa za more, tako da se pripravite, da boste hitro prišli not. En golfič na quick. Golfič bolj težko. A se že znova, ja, Zanzi, sam boš mogel biti hit. GG. Dober nam kaže. Slovencem zelo dober kaže, overall, dober nam kaže. Jaz sem kar zadovoljen. Iskreno sem zadovoljen. Še 30 lajkov do 500, ajde chat, prijem se še da 30 lajkov dobimo kanač, tako da si niste cijente lajk, da prijemo do teh 500. Podpri si Fortnite, da čim prej pol začnemo. Ja, iskreno, lahko ga odprem. Ne, Epic Games, lahko si ga odprem, imaš prav, da ne bomo rabili čakati. Moraš pominjam te, da pogledaš na Discordu pod umetninami. Ok. Umetnine na Discordu. To si nari... Wow. Nice. Push. Agama. Nisem hotel sploh prebati prvega, da ne bi... Ahatnik. What the heck, svaka čast. Bož, da ne peske tega probo narisati, ker se ne bi dobro končal. Na Fortnite lahko pogledaš lestvico, ja vem, ja. Škam narediti, tako nam naredil. Da te lahko videlo mes? Koliko igraš do konca? Se pravi, zdaj je bila druga igra, imamo še eno igro do polovice, pa 4 igre, se pravi še 4 igre. Čak, kaj smo rekli, da pogledam? A je lestvica lahko gleda, pogledam, ja. TaySon, ja, 13. T3eny 20. Dober je, brat, doj zaden. Buga pa, treba sta stari zadnja gledane. 0 točk, to je pa slabo. Dober, vsen. Cooper pa Miro, prva, v bistvu sta bila, dvakrat sta bila, mislim, da druga, ne? Ja, dvakrat sta bila druga. Ampak dobro, lej, z drugim mestom, če priješ tako visok, full točk. Ok. WRP, pol. Sugarjan, slej. Kva bi ti rad? Kva je ti Sugarjan? DM, sem nisem napisal. As much as I want to talk more about what happened in game number 2, getting word game number 3 is ready. We're getting closer. Zdaj bo game number 3, čas nekaj pogledam, ko je ten shop, ok. Zdaj namo šli igrat, tako da... So, let's get on into this next one, casters. You know what they say, time flies when you're having fun. We're already into game 3 in just a few short moments, and it's been an impressive... Veš kaj bom livo, zaradi tega, kad reč me boste invitali in me bo skozi nabijal gor obvestila. Ene zone ware. Ne moramo iti zale zone ware, Ne moramo iti zone ware. Zaradi tega, ker se je začela igra. Pa za prvo bom, ka me invitate skozi in pol skozi nabija obvestila. Tako da... Ajde, tretja igra pred pauzo, chat. We already know that 14 players have fallen both games back to back in these early moments. That means 7 duos have it out
Ja, res, če me skozi invitajo. Jaz gremo next game, brb. Hajde, Jakob, gala. Hajde, chat, gala za Slovence, to je to. Vsaka igra bolj za naše. Tako da, če bojo tako nadaljevali, zdajle TaySon, Misha, TaySoni bojo zelo pri vrhu, če bojo tako nadaljevali. Tako da, zdajle, gala. Djem, Sugara, ne bom gledal, zdajle, djemo. Ker mi pišete gluposti noter. Pisal si mi, ubil te bom v zonorih. Bravo. Alo! Kanada dobi kill! Malibuka se bori! Lep damage! Ne! Malibuka out! Koliko je to cringe? Ker se zgrifajo, stari! Zgrifajo se! Ne! Dejansko se zgrifajo vsakeč na začetku. Dva dobra tima. Enkrat en mora umreti, pač to je tako... To je dosti cringe. Ok, da vidimo zdaj, kaj bo ta fokus Parizen. Vajna za Kanado, ja. Now it's all about the hunt. They even get a shield briefcase. Uh-oh, this is a very, very daring play. Pars, go ahead and bulldoze his way my God, to je YOLO! Magic happen. Shots on the both these players. Pars almost does it. Takes down Reason, but Janez saves the day. Bro je skor naredil 1 na 2. And he seals the deal in the final moments. Tip je skor klačil 1v2. Noro. Dobar player, nimaš kaj. They have TK nearby. Nimaš kaj. A Jakob tudi igra. Ja. On igra angleščino. Moneymaker dead, ne, no way, nisem videl. Kaj dejansko zanzi? Moneymaker je dead. Presežem, ta Maz gleda, kot da je nek star fotor, ampak ta Maz je po moje, ne sploh koliko je star, ampak Maz je po moje mlajš, kaj marsko še gleda. Koliko je Maz star? YOLO jump noter, ne da bi prej ustrelil. Never do that, bro, never. Evo ga, Misha pa TaySoni. Lep damage, TaySoni, controller, aim. Be the most flexible duo in this lobby right now. And they are showing how it can be effective. Misha pa TaySoni laser od zadnji, ne, TaySoni rokan! Misha low, prosim, bež stran, Misha, prosim. Sam bež. Misha now has to back out of here. We have spoken too soon. Paper will get the final finish, but Bryce got the knock, so the rewarded points will go to them. Invitations were sent out to everybody this weekend. You can join the party if you want to. If you want to take that chance, but Paper Misha pobegno, ne? Ne, Misha je umrl. They get cleaned up by Bryce and Chubbs, who already have 4 eliminations so far. Misha pa TaySoni out. Jaz ne moram reči, Misha pa TaySoni ima ta najbolj random taktike ever, pa bi zdaj delovala taktika, če ne bi bila šel od zadnji laserana. Duo that definitely performed, I would say, above average, finishing up towards that top 3 by the end of the day. Tole je pa zdaj zelo slabo za Misho pa TaySonija, zelo slabo. Zdaj imamo samo še TaySona noter. V tej igri imamo zdaj samo še TaySona. What a way to start the game. And you know, our first 2 games were decided by teams who already have a victory royale throughout the weekend. Bryce and Chubbs have one as well, so that trend could continue. 3 preč pušil, ja, TaySoni ni bil preč, gre, v bistvu nisi pazil, nič v hrbat, nič. Sploh, ker si na takmu nivoju, veš, da moraš pač res paziti, ampak TaySoni je šel preč YOLO. In je bil laser na lepo strani in konc. A tole je pa ripne. Jumping over to Batman Booger, rapid. We've seen so far having to play solo. Kje si mi niksi? Jo, povej danes eno cifro, pa ne za je 1 ali 2. Ne, zdaj pa ti meni po eno cifro niks. Ti už meni povedal cifro. Kao reverse card, reverse card. Ti moraš povedati meni cifro od 1 do 2. Če nimaš Epic Gamesa, a se lahko kupaš GTA 5? Ja, lahko je. A bo RP? Bo palja. TaySon je dead? Umre te prepustil. He's looking to go back-to-back in some ways and take this global championship by storm, but this game needs to count. All right, let's just say that one more time. KODA is the only person in the world TaySon that dead. made
Miro bo zmagal, po mojem bi znal, ampak pustimo se, veliki gar je. Ne vem, nek stari, to zdaj tako izpade... Chat, ena cifra od 1 do 2. 1 do 2, včeraj je bila 1. Rip TaySon, se pravi, imamo več Slovencev not. That's huge. This team has been slowly but surely upping up their firepower game after game throughout the weekend. It's only a matter of time before they hit their final form. But Reed and Ritual, TaySon ne bo. They've been out of this world so far, consistently performing at the top level. Not only online though, they brought that skill here to the big stage. And see if they can ne upam, da me zvati, to ni crkno. 2 pravite? Ok, 2, niks. Tako kot chat prav, chat se je odločil za dvojkico. Chat prav dvojka, tako da jaz chatu zaupam. Chat prav 2. Ni padel. Ja, evo ga TaySona. Koliko ste me... Brat, ne me straši, da je TaySon padel. Ne me straši, človek. Imamo še Slovenca noter. They have the side angles, they have the information. A 3-2-1 is all it takes, and Chizy is caught out. And that is what a professional duo would do to you. A moment is all it takes. If it were me, if it were you, it'd take forever to line up those shots, but they made it look so easy, so quick, so deadly. It was more than just a 2-player 3-2-1. Threats and Booga on the other side, who actually were the ones able to steal that one away. If I thought 2 players were hard to survive, ne, dobro, sem držal. En bot, ja, realno. Brate, spet se... Goddammit, ne, niks, no way, spet... Dobar, Sen, hvala ti, Sen, niks. Nimaš kaj. Lej, niks, ne moreš iti pro chatu, ne, chat že ve. Enkrat bojo ugotovili. Hvala, Sen, niks, hvala ti. Niks, ajde prediction zatek, kdo bo zmagal? Kdo bo zmagal FNCS? Dajmo niks, koliko ti dober prediktaš, kdo bo zmagal FNCS. Ok, ne, bom ti poslal tam, Jaz bom zmagal. Ma kje, niks. Reč številko od 1 do 2. Boh, rečem 2, ustajam pri dvojki. Rečem 2. A kam je ali pa TaySon? Niks, ne vem, če je TaySon zmagal. TaySonu ne kaže najbolj, ampak... Ja. Jaz mislim, da bo... Upajmo, da bo resno. Boh me kar sprašuje, reč številko od 1 do 2. Spet si se vrnil po mojem. Pa če 2 je ta prava številka, 2 za zmagovalce, ne 1. 1 ni nobena, pravijo. Iskreno niks. To je samo odvisno od tega, kar sprašuje, koliko se je nekdo zavrnil. Lega Bokeka, hvala ti za 2 evra. Rekel si 2, Mr. Beast slovenski. Ej, hvala ti Bokek za 2 evra. Skočaj za Bokeka, Bokek, hvala ti. Kjer je ta Bokek? Nisem se vidiš, niks, Bokek me ni. Hvala ti Bokek, hvala ti. That's, I feel like, what I dropped. Best case scenario. Let another team Gorenski Mr. Beast. Ja, imaš kaj. That way he can try to slither his way out, but no opportunities are coming. A big shot fires through. Ej, hvala ti, Bokek, hvala ti. I drop has to think outside of the box and get out of it as well. Multiple angles as Karmi finally goes in. To je, srko čet za Bokeka, to je to. Reč številko od 1000 pa do 5000. 3999. Ne, čak, 2922, moramo na dvojki šte, 2922, popravljam. Pojď Fortnite, vse mu šli poj. TaySon pada, ne pada, ko ti govoriš, TaySon je klele pred nami. TaySon je še živ. TaySon pa mrštaš ta še živa. Mrštaš. Ujel, če bom imel niks, sem prav, kdo zmaga. Quick enough to defend himself there, and it was a very clean pickup. Meanwhile, Pink and Vito right pass. Skrita številka je bila 3303. Inside the top 5. Ne, hvala ti Bokek. Hvala ti Bokek z 2 evra. What a
different story compared to the upper bracket, also taking their learnings out of the lower bracket into today. Idemo se šupkat. Ja, to smo šli pol boje zunvari. You know, Vico probably one of the more mechanically skilled and gifted players on the EU region. Pink, one of the best IGLs. Sometimes it just takes a day to warm up. You know, you got the jitters, you got the nerves, different setup, different desk heights, different chairs, and sometimes you have to go through the ringer against a team like Acorn and Cold before you go Koga še igra Wortex? Zdaj je tretja igra, pa imamo pa še 3 igre. Pauza bo vmes, pa še 3 igre. Stacey and Podasai, they're kind of making a very, very similar rotation that they have in games past, going on over towards the Creaky compound, just boxing up. They're, I wouldn't say slap dab in the center of zone, but there's... Rene donira €1. Rene, hvala še tebi. Hvala še tebi, Rene, za €1. Gremo še. A, gremo vse. Gremo še kva. Še srčka čet. Dej skočet še za Rene. Rene donira €1. Hvala ti, Rene, za €1. Rene hoče srčka, da mu date čet, tako da vsak enega srčka za Reneja. A ja, never mind. Rene hotel napisati, gremo se šupkat, never mind. Hvala ti za €2, Rene. Zdaj pa povej številko od 1 do 69. Čet, številka od 1 do 69. Niks, jaz vedno vprašam chat. Chat never lets you down, tako da... 69. Au, Botex, arar. Botex prav 69. 1 ali 69. A ja, 1 ali 69. Čet. Razmišljam, to je zelo logično. Če je bila prej 1 ali 2, včeraj je bila 1 ali 2, pa je bila vedno 2. Mislim, pa je bila vedno 1. In zdaj prav Nixon 1 ali 69. Thankfully for them, they actually get access to this forecast tower. Zdaj imate 1 in 69, morate malo matematično računati, se prav? Mogoče ima Nixon furati številko 1. Kako to misliš, Vitox? 1 ali 2. Tix, 2. Čet, ajde, premislite, 1 ali 69. Ja, 1. Ja, Nix ima zelo rad cifro 1. 1 ni nobena, to je res. Sam zdaj imaš 1 pa 69. Poreden Nix. 1. Stari, ne vem, mogoče je Nix poreden, pa mora 69. Bad boy Nix. Honestly, MSHAR and Rook 69? 69 on top. They've had a couple moments, so this will surely put them right back up toward that top 15. Ja, Nix je rekel 1, chat. Rekel je Nix je 1. Prav Nix 1. 15 points. If you can secure it in time. We jump on over to Duke though for a moment here. Edgy is... Kako to miš Vitox? Hasn't quite recovered just yet. I wonder what's happening. As he's getting pushed by Chubbs and Bryce. A little too much happening. Down low, Duke comes to the rescue though. Great tags there, and finally Edgy gets his heels off, puts him right back into the game. He was waiting for those mushrooms to pop back in there. Venti kuti torata, Jonatasha. You know they can fight in the biggest moments of them all. But it's about using your brain, using your smarts, using a lot of strategies that even got you to this point. And very many more tricks up your sleeve to keep that train rolling. Zdaj lepo teli, ko bo pauza vmes, imamo zonvare, tako da lahko prijete igrati. Gremo skupaj igrati. Damage above the threshold. You see them currently positioned in 12th place on the leaderboard. And this being the last game before the half, I feel like it's pivotal for a team where they're positioned if they want to be in the conversation and not force themselves to have massive games to do well here. Narobe, zafrknil si se, gremo letos na lučke pa prija chiller, da ga zbombam. Reče 1 ali 2. Te škvate za €1. Savage! TaySon dobi tudi kill. TaySon je dobil kill. And now Vidil has to clutch up here. Vidil cannot allow him to wait this one out. And by the way, Vidil mora zdaj to res poklačati, ja? Have to force these fights here, so should he save hvala ti, up, should he clutch up here, it'll be okay. You know, Fnajan wants to turn things around and get the full finish. So Vidil does have to be careful. Oh, he saves him just in time. Outside of the zone. A ja, Vitox, što misliš? The breacher for Fnajan is going to be the huge money maker here, but a nice shot from damage. Vidil! No way! He burns. Fnajan says, "You are out of the lobby." Oh my gosh!
Bro! Gear shot! Ne, no way! Glej to! Look at how quick this was. You think it was over here, but he hits it just in time. Insane! Didn't even let him pop the slurp juice. He didn't even give him enough time to heal. He just went in trying to finish it off. But those are the risks you take. Ej, insane, dragac. Lep shot, vse, lep shot, nimam okej. That's exactly what happens when you can't control your own Clutch, destiny. ja. But an actual contested fight. Dober clutch. Rift Island. It's the game before the half, like I Bil keep saying. pred TaySona zdaj zbugal, koliko sem videl, da ste se healali skam. Ja, nisem se mogel menjati, Vitox, to ne, to ni šanse. Tu sem tako, glitch. Kjer bo zmagal? Ne vem. Zdaj je še vse odprt. It makes sense that Bask and Henner here, as this is a part of their strategy. Secure these drops. Rene, se sem rekel, po teli igri gremo. Chill. Extra points. There's a lot of different ways to secure the lead. Datus and Stain are also here again too, constantly finding themselves in the vicinity. So far, so good. Gripey and Flixie are alive. Kanat and Agers are just nearby as well, so trying to make do, trying to make the best of this game. Upam, da Slovenci, kaj pa vem, T3eny je dead, ja, T3eny je dead. T3eny je dead. It's just enough. It's just enough for some of these teams to rotate in, trying to go for a sneaky sniper shot. Narrowly misses that one. Probably saw the glint coming off of it as soon as he scoped in, allowing him to kind of watch out. And you see they don't want to go all the way to the side of that mountain. They want to keep some elevation just in case it does pull in this direction. You don't want to have to battle back. Source may have found an important elimination. TaySon is dead, yeah. So you may know where the zone is, but it doesn't mean you're absolutely safe. Cammy turns that story around, potentially finding his elimination, putting up just enough defense, but for how long? Now Cammy has to play this out by himself. Yeah, I don't know how possible it is going to be, but if he does have that reboot card and he holds his position, he's not too far off of that bolj zmagal. T3eny pa Misha ali TaySon? T3eny pa Misha. Kaj bolj poznam T3eny pa Misha, kakor pa TaySona. Pač tako, iz iger in vsega. Drugač pa upam, da kjerkoli izmed njih sam da en zmaga. Forget about those later plans, but for now I think it's going to be TaySon. for that rocket. Ne, TaySon je bil, raden če ga je rebootal, nisem videl. Even that team I was fighting. Let's just go ahead and go in towards zone. You can see it's the least congested side as of now. Nobody's really begun their rotate from across the water. What's crazy about this as well is Cammy was considering taking more mobility TaySon je dead, yeah, TaySon je dead. Because he was spooked out of his spot. He actually couldn't even secure it. He couldn't change his loot up. He had to just leave. So this isn't even the most ideal situation for him as of right now. Cooper pa Miro, evo jo, Cooper pa Miro. But Cooper Miro, the problem children of NA right here. V tej igri imamo samo še TaySona. V tej igri imamo samo še TaySona. Oziroma smo ga imeli. Smo ga imeli. Second and second back to back. Ta runda ni najboljša za Slovence, iskreno. Pink pa Viko. Zdaj boš to Kijana, ali? Ahead of the next best player in team right now. Placement points have not even begun to set in, so if they can continue that trend, lep perk ima, dober perk, dober perk. Številka od 1 do 100. Take a look at how this situation is playing out. 69. 69. Very rarely this late in the game would you even have the number of 69 casually in a competitive lobby. And things might have just aligned for Cooper Miro. We could be seeing ja, ne, tako pravim. Kot solo bo Mrstaš zelo težko naredil, to sem mislil. Se pravi, TaySon zdaj ne more več rebootat. Se pravi, Likar je bil reboot. Ja, ampak težko bo kot solo kaj naredil. But from outside of the zone to the inside of the zone, Pink and Vico, they're waiting for them to go down because they're one of the teams that is at the top side of that leaderboard as of now, waiting to take away that spot. Konc je, chat. Slovence je to rundo konc, to je konc. Se pravi, zdaj bojo padali po lestvici. To bojo zdaj kar dosti padali po lestvici, ja.
Vokek. Vokek je ratu Mr. Beast chat. Vokek donira €6.69. Ja, hvala ti, no, hvala ti, Vokha. Detski chat za Vokeka. Chat, imamo Mr. Beasta na streamu, tako da Mr. Beast, a.k.a. Vokek, hvala ti za 6,69 €. Kje si zima? Kjer game je? Tretji. Zdaj bo pauza zima, tako da... Zaenkrat Slovence dobro kazali do tele runde. Do tele runde. Ej, hvala ti, Vokek, hvala ti. Kjer je TaySon trenutno? TaySon je bil 13. Ampak zdaj je umrl, v bistvu sta omada obrla, kar pomeni, da bo ta zdaj padla po lestvici kar dosti, po mojem. No celebrations here for Miro and Cooper. Not looking good right now. Just a couple builds here. They're going to have to force the agenda. Pol po streamu najem. They find one on the other side. Mr. Beast Vokek, ja, Mr. Beast Vokek. We already knew Gears was hurt. Cooper jumps into the box. Fortnite, René, se bo Fortnite. Kaj so rekla? And Miro's here to back him up. And the finish comes in. Skaj pa polni na top? Ne. Top Mr. Beast tega dneva, ne. Mr. Beast tega dneva. Vokek je Mr. Beast tega dneva. Mr. Beast tega mesta si potija, ne. Details that matter is now that he has materials on the side of Miro, of course. Another one. And able to heal on up. Zgolj pa navijam še Slovence, navijam za Chizyja. Chizy pa... Se pravi, Chizy. Moneymakerja. Chizy, Moneymaker pa... Pa dobro, ajde, Seti pa Kami. Seti pa Kami. Oh ja, daddy. Oh ja, daddy. Kako smesna skrivovka. Šećas, valjda. Po enega, ko bo vinil, če imaš prav doniran 20 €, če pa ne mi giftaš 20 bucks dance, okej? In misle, ko daj ti mora pojeti, ko ti pojedo čist na koncu ti pojedo. A bo RP? Bo. O ja, daddy. A res vid, kdaj pa je vid, ob kjeri uri imamo skrito vozilo? 525 lajkov, by the way. Nice. Pink goes down in the feed. That's Miro yet again, out of nowhere, trying to come back. But Cammy's not really finding any success when it comes to Storm Surge. Eventually, he's going to have to just get into one of these boxes. Really starting to heat up here. We get to look at that one more time. Don't forget, the reason they were hurt was because Pink was looking at him from before. And they finished him just like that. Miro, evo ga. Another refresh. Miro. But more importantly, it's more points, and that's a top 5 team. Pink and Vico have been truly heating up here today. Iskreno, Miro pa Cooper. Cooper are just the unstoppable force at the moment in this lobby. Zdaj le moš pojati. Ti smo ne vem, kdo bo zmagal, stari, ne vem, dajem. Zdaj le. Ne vem. Maybe bosta pa zdaj zmagala. Maybe bosta pa Miro Cooper zdaj zmagala. Jaz zdaj sem Miro pa Cooper, čeprav ne bosta, ampak upam, da bosta zdaj. Če sta še tokrat dobro igrala. TaySon je še živ? Ne, TaySon je umrl, oziroma sta bila eliminirana. Aha, okej, vid. Aj, šozi. Klicaj, ja, fusem. Peterbot, evo ga! Peterbota! Bojiš delko od 0 do 1. 0,5. While Iamzo finds Edgy, high ground, unsure. Cooper by himself now as Miro's fallen. Kuka igra je to, tretja igra. Cooper je sam ostal. Ampak vsem, se nima veze. Tole je bilo bliz za Cooperja. Ampak kdo bo je neki medsov? Evo ga, Chizyja! Ajde, Chizy! Chizy v box enmu? Ne? Veliko dobiva kill. Da reč 0,99. 0,99. Kjeri so naši? TaySon pa T3eny pa Misha. Sam kjeri so pa po lestvici, bomo pa zdaj videli. Cooper! Oh my god! Cooper!
Cooper! Ej, insane Cooper! Brat, Cooper se je izbudil in je rekel, jaz hočem danes zmagati. Elimination they've been picking up, but they're on the high ground. They could be the first team to try to get 3 VRs on the day. They already have 5 eliminations, more mats than they know what to do with. Oh, elimination almost grabbed up by Cooper, and this is a chance for both Pixie and Cheatin to try to pick up the points. A 2v1 situation. They got their 7 eliminations, and it's Karmi who's already outside of the zone, and he doesn't even survive a chance. GG's, what the heck? Take their 3rd victory royale of the week. Kva? Spet te dva modela. Spet te dva modela, človek. I want to repeat what our casters just said. Are you on fire right now? Yeah, of course. Yeah, of course. I mean, you're a man of few words, but you do have some Swedish words for the audience right now. Would you like to say anything to everyone who's supporting you? Spet zmagala, človek, kva je to? By the way, tisti, ki niste razumeli, rekel je, hvala vsem, ker me podpirate. Tak pomen hvala, supporta me je pa podpirate me. Ker sem pač tak sveda, ne, tako da razumem. Bro, tega sem spet zmagala, pač kva. So do you think the key to your fantastic endgames is actually you're having great early starts as well? Brutalno, brutalno. Good surge, good mats, just get into endgame. And what's the secret to this? Have you spent a long time preparing your game plan, or is this just in the moment when you sit down, you just know what you want to do? We have prepared a lot of strats and... Zdaj vidimo zdaj lestvica, kakšna bo. Fortnite tracker. Who's responsible for those game-winning strats? We both. We just both looking for strats together and then just looking for our game plan and then we just play our end game game plan in the final. Well, the target on your backs, boys, is Volhek donira 99 centov. To je minimalno, po moje. Ej, hvala ti, Volhek. A ja, Drake mi je poslal. Poveš številko od -1 do -2. -2. Da vidimo, kjer so bili zdaj naši. Tole je zdaj slabo za Tinija, pa Misha zlo. Da vidimo. No shot. No shot. There's 2 stories we're going to highlight. We'll start with the easy one. Pixie and Cheatin, the back-to-back. Guys, understand. Koliko so malo razlike, koliko so malo razlike. Lej to. Cooper pa Miro, če ne bi Cooper prišel tako daleč. Lej to. Lej to. Ok, gremo naprej pogledati. Se pravi TaySon. TaySon 12. mesto, ok. TaySon 12. mesto ni bad. 12. mesto sicer 92 točk, kar je nerealno manj, ampak vsem, še vedno so šanse do zadnjega. Pa če gremo naprej, kje sta naša dva zdaj? Tini pa Misha sta dropala, full sta dropala. Full sta dropala. Zdaj sta 29. Še dobro, vsem ni toliko svet beta, ampak vsem. 29 sta. Dobar. Nima veze. Je kar je. Je kar je. Nimaš kaj. Jaz upam, da se comebackajo naši. V glavnem, by the way, Pixie pa Cheatin, teda sta insane, človek. Teda sta insane. Pixie and Cheatin are kind of like GG's. the spotlight on them, which gives Cooper and Miro the opportunity to say, okay, spotlight's off us. Let's operate in the shadows. Let's make some plays, dude. But the solo clutch as well. Ko vam naredil, pa grem na Discord, zdaj gremo mi igrati, ajde. Yo. Bro. A ja, to se tako deluje. Da bo povem eno cifro od -100 do -200. Ok, gremo mi zdaj. Mr. List. Imagine, da bi bil Mr. List, ko uno, in bi ljudem zaračunaval stvari. Če, danes pa stream z Mr. Listom. Povejte številko od -50 do -100. -50. Vsi dobite račun za 50 evrov. Dejansko dobro. Da nam jaz bo na glas Discord. Ej, Sniki. A si pričakoval takr splet? Je to, kar je zdaj bilo, da sta te dva on top. Cooper pa Miro.
Brat Cooper pa Miro človek, pa najbolj... Dobro, mislim, Miro ima tako, kako ima na FNCS-u, jebote. Sam še sen. Ok, da jaz odprem Discord, da jaz vidim vas. Dobro, nisem imel, da bo oni toliko dobro igrali, stari. Ne, full dobro. Mislim, reči iskreno, Opica slom je neki gift, Opica slom, hvala ti za... Pa imaš najboljši player, stari zadnji. Da je Opica slom, da daj še mene. Opica slom je dejansko gift, ne, zakaj, jaz sem smem na streamu govoriti, kaj mi je všeč, ker potem se vedno zgodi da mi je neki gifta, pač, chat, jaz prosim, Opica slom, hvala ti res za gift, full ga appreciatam, res ga zelo ekvipam, bolan skin, res sem si ga želel, ampak prosim, raj vidim, da sebi stvari kupuješ. To je ziher zato, ker si rekel 2. Dej počakaj, sam obrnem, jaz si setam. Ne da tako. Ej, hvala ti res. To so drgi zadaneš sam pri Niksu, ne? Ja, če Niks je težka stranka, če bo prišel, pa bo rekel 1, da bom rekel 1, zdaj pa 2, ne? Ja, lih to. Ne rečeš 12, pa boš oboje pokriti. Ne, to je fakt. Če te eno vpraša za cifro, da nekaj, da hoče donirati, je fakt. Če ti on hoče donirati, ti bo doniral, ali boš rekel 50, čeprav je 1, 2, ali pa če boš rekel ta prava cifra. Tako da, tiskaj ti hoče donirati, pa ti hoče karkoli, ne vem, pomagati, ali pa karkoli, ti bo tak ali tak. Iskreno, ja, bom povedal zale, sam pripravite se, KODA bo pa... 1 ali 2. Mater, reži ga na glas, koliko sem se ustrašil. Ne vem, jaz sem te dal na glas, ker si bil prej potih in zdaj si mi kar v šesano odskočil. Ok, da me naštimo kodom. Če tiska prvi do 10 iger, tiska zmaga, oziroma tiska bo top 10. A je za V-Buckse? Ne, se pravi, tiska bo zmago na koncu, ja, za V-Buckse. Dobi Jurija, ne, ker bomo šli večkrat. Bomo šli še bolj eno. Pol milijona. Lahko reče številko od 1 do 2. Bo povedal številko od 1 do 2? In tisk? Pa se dabla, se pa ne da. Če pa lidem dobi neč. Ok, ne. Ok, KODA mape boste zdaj zajedali. KODA mape, če da jaz naštevam. Čak. Sam da jaz najdem, da se vijem. KODA mape, zdaj si boste vsi KODA napisali. KODA pa je... Čak, KODA mape ali... Kva? Ne, zdaj me jaz povedal KODA mape, bom naštimal. 32 zone war, evo ga, 32 zone war je pa KODA, samo čas zdaj ne vidite, 32 zone war je pa tale. Zdaj boste vsi, pripišite si vsi KODA noter, pa v chat vam je dal, v bistvu bom v chat parlepil, zaradi tega, da jo boste imeli, tole je KODA mape. Te meni KODO prepovi, da grem že noter. Sem da jo pošljam v chat. Kje si ima tajko, jojo? Evo, KODA mape imate v chatu, se pravi zmagovalec dobi 800 V-Bucksov. Zmagovalec dobi 800 V-Bucksov. Po 10 rundah. Po 10 rundah, kdo te vedel? Ne, da dobi 1 je pa da mora dati. Stari, sam res, kaj pa če niks tako uno, da enkica je pa uno, da mi napiše račun pol, da mi napiše račun. Ok, a ste ready vi? Boš pa zadev ti pa samo svoj pismo. Dej, povejo na glas, da smo mi imamo advantage. Ja, sej, a ste ready? Ja. KODA 99. Če ni ne, če slučajen ni ne. KODA 99 je KODA, KODA 99 je KODA, ajde, štartam tako, da nas bo... Je, prav. KODA 99. Ja, mene dela. Kaj ne delate? Dela. Dobro. KODA 99 je KODA. Kaj pa, če se nas bo noter nabral več kot 32, bo crashal? Ne. Kako daš kodo noter, dol poskrolaš in ti še enkrat, se pravi, pišeš kodo mape, dol poskrolaš še enkrat, ko imaš izbrano in ti pokaže desno spodi, omega starti. O, 32, več nas bo. Pa toliko hiter je bilo. Ja, konc sekundi se ne feda. Sram scot, čakaj, sem scot, grem brba. Kaj pa, če gremo navadne custome? Ne. Jaz bi šel custome, sem ni časa po manj. Ne, ni časa, ker bo čez 15 minut naslednji gamepol. Kje si, badminti? Jo, saf ta malo kakao. Če se hočete, se lahko tudi meni joinate, bom odprl lobby, pa se lahko prek mene. Bom pa vsega sprejel zale, da me doda. Evo sem. Ej, hvala ti še enkrat za gift drugačno. Hvala ti res. Ej, jaz ne vem, če sem noter. Ja, sam si skriv, če ni. Sem. 29. Jaz sem štartil pri 27, pa nas je zale 29. Aj, čas da zamenjam net. A danes bo RP? Ja. Pol, ko bom zaključil. Ajde, Žiga, se živi. Ajde. Ej, Žiga.
Šel je že. Hvala ti še enkrat za gift, res hvala ti. Bolan skin, res sem ga vesel, drugače, res sem ga vesel. Bolan skin, Eko je najjači skin. Oh shit, jaz sem kar mu zapresel. Zdaj sem se spomnil. Žiga je meni dolžen 200 V-Bucksov gift, ko izpred 2 let. A to si se zdaj spomnil? Ja. Čak, kaj je bila Pike fora? Pajka ni. A ni Pajka? Ano. Če da se odprem Discord. Bili smo v isti tej. A ne, igrali smo custome, ne, in Ja. je bila neki fora, če sa jaz, pa ne vem še kdo. Jaz pa še en skupaj, kao obema gifta neki za 200, ne, in vas sva res kar prišla z ono. Di public party, se sem dal public party, imate friends. Se lahko joinate, sem sprejel za vse vas. Smo se mi pogovarjali, jaz sem že sem se pogovarjal. Če bi jaz bil tam, ne, da je tam pa mi kamera. Jaz da naredim kill, jaz začnem jezika za to kamero. Zakaj bi kazal jezik? Ne vem, neki, a veš, nek reaction tam naredim. Čil, ka to gre zdaj za cash, za 8 evrov, ne. Za 800 evrov, ja. Ko umigar se na glas, opala. Oh my god, ni mi restirala. Bolan, bolnik, en me strela, en bolan človek. Sem največji ljubljaš v življenju. Ne, Krajšk, valjda, bolnik, vse sem vedel. Bolnik Krajšk me strela, čat. Čas sem na bolj igrca potek, zakaj je toliko na glas igrca? Mene je z raketo zadev in sem dead. Public party imate, ja. Chill, umir se. Vse je v redu. Vse so še, imaš še veliki iger. Bro, z raketo zadev. To res. Care. Ajde, da vidimo, če je dobil zmagu. Zdaj imamo se prav, koliko imamo časa. Kje piše, koliko je še časa? Nekaj časa je, 15 minut. Prvi do 10 iger, mislim, prvi do 10 rund. Tiska zmaga, na koncu dobi gift. Prej me je odbil z raketo, ja, sej. RP Filip, bo RP, po, se pravi, 3 igrah še. Se pravi, verjetno bo RP okoli pol 9, nekaj takega. Njih takrat je event. Moraš ti si moja ljubezen. Ojoj, to je slaba ljubezen. Sept, evo, septamo se, ni panike. Z levo roko, brat, če bi jaz probil z levo roko igrat, čak, okej, bo probil se zamenjati naslednjo. Jaz igram, pa če sem levičara, ne, in jaz igram na levi roki. Če se ne bi niti znal premikat. In meni žiga tam, pa ti imaš miško za levičarje. Ne, a to obstaja. Kva miška za levičarje? Sam to bi lahko obstajalo, če obstaja vse za levičarje. Ja, ma jaz ne vem, da to obstaja, pa če imam na levi roki miško. Mislim, se ne vem, če obstaja, sem lahko bi obstajal teoretično, ne? Pa je obstaja, ne. Ne vem, jaz sem se navadil z levo roke igrati tudi. Če ne drugega pridite noter v lobby, pa gledajte, mislim, pa probite noter prijati. Sej prej slej boste prišli noter, ko bo eni level, tako da sicer imate manjše šanse, da zmagate oziroma da dobite kar kol, ampak zelo bi nas po moje full lobby, iskreno bi nas full lobby. Obstaja. Ja, meni se zdi, da vse obstaja, za levičarje se da marsikaj dobiti. Vem, da pri nas so une škarje imeli drugačne v šoli, to se prav spomnim. Imel model čisto drugačne škarje, kaj jaz. Veš kaj je smešen z Pixijem? Da on sploh ne bi kolil, če ne bi bila une varusa Benana. Diskvalicira, ja. In zdaj nista druga, ne. Ok, ampak, a je tipkovnica tudi za levičarje? Ja, mogli biti custome, ja, bomo šli pol verjeten, odvisno kdaj se bo FNCS zaključil, pa gremo ene custome na vsake primeru, no. Se pravi, koliko časa je zdaj to trajalo? Kdaj sem se v stream, oziroma kdaj se je začela igra prva, pa kdaj so trajale igre? Chat, a lahko jim pogleda, kdaj se je začela prva igra? Na Fortnite trackerju, sam pogledaj tam, kdaj se je začela. Chat! Se za levičarje je skoraj vse za avguste ista stvar. Ko pa je avgust? Kva? Za levičarje je vse za avguste. Po 5 se je začela prva igra. Ura je pa zdaj se pravi 7, se pravi 2 ure, cca 3 skoraj. Ampak to je to, kaj je bilo mi še pauza zdaj. Okej. Jaz kar gledam. Jaz isto gledam. Kaj boš ime na Fortniteu? Na Fortniteu imam ime... Levo gor ga vidiš, Reboot Card Slay. Mislim, da je avgust mesec. Jaz sem kam veze levičar pa avgust zraven, pol ne razumem tega dela. Ko gre mene živce, kam je
fokusajo ljudje, ker sem pač slab, pa vejo. Kaj ne, ja. 25 men lovi bolniken. Zajro! Ta proklet... Ne, zdaj pa prav ne bom šuvan. Zdaj bom pa kempu do zadnjega in fajtu Zajro, tako vidim. Proklet Zajro. Zdaj pa Snikija gledal, ja, maybe. Zdaj gledam Snikija, ajde, da vidimo zdaj Snikija. Zakaj so Rusa diskvalificirali? Ja, zaradi tega verjetno incidenta med Rusijo pa Ukrajino, veš. To je 100% povezano vse skupaj. Ja, ampak je povezana država, znači vse njim je. Fora je, da ne morajo po mojem niti nagradu plačati, zaradi tega, ker se pravi, Fortnite izplačuje na princip nekih unih, kva je Swift bank ali kva so živne banke, ki se povezujejo v ta sistem. In glede na to, da so Rusijo izključili iz tega sistema, ne morajo dobiti plačilo, zato tudi ruski youtuberi ne dobivajo plačanih, se pravi, ruski youtuberi ne dobijo plačila za svoje stvari, ki jih snemajo. Dost ne fair, jaz bi rekel, da ne fair, zato ker marsikšen, če tako gledamo od samega prebivalstva ruskega, pač niti noče vojne, niti nič tega nima in, no, mislim, nima, pač na konc, I guess, vodstvo države itak ve, sam, ja, je pa normalen, sej, ljudje se točemo iz zgodovine v zgodovino, smo se vedno tolkali pa pobijali, pač, ker pač se ne znamo zmeniti in so interesi preveliki, tako da nimaš kaj. Zelo žalostno, ampak, lej, smo na koncu le tudi mi najhujše žvali, kakorkoli gledaš. Ja. Slotrim, jo, what's up? Kaj pa Arpi bo proti večeru. A lahko še kar pridemo, ne? Ja, če bo plec, se verjetno bojo kakšni livalo mes, pa se lahko joinaš. Ok, grem jaz malo gledati okol. Bom se muto videl pa kar vizi. Ok, če gremo zdaj malo gledat. Brečko tam imamo v igri, Sugar Wortex oziroma Sugar Jan, Jackija imamo, evo ga Jackija. Da, vidimo, Jack je eden izmed boljših playerjev v tem lobiju, definitivno. Včeraj je zelo dober igral, ko smo ga gledali. Vsi pa ne pozabite, reprezentajo tole znamko Pajkic, Svaj, whatever. No, never mind, Matox pospravlja Jackija, kukor da nič ni, ker je Jackie follow shots, Niki med tem postavlja Matoxa, ustane nam YouTube Team X25. Verjetno Teams 25. Drži hajt proti Snikiju, tole je Sniki proti Teamsu. Kva bo Sniki naredil v tem mestu? Ma pohan meco, ampak Sniki se bori za hajt, brez tega, da bi šel v cono in... Bravo, čestitke. Teamsu našo zmago, brez problema proti Snikiju. Bravo, bravo. Zdaj pa da vidimo, kaj bo me zdaj naredil. Wortexa lahko eni livajo, eni bojo livali, ja. Tisti, ki livajo, pač gledajte, da se joinate na mest njih potem noter. Se pravi, tisti, ki zmaga na koncu dobi 800. Kako ima Jackie YouTube? Nimam pojma, kako ima Jackie YouTube. Mogoče sem so subscriber na njega, sam pač jaz ne gledam YouTubea tako skorno, če res ga ne gledam. Evo, pred mano nova tarča, katero bomo kijali. Pa kdo je ta model? Ta model je nek pro, ki se je zavrval čisto v vsakem primeru. In zdaj je nad mano klej gor, ne? Oh my god! BESTAIMEU! Oh my god, BESTAIMEU item shop počet! Oh my god, dobro se ga, pa mene laserov. Dobre. Zdel sem ga, sam nisem baš nekaj dober zadev. To zato, ker nisem ugret, žučen sem. Hitro spi in spijemo, nice, sopa. Ičemo naprej. En je bil za mano, moramo iti ka levo. Slajdi. Hočeš slajdati, ok. Še kar sem živ, ne moram verjeti, to so čudeži se dogajajo in se daje Wortex proti Snikiju. Oh my god, Wortex zafrknul edit glikar, čeprav sem lepo Snikija zadev, ampak vsem. Še vsem to ni bilo dovolj, da bi jaz Snikija ubil. Gremo naprej, malo extendamo, zaradi tega, da namo enmo boxe noter. Vse falim, Wortexu vse fali, to je noro.
To ni Bine, to je Wortex. A kaj je žuna? Jaz sem Bine. To je lega zlomka. Vozim kariolo. Jaz definitivno ne vozim kariole. GG. Nisem se spodidal, Playboy me je ubil. Bravo. Koliko sem za nič. Ej, jaz drugače nisem nič Fortnite igral že dolg časa, tako da prosim, to mi je oproščen. Iskreno mi je oproščen. A me lahko invajtaš, joinaš se me šlaka, odprt mam lobby, tako da se mi lahko vsi joinate noter, pa upite, da kdo liva, da se lahko joinate. Playboy z napako na Matox. Sem mislil, da je bil Sniki, pa je tole Matox. Matox dobiva kile. Čakaj, ima Matox še en isti skin, kot Sniki. In evo ga Tilna, zdaj pa vprašanje, kjer je to Tilan. To je pa ta Tilan, ki smo ga včeraj zamenjali za enega drugega Tilana. Pa da vidimo, no, da vidimo zdaj Tilna, kaj nam bo pokazal. Predragi controller player, ojoj. Anonimni dobiva kill na Snikiju. Tilan, da vidimo zdaj s high groundom. Proti anonimniju je tole. Tilan proti anonimniju. Pa da vidimo, kdo je boljši. Tilan ima poln kilo, tako da Tilan načeloma ne rab tega le fajta, to on rab sam preživeti. Da vidimo, kaj med drugim anonimni. Anonimni ima tudi veliko kilo, anonimni bi se mogel zelo healati. Kaj dela anonimni? Anonimni, dajmo se healati. Vem, da ima džuska pa vse, ampak vse. Heali se, brudo. Ja, rip anonimni. Tole bi mogel zmagati Tilan. In Tilan tudi to je zmagal, tako da čestitka Tilanu za drugo zmago. Da vidimo zdaj, kako je na leaderboardu kaže. Timx še kar na prvem mestu. Evo, en je live v chat, tako da me bi se lahko joinate za unik. Nimaš odprt, imam odprt. Friends, me moš me do tanga. Sam po moje je poln lobby. Lej, kaj nas je veliko noter, ne. Party members in je poln lobby in morajo livati. Zakaj nisi do konca prebral? Niko, da še enkrat napiš, sorry, brat. Še enkrat napiš. Kaj si napisal? Jackie, kaj je Jackie napisal? Jackie napisal... Imam čisto nov kontroler. Mi sklikaš, ja, ok. Nov kontroler imaš. Au. In kva imate to za ene kontrolerji? O ja, seveda, nekdo vidi mene in... Jaz sem odprtem. Oh my god, jaz se kar tresem, kaj ne vem, kva delam. Mislim, ne, da se tresem, ampak... Pač... Ja, se veste, kaj mislim. Tudi da prijem noter. Ja, Skeptics pohanje po moje, veš, 32 si noter, skoraj siguren. Tako da boš mogel malo probati se joinati. Party imam odprt, ker je poln, ker so se ljudje joinali, noter imam poln party, po moje je party poln. Po moje ni več limita od tega. Mislim, je limit dosežen. Playboy me je spet ubil. Playboy je presežen, da upam, da te spet nekaj ubije, oziroma Matrox. Kdo je to? Klovan. Alo, Playboy! Še enkrat tega klona pošel, pa boš ti videl. Ne, se naš videl. Playboy hoče one in one. Ja, se vema. Meni se glih journal, no vidiš. 7 sekund delay imaš. Ja. Vem, 7 sekund delay. Jaz sem UVI GEAR, miško kontroler. To težko. Kako ti je ime? Playboy. Imena od Playboya. Ja, zakaj nisem do konca prebral? Ja, ne vem, tako ime ima. Mogoče ne najbolj primerno za... Pickaxe je bil! Karma! Timx je pickaxe u Playboya! To pomeni, da se je karma, katero sem mu zaželil, uresničila. Zdaj vidite kaj, ne mi klone pošiljati, ker na koncu sami izpadete kloni. Evo ti ga, čestitke Playboyu za lep pickaxe, brat moj. Let's go. To je bravo, to je Timx. Timx insane. Gdje si public da joinam? Mam public, poln lobby je, lej, poln lobby je po moje, ne gre več noter, veš. Mam public. Friends. Invite only. Public. Sem friends. To je to. Ne moram. Fake Matox. Če da se 10 Matoxa slog. In Timx dobiva še en kill. Glik za glik, da je dobil kill. Zdaj mora biti pozljiv, tole je Sniki, če se ne motam. Mora se čim prej pohilati vsaj te dva minija do čez. Opala. Ali pa tudi ne, I guess.
In ja, tole Sniki je bil, to je Sniki. Sniki pospravlja Timksa, sedaj pa Sniki proti Brečkotu. Brečko, zmagovalec vseh tokenov, ba je. Vedno se hvalil, Sniki lep damage. Brečko sicer vzel džuska na sebe, tako da se bo cecati healu. Sniki ga časa, Brečko beži se healov, Messi, fali šoti, ali bo Sniki. Sniki dobi kill na Brečko. Zmagovalec šovkarja, ne pa freaking tokensov, bravo, Sniki, svaka čas, Sniki, tole je bilo zelo. No way! No way! Kašen fight! Kašen fight, brat. Ok, GG's ne, GG's, tole je bilo zelo. Še malo pa se začne, ja vem. Tisti, ki gledate na desni imamo pač predvajanje. Mi sam povejte, kdaj bo približno bus videti pa to. Ole, da nekaj. Brat. Kaj se je glikar zgodil? A je on mene editov? A je on mene editov? A je on mene editov dol? Kva se je pa zgodil? To moram pa jaz še enkrat pogledati. Kva se je pa zgodil? A sem jaz v strelu ali on editov? Wortex. To moramo pogledati. Kva se je pa zgodil? Kva se je pa zgodil? A sem jaz v strelu mimo? Čaj, da te bi videl. Da te bi videl, kaj se je zgodil. Jaz sem v strelu mim in... Ja. Se zgodi, bi jaz temu rekel, se zgodi. Nimaš kaj. Nimaš kaj, to pač prije tako leto. NPC, ja. Ok, koga imamo spet? Ko imaš imel v Fortniteu? Levo zgor, ja, ne, zdaj ga ne piše. Ime imam Reboot Card Slay. Ok, da vidimo Timksa, spet gledamo Timksa, da vidimo, koga imamo še v igri. Imamo Timksa, imamo Tilna na high groundu. Še enega Tilna, evo, zdaj imamo borbo dveh Tilnov. Kjer Tilan bo boljši? Tilan CN ali Prime Tilan? Zdaj, še vedno nismo ugotovili, kva je ta Tilan, ali je to Prime ali kot pijača, ali kot da je najboljši svojemu Primeu. Prime Tilan pada iz strani Jackija. Stane nam Jackie, Tilan na high groundu in pa Timks. Se pravi, trije dobri playeri, da vidimo, kdo bo vzel tale Victory Royale. Ali bo to Tilan na high groundu? Lep shot strani Tilna. Ide Tilan. Zdaj pa imamo sam še Timksa pa Tilna. Vidimo zdaj Tilna. Tilan, dokaži, da si ti ta boljši Tilan. In Tilan dobiva kill na Timksu. Timks se je lepo prav, mislim, pred njega pokazal to, da je dobo lepo Tilan kill in to je to. Zdaj pa imamo Timksa na prvem mestu še vedno. Tilan je prišel do 3. mesta in pa na 2. mestu nimam pojma koga, ker se je zamenjal zdaj za rundo, tako da bom zdaj pogledal. Ok, na 2. mestu imamo, Jack je na 2. mestu, dober. Se pravi, tako sem rekel, 3 najboljši so bili pretty much klem. V endgameu zdaj. Zdaj moram pa paziti. Le kaj imam, brat, le kaj imam. Gremo se igrati. Ti loviš. Ti loviš. Ti umreš. Trust me. Sugar Wortex je umoril iz strani Wortexa. Sugar Wortex, kakšen nubek, pubek. Tilix me je ubil, ne itak boljši od mene. Sam jaz sem hotel sam Sugarjana ubiti. Ne, no way. Sugarjan, kva sem te lepo ubil. Prav proti je, brat. Ok, zaenkrat top 3 mesta še vedno zelo bliz, oziroma top prvo mesto je še zelo bliz. Timix je še vedno prvi. Sniki Fox se še vedno bori. 800 baksov je le 800 baksov.
Felix dobiva še en kill med tem, Sneaky Fox, zdaj malo Sneakyja gledati. Kaj bo prav Sneaky? Da, vidimo. Drž, posmajte me, polni smo po moje, ne more se noben več joinat. Noben se ne more joinat, lej, ker smo noter v temole. Ker lahko, maybe naredim je to, da livam lobby. Maybe livam lobby. Ne moram livati lobija, Lobija ne moram livati. Ne moram livati lobija. Če bi lahko livil lobby. Škaj lahko maybe naredim? Ne moram livati lobija. To lahko pa je, Sneaky pojedu tale shot. Iz strani, če se ne motim, Tilna. Kdo je to Kija, da vidimo. To je taka Kija, Sneakyja klele. Mr. Chaos, anonimni. Noče mi switcha sploh na next playerja. Ne, Tilan je na high groundu spet. Matox na lovu. Brat, Tilan hoče zmagati tole. Tilan hoče zmagati, drži hide. Ma game awareness, ve, da se nekdo gor nabija. In tole je easy kill. Na anonimni. Try harder. Medtem pa Tilna odbije nekdo z hajta. Kdo pa je bil tale na hajtu? Kdo pa je zdaj na hajtu? Matox je bil to. Matox je Tilna dol nabil, če mu židel. Ni mi jo ratali, vsaj ratal. Aha, nevermind. Tilan spet na hajtu. Nevermind. Podkana Tilan se je lepo preplazil gor na hajt nazaj. Tako da lepo drži. Zdaj bi ful dobro bo zanimivo videti, da bi se nabil z raketo noter. Ok, a bo to še en laser? Ne pozaba, Tilan je kontroler. Tako da malo kontroler aima ne škoduje. In ja, lep kill na Mr. Chaosu. Tilan dobiva heale, white heale, ki bo rabil za tole heal off, da vidimo kako kaže Zyro tu. Ja, Zyro, good luck, ne. Unlucky, spet je Tilan zmagal. Čestitke Tilnom. Tilan odnaša zmago, kaj to pomeni za leaderboard, dajmo pogledati. To pomeni pa, da je Tilan še vedno na 3. mestu, ampak zmeram bliže leto. 6 točk razlike med 1. in 2. in pa 3. mestom. Nice. Sneaky try harder, come on Sneaky, try harder. Ok, da vidimo. Koliko imamo rund? Imamo jih zale 7 od 15, rekli smo do 10 rund, prvi do 10 rund. Da vidimo, komu bo uspel. Ne me zabava, headset mislim. In... Fajta menga, pride drug. Brez je za fajtat karkoli, ker vedno bo nekdo prišel. Ker se igrata dva, tretji se... Ne, to sem narobe začel. Ker se fajtata dva, to bi bil boljši začetek. Dajmo pogledati, koga bomo spet... Kdo je bil ta model, ta mačk? Kdo je bil ta... iHot? Gremo lahko še ene, ne vem, če bo cajt. Zdaj se bo počas začela igra, imamo še 3 runde. Zdaj se bo počas začela naslednja igra, tako da imamo še par rund. 600 lajkov, by the way. Ajde, chat, zdaj bom gifto še enega memberja, pol me spomnite, ko se igra začne vmes giftom enega memberja. Drugač pa stisnite like, da gremo na 700 lajkov. Ajde, imamo 700. Do konca streama pridemo na 700 lajkov. Malo cajta še imamo. Če slučajno ne bomo mogli priti do 10 rund, bomo pač, ja... Zaključali tam, kaj bomo zaključali. Kje si mi, Icon, jo? Poslal sem ti friend request. Ja, lahko spremam. Why not? Wortex, kje se fajtajo 2, tretji zmago ima. Kje se fajtata 2, tretji zmago ima. Sam res. To, evo tega. Tretji... Tilan! Zadnjo sekundo se je Tilan rešil! Dobiva vmes kill, to bi mogli videti. Odbil ga je dol vsen, oziroma pač gor do njega se je nabil. Tilan vmes leto dol, ga zadev ubil, vmes še vzel tale... Si začel? Nisi začel. Ok. Kje smo stali? Ja, vmes se odbije nazaj, preživi, tik preden bi hital v ground in umrl od wall damage-a in spet vzame nazaj hide. Brat, Tilan insane. Tilan kar insane. Po moje bomo mogli zaključiti zdaj kmalu chat, tako da tale runda zna biti zadnja.
ker vidim, da se igralci že pripravljajo, čeprav to se grejo verjetno ugret še sen, ker so imeli malo pauze, tako da ne bo glih zdaj takoj. Za eno rundo bomo mogoče še imeli časa, maybe. Bomo videli zdaj. Kje si proti tim, jo? Kdaj bo RP? Če bo zdaj po FNCS-u, bomo videli, koliko je ura? 7, ja, ne bomo videli. Kako kaj, jo Timčo? Ej, pa super, kako ti Timčo? Me prav zanima, če bomo imeli zdaj v endgamih, oziroma če bo zdaj se pravi v drugih 3 igrah kaj taktiziranja. Mogli bi biti strani playerjev, zaradi tega, ker prejši, ko smo gledali, ko so igrali, so na koncu landali na tiste, ki so vodili, tako da me zanima zdaj, kako bo. Me prav zanima. Koliko igre še sploh še 3 igre, so 3 igre. Mi imamo pa zdaj, se pravi, tole je bila, mislim, da 7. igra. Ja, 7. igra, tako da bomo zdaj kar počas zaključili. Naslednja bo zadnja, po mojem. Začeli se bo, ja, vem. Naslednja igra je zadnja, tako da še eno odigrate. Naslednja je zadnja. Jack je trenutno vodilen, Tilan drugi in pa Tim. Stala je zadnja igra, zadnja runda, pa se pa začne, oziroma pa gremo pa gledati naprej FNCS. Tako da, ja, upam, da bojo vsi vedeli to, no. Če ne veste, pa upam, da boste pravčasno zvedeli. Se pravi, po teli je konc, ta je zadnja, naslednja. Polomljen prst imaš, ko si po delu? Ne, spet me en drop dol. Oh my god, enega sem grifo na polno. Opica sla sem gift. Oh my god, opica, sorry. My bad, opica sla. Jaz sem znam editat. To je tako vam no sensitivity. Chat, imam idejo, maybe glupa ideja, ampak lej. Vse jaz sem znam po glupih idejah. Ste ready? Glupa ideja. Ne. Tip me odbal. Začeli se je? Ok. DJ side gremo gledat. Pogledamo do konca tole. Evo, chat imamo, zdaj začeli se je igra. KODA gets the follow-up. Thomas is hurt. And the finish. But there's another team here. And they get completely taken out. Possibly to the hands of Iamzo and Rise, who were just next door. Spinks actually with the final elimination shots there. And that's part of the risk as well. With some of those early third-party contests. Ajde, da vidimo, chat, ajde, gl za naše, imamo to. Demo. Kje si korenček, jo? Sab korenček. Če da vidimo, kdo je. Then Thomas HD and Malabuka. So KODA and Agers also had equal amount of time to run up the points on the scoreboard, and they were doing it. Finally finding their stride. That's going to be a huge setback for everyone here. But entertainment for us nonetheless. We get to jump in now. Okay, zmagu je. Tilan je zmagu. Tilan je zmagu, no way. Dejansko je Tilan zmagu. GG's. GG's za Tilana. As well, seems as though Pars going to meet an early demise. Baka tried doing his best to recover, but it's just not enough. Janez and Reason going to collect the wins, and that's zdaj pa celo kaže Janez se pa vse ostale, Break ni niti enkrat pokazal. Bravo, Tilan, bravo. Noob, heca sem. Idemo pogledati, kaj je bilo. Reason with a nice drop down from the overhead view. Baka just unable to find those finalizing shots.
It's unfortunate, but when you're in those 2 versus 1 Evo ga situations, Tinija, it's hard to come out on pa top. proti Moneymakerju. If Reason and Janez didn't come out of the lower bracket, Baka and Bars had such a great upper bracket day 1 just to qualify here, and today have been put on stalemate, put on ice. Bude TaySon vsaj top 5. No room to warm up. Videl, Misha pa, evo zdaj Misha so nabil 100%, ali? Haven't quite had room. Our OCE. Maybe napaka, ampak ne, dober je. Tini dobiva kill, hvala Bogu. Bravo. To je to, če, to je to. Bude TaySon vsaj top 5. Tudi jaz, upam, da kjerkoli smo Slovencev, da prijeme top 5. Top 10 je že veliko. And here, one more time, T3eny, Misha, they've got Benjii and Moneymaker in their sights, but at least for right now, T3eny and Misha, after that last little engagement with Worthy, they're going to take a second. Da ne pokažejo Moneymakerja, no. Recuperate in the process for actually looking to challenge against Moneymaker zgleda, ki ima uno kamero. Ej, TaySon, evo ga, TaySon. TaySon pa Mrstaš. They've been playing the high ground, allowing Mrstaš to really lead the pace down low. This is the first time we've seen them rotate this south early. And Slappy trying to really force the fight. T3eny controller player, yeah. T3eny controller player. Must have felt good to them because controller player. We're also fighting at this drop. This has been a triple contest. Ja ti rekel, da je TaySon umrl. Ja, to je troll, to je troll. To je to, chat. Ok, bravo. Zaenkrat vsi lepo off-spawn preživeli, dobili kile. Ko je bilo pogled? Snazy and Bojcii though. You can always tell the moment they come up on the screen because the French community here in the arena always making sure to let themselves evo, tisti, kar veste, zakaj healajo tisti, ki so ga knockali, zaradi tega, da dobijo storm surge damage. A to je kaj se zgodilo. Accident had absolutely no idea for what was waiting right around the corner here. A nice pick off though for Bojcii and Snazy. Curious to see what they choose to do with that knock. Ful je problem, ko ti igraš eno isto taktiko skozi, te lahko nasprotnik prebere počasi. Se pravi, nasprotnik, tisti, ki so prišli tako daleč, verjemte, da so poštudirali taktike nasprotnikov čist. In zato se zgodi, da takole pokempajo, ker vejo naprej, kje bo nekdo prišel. In to so tudi predelala Misha pa T3eny. Na ta način, se pravi, vejo, kje lutajo, ali vejo loot path in potem dejansko pokempajo in dobijo kill plus loot in vse. Tako da ja, to moraš biti ful pazljiv, nikoli ne veš. TaySon je še živ? Ja, TaySon je še živ. Te da pa chaseta tole. No, da vidimo zdaj, kaj se bo zgodilo. Zdaj bo spremenil taktik kar velik, boste videli. Zdaj se bo marsikaj spremenil. Alo, majster, a bo danes roleplay? Timo, začer. Polarized into taking their time before making the attack. Want to make sure that most of these edits actually belong to them before. Načeloma, če imaš malo točk, moraš kija, zaradi tega, ker en kill je 4 točke in se splača. Splača se 4 točke, je lahko čist spremeni vse skupaj. Koliko je Slovencev? 3 Slovenci. Kje ste vi? Kje si, Jacob? Koliko imaš toč, Jacob? To so finale, ja. Zadnje 3 igre. They come in and put some shots down, and again with that visual sound cue, everyone here knows for sure there's a team lurking. It's not worth it. Sentinel and Polarized make the rotate out. We might see some Wortex v FNCS finalu. Dobro to vidiš. Agent Paper trying to set up right now. You say, all right. Žiga, čisto odvisen, večinoma je koliko se ljudje odločil podpred. Kaj, 12 iger? Ne, 6 iger je, 6 iger. 6 iger je. Ja, po moje, bomo videli, that bad. They recognize how much they need these points. Some of these teams looking to hit a second win of sorts after that halftime point. And also just the respect they have for the opponents here. You really have to. Let's not forget, for match 4 grand finals, to get this far into the tournament stage, you had to qualify. Ajde naši, to je to, evo, Anja navija za naše, dajmo chat, dajmo naši! Malo supporta tega moralnega, verjente, to vse pomaga zraven. To dajemo dobro energijo, tako pošiljamo Jatjanim. Če seveda navijate za naše, če pa ne navijate, pa... Bojcii and Snazy continue looking to strike here on the opponents in the vicinity.
Kje si Jurček, brat frizurca tega banga? Ja, frizurca v K. Evo ga, GG's. Kjere podgane, presežem? Kjere podgane? Kdo je od Slovencev? Imamo Misho pa T3enija, pa imamo pa TaySona, ampak TaySonov duo ni Slovenc. Je Mr. Mrstaš. Mrstaš je pa načeloma Rus, ampak zdaj ne vem, kjero državljanstvo ima. To, evo, navijimo za naše. To je to, ajde, to je to. Treba je navijati, treba je. What a sneaky little play for Peterbot now. Baila, they need to score some points too. Kva oni tam navijajo, a slište to od zadnji, kada su na nogometni tekmi. Because up top we have Cooper and Miro potentially starting to run away train with no breaks. Let's watch it back though. We jumped away from Paper for a moment. It seems like as things started to ease up, they come on in. They catch a down body, and Paper was quick on it. And you know he's feeling good about that one. Ole. That was an excellent elimination. Great timed fight. Chat, klej vsak tag šteje, vsakeč, ko zdanete nasprotnika, je zelo pomemben na koncu, ker vsak damage ti v endgameu pride še kako prav. Sam ful je to dvolična zadeva, sem dvorezna zadeva, zato ker če už ti začel enega stelati, to hrbata lahko polno hodil naprej, ne, tako da... Nas ne slišijo čez celo Evropo do... Ej, mogoče te zdaj ne slišijo? Maybe bo gledal kakšen odprojo nazaj, kakšen stream, pa te bo videl notar, kaj si navijo za njega, ne? Gled tako, maybe te bo kakšen pro za nazaj videl v chatu, kaj si navijo za njega. Koliko denarja dobi zadnji? Jaz sem tisto zmagal, dobi 800 bivakse. Zadnji dobi 2 jurja. Nasploh. Koliko je nagrade? Prvo mesto je $500,000 na playerja. Milijon na zmago. TaySon je še živ, jap. Prvo mesto dobi €500,000 na playerja. Have been flexing on the competition, but Seti and Cammy have been keeping them cool as they have been the kings of frenzy so far. The battles. Brat, kako ima ta las spodju, lej to. Tip je imel tako šupo naprej, nabildano z volumnom. Mi lahko malo las posod, jaz bi rabo ene par las. So bili zelo varjeti 10 runda, ne, čakaj, do 8. Kaj smo mogli zaključati? That is just how impactful having every single visualization of future zones can be. It does make a massive difference when teams are able to control it. Savage zmaga. Ja, Filip. Mislim, da danes pa ne bo Favage zmagom. Dupaj zmago, Jack je drugač 10 rund. But it's a lull in the action because other teams just keep taking note of the action. Out of the Germans here. Already 2 eliminations for Janez. Oh, reason pa Janez fight. Da vidimo. Robob Kebab definitely a strong 2, but then you have Pixie and Chizy. To pa verjamem. A Money Maker dober igra. Niti ne. Hungry for more points, already on 2 victories. We were wondering how have they done it. Slovenci so dead, ne, niso. Their timing has been impeccable. And if they can time this battle correctly, they'll be right there. Zakaj govori TaySon angleško v svojih videih? Zato, ker Slovenija je ful malo majhen trg in večinoma, če imaš možnost switchati na angleščino, se ti ful bolj splača, ker na koncu te bo gledal tako slovensko, kar pa tujc. Če už pa slovenc govoril, pa to je sam slovenc gledal, pa še to te nam. Oh my gosh. Yeah, that's all it takes. He's having a hard time. He's been rebooted like 3 times. Tako FNCS this game zelo pikak, zaradi tega, ker so bili zmagovalci v svoji regiji. At different stages, what a difficult zmagovalci v svoji regiji. It would have been a lot more menacing though if it was Podesai and Snazy somehow. At least it's a different duo this time. But Seti bo kill. Oh, Seti. He's not going to be able to get revived. He's trying to pressure in as quickly as possible. Does not want to let this happen. Exodus, though, actually managed to get back up on his feet. Ampak zdaj more kijat, zdaj bi mogla obata full kijat, če že. As he continues to do everything Ne, bosta dipala bosta. Dipala bosta. Pametno po en stran. At this point, just let him be. He deserves to stay alive right here. Seti and Cam are going to take this rock and go ahead and get as much distance as possible. Should be just fine to go ahead and get to the zone, but
No strangers, Cami and Seti, to playing deep zone. We've seen it. Iskreno, Seti pa Cami bolj, da so se dipala zaradi tega, ker bi se lahko karkoli zgodil, bi bilo konc. En dober shot iz strani unih pa bi bilo konc. Plus tega boš, da prijaš, ko imaš tako dobre lobije, je dobro, da si prej v coni noter, ker če boš late hodil, te bojo vsi holdali in je konc. Tako da... Jaz se zaradi tega, Žan, zaradi tega. Ker je zmagovalec v svoji regiji. Kaj bi Mongral delal v klem? Če bi bil Mongral še kar v igri. Mongral je bil res next level. Kjer je igra? Četrta igra. Še 2 igri. At that Rumble Ruins POI is certainly making a pretty impactful mark on their run so far today. And what's even crazier Irena med 15:30 pa 18:30. Warpi, verjetno polja. Aj, če, gremo na 700 lajkov, še 50 lajkov do 700, imamo to, dej. Do konca streama, imamo to. Ta už lajkov lahko pridemo, ja. Dej to giftam enega memberja zelo mes. Enega giftam memberja mes. Smo rekli. A ja, zlati. To pa ne vem. That's 15 points their way, but they're going to have to fight for it. Moneymaker, Fnagin, understand that they have to come back and make a big... Ajde, malo v chat pišite noter, da maybe dobite gift. That's why the battle for ajde. Rift Island checkpoint is going to be important here. Vigo and Pick would love to secure this right now, though. It would really make the difference. It's 15 points. Evo ga, T3eny pa Misha. T3eny pa Misha fightata za Island, se pravi za 15 točk, ne? Because it stacks so quickly. Olala, ej, to pa ni bad, to pa ni bad. They seem to have other intentions. Misha pa T3eny sta šla na Island. As they continue trying to see whether or not they Tolo pa zdaj zanimiv, tolo pa zdaj zanimiv. Da vidimo. Surrounding the Rift Island that might be a little bit more distracted with each other still. Ajde, enega memberja giftamo, da vidimo. Kdo ga dobi? Memberja pa dobi. All nearby, make that 5th place as well, because Vaniac and Carby are under the Rift Island, so a lot of our very important performing duos so far. Okay, memberja dobi. Le, Pink puša Misha pa T3enija. Misha pa T3eny morata biti pazljiva zdaj. Morata biti pazljiva. Storm si isto šanso zapira. Tole zdaj ne vem, če je to dobro. Damage na Mishi, prosim, ne mi čovkat, prosim, ne. From Misha and T3eny, the capture point. It's been ja, Pink pa Viko sta ga dobila. Misha pa T3eny sta šla, ne? Regardless of what happens next for these two, but it seems as though they still want more. They've got the loot, but they want some elimination points. Tu dobo member, ene dobo memberja. Ne, mega že dobo. Everything secured, weapons upgrade as well. Look at all the other teams looking to scavenge what they can essentially from the Rift Island here nearby, but it might just be time to go for most. For Mira and Cooper, they're listening to all this go down. They have the material that they wanted from this low ground reservoir, and for them, that's a small victory in its own. It wasn't the checkpoint they wanted. That was too risky, but the material count was welcomed. Sugar Young je dobo, ja, kar. Sugar Young je dobo memberja, chat. Bomo še enega giftali, če prijemo do Jure lajkov do konca streama. To nam v easy rata, do Jure lajkov pridemo v easy. Še enega memberja, pol giftam, ajde. Tu pa lakam. To find their way into the zone, and a couple of teams still left over here at Brutal Bastion. Ej, nisem videl, kaj se je zgodilo. T3eny pa Misha sta livala, sta dipala. TaySon je low HP-a. TaySon's hurt as well, but they did manage to find the elimination. TaySon je imel... Monaco action, and now Rapid and Batman Booga jump in to try to... Zole je imel TaySon manj kot 10 HP-a, kva pa je bilo to? Touch on the taken. Vino and Chizy want nothing to do with it. You have to heal, they have to bounce back. They are having a difficult tournament run, as is Cold and Acorn, a lot of our favorite picks so far. Sugar Young je dobo memberja, ne nekaj v chat napiše. That was just 3 games, right? All you have to do is play even better on the back 3. A T3eny pa Misha mrtva, ne vem, mislim da ne. Mislim da nista, da sta dipala. Mislim da sta dipala. I mean, we've seen just how impactful even 2 games can be. Yeah. And considering that we still have 2 games left to play after this one, would never want to count out, or Chizy in those sort of circumstances. Following up now. Look at Sugar Young. Evo, Sugar Young dobo memberja, vidite, lej.
just kind of surveying the area right now. So many varying levels of elevation up here towards the north side of the map. Very easy. To je, ajde, navijte se naše, hej! That might be trying to dip down just a little bit behind some of these. Rok, ti si opica slab. Jejo. Rise. Seems as though he's got at least one party in his sights. Opica slab. Just behind him though, Cheatin and Pixie. Evo ga, Misha pa ti nista še živa, lej spodi. Low ground. Tini bil noka, ne. Prosim ne, Misha isto. Prosim ne, Misha bež. Such a massive difference. And it's going to be Vico with the final charge in. A couple of sharp tooth shots is all it takes. And that's 8 points secured. Great job as well. Finding the angles stari, there, ne. elimination set. That's going to put them up in a sweet spot, but now Podesai has to play this one out Misha by pa ti nista umrla, chat. Misha pa ti nista umrla. He's going to need the support of his community here for sure, because with only a rocket ram and crash pads for utility and no heals, it's going to be pretty tough, but somehow he is above the surge. Here it is. He charges it up. Off he flies, out he goes. Imamo še TaySona, res je. They're hurt. He gets in, he grabs the wall, but no, slips out the backside. Little does he know, he can absolutely finish them off, and they need a set of eliminations. They need a pair of damage. Podesai changes things around. Here's the damage coming in. Gets the finish. No! More tags from the side. Take him out. Papa will fall here. 8 HP ama. Find a little more damage before the zone closes. It's Vico who's in front of him. You could tell MK Papa wants to turn around, but he Kaj bo knows he's got to keep pushing forward. Kje si MG, jo? Koliko imata točk? Nimam pojma, moram pa pogledat. Nema sta kaj dobila sta kill. Sam, ne vem koliko sta imela, placementa nista imela, po moje sam 4 točke sta dobila. Oziroma 8 max. Vaske! A bo dal kill, bro, to to? MK Papa ima 8 HP? Ne, enega isto ni. Ampak vsem z 8 HP-a, skor. Vaske ta pospravil. Evo spet Miro ta chat. Miro, trenutno Miro pa Cooper sta bila prva zdala. Mislim, sta bila nazadnje prva. Tako da vidimo. Starting to find their footing again. They need to. Zdaj moramo tudi gledati drugo vrščene, se pravi Pixie, Cooper, Miro. Te moramo biti pozorni. Pixie pa Cheatin, ona da sta druga. Oni so zelo blizu, vidite na levo gor, lej. Cooper, Miro, levo gor, vidite. Prvi so Cooper, Miro, 232, Pixie 218. Če kdo izmed njih umre, se bo veliko spremenil zdaj spet na vrhu. It's going to be natural high ground. This is looking like good old Ja, sem prebral, Sugar, sem prebral. Cammy and Seti have definitely found a decent spot just on the side of the mountain north of Brutal. Za Jure Lajko moderatorja, ne, za Jure Lajko damo še enega memberja, se smo rekli. Threats, box just beneath them. A lot of teams kind of surrounding the edges here. Ale kje je cona pula na goro gor. Tu je shit cona, stari, tu je shit. We've been watching him do Pixie dead! The elimination onto Thoric. Okay. The revive onto his teammate, and bolts will fall as Pixie well. dead, chat, drugo mesto dead. That's the kind of refresh that Peterbot and Bilo were hoping for. This is what Peterbot does right here. This is what he does best. Zdaj Pixie dead, lej. Solo play Pixie by dead. himself when it comes down to clutching up, and he's got that charge. This thing hurts, it hits hard. He can finish player off with one charge up. It's Axe Force though. Will he become a victim of Peterbot? But no. On his first, Peterbot has to dig into his heels now. Peterbot. Oh my god! What? What the players flying in the process. Kva Peterbot dela, človek je še s 50 buildov. Axe Force gets one. No way. Stinks probably has no idea between Axe Force and Peterbot. Those were some of the most destructive rocket rams. Ta rocket ram je OP. Holy shit, model. Lej to, koliko je klejmal player na levi strani, pa vsi. You see players try to move from that very backside of the zone, but Cheatin as well. Seemingly the same idea. He's just trying to wait for everybody else to start moving first. But when you're hanging just above the damage threshold, some pressure is bound to start building up. Yes, tajda, dober tek. Points have been given out, and finally Vico now we dead. start to see someone Being inside dead. the top 5 fall.
For Vico in pink, TaySon. that was a worst case Reason scenario Janez as they were late, nice. just there Zanimljiv. at the placement point threshold, falls to the hands of the Brazilian Seti duo. Kami, 85 above, to je full malo, mora dobiti damage. For Seti, for Kami, they've elevated themselves enough, recognizing that low ground was too dangerous. TaySon je še živ, ja po moje je, jaz nisem videl. They're getting to the front side of zone. They're on the hunt right now. Nisem videl, da bi umrl. Kar je insane, če je zdaj še živ. Miro trying to make sure that his feet are protected. How many times have we seen players shooting just underneath some of these box edits and walls that are made? The smallest of gaps towards the bottom of them, but Cheatin, again, Oh, Cheatin! Solo! On drugo mesto ni dead! Cheatin kot solo, dober performa, liga! Oh, god, rotation, brat! Cheatin dober kot solo igra, dober! Cheatin je drugi? Pobira točke, to je insane. Kje imamo TaySona? TaySon, evo ga, TaySon! Glede na to, da Merstaža ni kjer v bližini, verjetno je TaySon kot solo zdale. TaySon je po moje kot solo. TaySon je še živ, ja. That no one can close the gap on. It is getting that close right now. Mixon na high groundu. O, letedva na high groundu. Ja, okej. Letedva na high-tu, chat. Vse imata na high-tu. Ja, to je GG. Lekant zona gre, oh my god, pa ste se roke treme. Leto. Morate ti roke treme. Going up alongside the mountain, Cheatin might be able to acquire an elimination in the process. Cheatin dobiva kill. Ok, za drugo mesto, top. Zdaj ne rab roke tremu vzeti, roke tremi se more nabiti, ni druge. More se nabiti. Seveda ne rab tako iti. He's going to make sure to utilize at least one of them. Oh, kjero rotacijo, completely ripped through here. Front side of zone is where he finds something. No, he slips off the mount. He's got to be very careful here. Oh my god, ne, to rip. It was so close to being perfect, but instead put himself in a bad position. Another player above him, he's going to have to charge it up. No time. Vito finds him there, and Cooper and Miro now have a chance. TaySon je bil Cheatina, TaySon je dobil kill. TaySon dobil kill. This is their true opportunity, and they've taken full advantage of it. TaySon bo dead po moje, TaySon levo spodi, leta ga levo spodi, TaySon po moje dead. Kami and Seti, another battle for height ensues here. Bino and Chizy don't get it for free. Oh my god, ta gora, brat, to je bolano. TaySon je umrl od Storma. Ne, škoda za TaySona, ampak dober, dobil je kar velik točk. Ja, če ne bi dol padel, bi klačal, ni mi res je. Še sen kot solo, dober. Cooper pa Miro še vedno živa oba dva, ona dva sta trudno vodilna. 270 točk, leto na desni gor piše. Brutalno. Zdaj vsak placement, vse je ekstra točke. Še en kill na Savageu. Ampak ni dobil finiša. Ni dobil finiša. Versus Chizy, Vino on the high ground. Seti's already done enough to take one down, but Kami's hurt too. Vino's hurt too. It's a back and forth. We may not think there's a rivalry here, but there is cool, brutalen fight. Seti dobiva finish. Still going, but holy shit, Seti dobiva še Chizyja. Vino shuts that down. Kami dead. Finally gonna get put into the dirt. Seti dead isto. We were suspecting it's Bryce and it's Chubbs. Vino še vedno živ. Vino je še vedno živ. Doing what he can from below. Cole still trying to hang on, but GG's. As they take another victory royale of the weekend. From the lower bracket. Nepričakovanje, iskreno ne bi tega pričakoval, da sta ona da zmagala zdaj. What the heck? A victory royale, and they have continued to win. Ok, poslušamo zdaj ta intervju. Te dva sta god intervjuerja. Ful dobro imata za povedati stvari, pač zdaj. The sight of you winning a victory royale taj na zadnjeg so intervjuerja bil tako cringe as it gets. Pač zdaj. For me, because every time you guys have success in the lobby, you just can't believe how good you are. What does it feel like to take a second victory royale in Copenhagen? Lega. It feels amazing. It's exciting. And what did you guys discuss in the halftime break? Because you needed the points desperately, and now you're in 4th on the leaderboard. We got this. We're better than everybody here.
Is that literally the conversation you had? Yeah. Now, I know that this is a first time on land. What about you? Žilčen, ja, si žilčen, si How much žilčen. experience have you been able to bring to the stage this weekend? Matic, hvala subscribe. But our skill is there, so we're here to win. Is that what it's all about? Just the skill? Yes. Yes, yes. So tell me about your Is that- early yes. games then, because that seems to be the trend ja, here. res. The teams that are uncontested, that can just mat up and get their resources ready, seem to be doing Ona se the trudi, best right now. Are you finding yourself caught in early fights? izvlekla ven. Yes. Only last game. This game, we're just playing how we normally play. Šugaran, se je bila učka, se je bila. So what happens then if someone comes to you to try and get that surge? We're better than them. We'll just kill them. Do you believe this, Bryce? Do you believe in yourself now after Glejmo you've roke, ja, had res. so many epic moments Tega, ta pa uči, ta kar uči tako odpred, ko uno. I think we could win. And do you believe in this man, Chubbs? I do. Amazing. Well, I'm starting to believe in the two of you too. Thank you so much, guys. Congratulations. Everyone, Bryce and Chubbs. GG's. Ajde, chat, peta igra. Bryce and Chubbs Peta showing igra a zdaj. lot of restraint, right? They could be going crazy, they could be popping Veliko off, but povedal, no, ja, ja. they're focused. They know Ni bilo učke. there's only 2 games left to go. Now with this lead, with this victory royale and the eliminations as well, they can kako gledaš samo enega, katerega hočeš, kako Novak? A da greš v replaye? Kelly Link, Mini Miner, welcome to the analyst desk. Okay, now hit me. I mean, wow. This is something that we have seen from this duo this weekend. They have got Kaj ni jutri še 6 iger? Ne, vat, anonimni, danes je zadnji dan. Danes je zadnji dan, danes je nedelja. I mean, Frankie mentioned it. Maybe the lack of experience compared to some of the other duos in the lobby, but they're not showing any nerves at the moment. They're on top. No, and they were on top of that mountain as well. Once we saw Mixon drop down from there. We also saw Vino, Chizy, Seti and Cami all fighting ja, dobro, mat se bomo klej gledali, se v redu. Vsi tak načeloma pokažejo najbolj zanimive dogodke. To be able to grab that high ground because it is so difficult to be able to recover from the mid and low ground, and we saw that. Dajmo pogledat, kaj to pomeni zdaj. TaySon bi mogel biti zdaj kje proti vrhu, ne? Klej ga še ni, top 10 TaySona še ni. Dajmo pogledat. Se pravi trenutno, kaj to pomeni. TaySon je padel eno mesto, TaySon je na 13. mestu zdaj. TaySon je na 13. mestu. Kaj pa to pomeni za T3eny pa Misho? 32, T3eny pa Misha sta tudi padla, se pravi iz 29. oziroma iz 27. na 32, tako da... Kaj to pomeni? 58? Ne, se pravi, to 32. mesto pomeni koliko denarja, da vidimo. 32. mesto je koliko denarja. 8 evrov na osebo. Dobro, 8 evrov še vse ni bad, ne? Medtem ko TaySon 25 evrov še vedno. 25 evrov na osebo. Dobro, ajde. Majo to naši, majo to. Never give up, chat, never give up, never give up. V Fortniteu nikoli ne smeš give upat. Filip, palbo. SMS prever na glas. Kjer SMS prever na glas? Tu TaySon pop-up. A misliš, da bo tu igral TaySon pop-offom? Kaj pa vem, stari? TaySon je že večkrat pop-offo tako v late gamih. Še 2 igri sta. Še ena pa še ena. Hoteli. TaySon danes vina. Koliko je TaySon od zadnji? Dajmo pogledat točke. Koliko je TaySon od zadnji? TaySon je od zadnji, se pravi TaySon 13, 116 točk. Prvo mesto ima 272. A, kje, brat? Ne. Ni šanse. Ni šanse. TaySon ne more to comebackat. Ne, kje? Ni šanse. TaySon ne bo zmagal. 2 igre ima do konca, brat. Kje? Ne more. To je nemogoče. Tu bi ti mogel reči, Paul, da dejansko TaySon 2 igri zmaga. TaySon 2 igri zmaga. Une dva pa igrata za res dog shit. Pravno, da umreta skoraj da ne up-spawn. To bi pomenilo, da TaySon zmaga. Ne, dvomam, stari. Nočem biti pesimist, ampak dvomam, res dvomam. Back to back. Če TaySon zmaga back to back,
2 igri, giftam 50 memberjev. Vse mi je 50 memberjev giftam, evo ti. Tok mislim, da ni mogoče. 50 memberjev, če TaySon back-to-back vina. Member sporočilo prebere. A se sem ga prej prebral. Vem, koliko imaš rada Wortex, hvala za memberja, pa čim prej projekt dala, ki prijem tebi spat med počencami. Ne, med poletjem. Nikoli. That's no mistake. All those teams are identifying. 100 memberjev. Koliko je 100 memberjev? Ne, to je preč. 50 memberjev. 50 memberjev giftam. Bankrot, res, Jure. Zato če TaySon zrihta bankrot zale. Istočasno bi bil vesel za TaySona, ampak vsem. Le, kaj imajo sprinten drop map. Sprinten imajo drop map. And we've seen a lot of west zones today, right? Games 1 to 3, all on the west side. And of course, Miro and Cooper, they land on that west Nikolaj, side. So for once, we're seeing a zone that isn't in their favor. And I was definitely asking a few questions about, I was like, if the zone doesn't pull their way, what are they going to do? Are they going to be able to sort of play to that standard? They've just answered all of my questions. I mean, guys, Cooper and Miro, they have a lead. That's a 100-point lead. We have 2 games left to go. As long as they can stay out of their own heads, we could be looking at global champions. Now, we quickly wanted to highlight Veno. This man's is popping off right now. He is fragging out like crazy. Veno is doing what he does. This is great to see from Veno, and I know their sort of game strategy and their game plan has been so masterfully crafted. Oh, sheesh, Facebook je skin, lega no. On the coaching Hvala side of ti. things, doing things fantastically Hvala ti, well. Fred. Veno's been such a great player. Hvala ti, Facebook, ne smem pokazati na streamu, ampak hvala ti, res. Insane, Facebook skin, hvala ti, res, hvala ti. God. He has developed into such a fantastic. A to je zadnja igra, ne? 2 igri. 2 igri še. Whilst also fragging out. Zdaj se bo začela naslednja igra, jo. You kind of have to IGL for yourself just a little bit because you know your situation the best, and that is exactly what we saw from Veno. Daj, does DM. Guys, I want to break down so much. There's just so much happening in this game. But I'm getting word. Games are already ready. We're jumping back all up into the action. So casters, back on up to you. Thank you guys so much. Always love getting that little bit of analytical insight during the analyst desk segments, but they're absolutely right. We have seen so many pop-off instances from so many different players, and I just want to see if they can keep the ball rolling here in game number 5. Lucky for us, we can do just that. The battle bus is here. Let's go. Ok, chat, igra 5. GL. 700 lajkov, ajde. Še tih 300 lajkov do Jurija. Pa še member gift. Ajde, imamo to. Mislim, imamo to, imajo to. Ajde naši, dajmo. Prosim. Come on, man. After this game, there will only be one more before we crown our champion. So here and now is the most important time of the rounds. We're watching every single one of these teams begin to depart from the battle bus and look to drop their respective points. Tako je s TaySonom. TaySon je na 30. mestu. Sicer mu ful veliko točk manjka, ampak če zdaj back-to-back vina. Evo ga, spet standarden off-spawn, chat. Standarden off-spawn. Tomas pa mali buka. Ali bosta uspešno? Big shots coming in already from afar, and that's going to be an assist there for KODA, even if indirect. Malibuka still shuttered up, but it's not going to be enough. Malibuka. To je toliko slabo, pravim vam. Off-spawn 50-50, to je trash. Kanada. Ne. Bro. This is all he wants. This is all he wants to say. He came to Copenhagen. He showed up to the grand finals. Who had the best score at the end of it? Right now, KODA and Agers clearly have been kings of the drop. But what can they do after this last game? Zakva bi konstantno dropala, sem just They have a chance now to at least fight for more earnings here today. There is still so much prize on the line. Kaj si TaySon monitor prežgem? Ja, upam res. Res bi prvo šel našim, da so vsaj top 3. Reason dead? Konc? Reason dead? Janis dead? Adio, nemški duo, adio. Reason, Janis, čau, Bela. Vsega. Iskreno, Reason pa Janis
tok toksik človeka, da mi je skoraj vsem, da res ste toksik, tako da... Ti ni igra na keyboardu, ja, da ti ni more na kontrole prešaltati. Toksik, ja, zelo toksik. Pa ego, ego pa toksik. Kje je Misha? Nimam pojma, zaenkrat si živ. Zakaj se bom smejal, Jakob? Zaradi tega, ker sta Janez pa... Po moje še en... Čak, kdo je bil še zraven? Janez pa... Se ne vem, kdo je še. Dobro, vem, da je za Janeza, da je bil. Vem, da je za Janeza, da je bil, ne vem, če je bil Rizon, ampak kaj, da recimo za Janeza, da sem 100%. Janez je freaking zebal moneymakerja, skozi ga je sprcal, tudi kaj vmes, ko so streamali, se vidi, koga prca. In zdaj na konc bo lahko moneymaker placeal bolj ka Janez in se bo on iz njega delo norca, tako da prav smejal bi se zraven. Pač, slej, deli se norca, na konc bomo bolj placeal ka ti. A Rizon ga je, a pa Rizon, okej. Pač kretena oba dva. Undev. Čakaj, sem jaz ful slabo slišam. Yo. Pojem. Dolg čas. Ta zusti, ja. Škaj je fora? Jaz te imam na max in je fora, da na tem kompu, ko vam na glas se ful slabo sliš, kaj je dal PC, bi mogel biti na drugom kompu za Discord, da bi dobro slišal. Zato sem pa muten, kaj neče slišam na konc. Koliko je star moneymaker? 14. Čak, maybe, če dam še tole bolj potih. Evo. Ti ni pa Misha spet letel. Chat, Misha pa ti ni. Spet ista taktika. Če to rata. Ona da sta šla back to tactic, ker sta kvalala z njo. Ampak sta prej zafrkala, ker je bil Misha preveč, mislim, ti ni bil preveč greedy. Ni bil preveč greedy, tako sta rabila srce. Ne, tist, ker je šel v njega, brez da bi bazil, tist je bil sam greedy. Lega moneymaker. Lega moneymaker. Svetača, oziroma Quasimodo, legano. Hvala ti za memberstva, hvala ti za podaljšano memberstva. Pridošel nazaj med memberi Quasimodom. Hvala ti. Kako si ti meni, kje hodaš ti, velik človek? Svetača, a veš da med svetačami, jaz se ga vedno spomnim kot svetačam. 722 lajkov, ajde chat. Do Jurija pridemo. Kje si mi, Diko? Hvala to tebi, Diko. Hvala to tebi. Evo ga Maza, chat. Maz, ko un skin v Fortnite, ta zelenko. Kaj je že un skin, kaj je tako en škratek zelen. Kaj je iz listov sestavljen. Reunite with his duo, so Paper must definitely reconsidering exactly how aggressively they want to approach this, especially given Paper's loadout. Kaj je že un, kaj je drevo? Sam da ni drevo, to. Evo ga Maza. Evo ga Maz, evo Maz, poglej desno spodaj, poglej tega, isti je. Prav isti je. Evo, nam bliži, lej. Tega. Okay, Gearus and Shari on the run. There was no one there. Little puck fake is going to save them. Now we jump over to Sphinx and Foyo. We saw Moneymaker chasing Larkspecs, but look at that. It might have cost him now as they run right into Moneymaker mora paziti. the solid wall that is Sphinx. Moneymaker mora zdaj paziti. Ne, prosim, sam ne bi pušti mi Moneymaker na mir. Moneymaker je dober fighter, tako da po mojem ne bi smo biti problem. Nice damage. Hvala ti, Diko, za off-stream membera, res hvala ti. Škoda, ker nisem na streamu, da bi bila še očkin. Lega Moneymaker, če tole je staro 14 let.
A še manj po moje, no, ne vem, če on 14. Mi pravite, da je sam, kaj bojem. Boyo and Spinks, they seem as though they might run in to finish what Moneymaker had started. Wortex not too far off from where this little skirmish is taking place. Polo FN. No, he got finished. It looks like Spinks turned around and finally managed to cut him off. Immediate headshot. Yeah, immediate headshot right as he Tele rož to kupi. Spinks finds elimination. On ni 14. In kako ti gre ta tača? Oziroma, kvazi moda, kako ti gre akademska pot? Ta zgleda 12, ja, iskreno. Naši so še živi. Ja, T3eny pa Misha sta še vedno na istem mestu. Čakata, da bosta one dva prišla na njiju. Pretty much. T3eny and Misha, though, how many times have we seen this one before? Liga T3eny, ja. Curious place to be, though. May or may not work out in their favor. But their patience could also play off big. They're in enemy builds right now as well. I think they're onto something. Oh my god. Oh my freaking god. There might be a reboot card here or something worth holding out that will tempt these players to get closer to them. Zagu and Peppo are clearly rummaging around right now trying to find something. So for Misha and T3eny, the cheeky smile on his face right here. They're definitely cooking something up. And bro is looking devious in that player cam. I mean, you got the Tu so na kontrolerjih, Misha, mislim, TaySon, kva govorim. T3eny je kontroler, Misha mislim, da ni kontroler. Misha mislim, da igra keyboard pa mouse. Moneymaker ni 18+, ne. Galček, ja, to so na kontrolerjih. Mislim pač, T3eny je kontroler. Jaz iskreno probal sem na kontrolerju igrati. Jaz ne vem, tisti, ki igrate na kontrolerju, koliko vas je na streamu, ampak respekt. Jaz sem imbecil za držanje kontrolerja. Ker smo že glih pri temu naslednji teden, oziroma zdaj ta petek, ki pride in meet and greet v Big Bangu, v Fifi se lahko pomerimo, oziroma FC24. Če me premagate, dobite neko nagrado, pa je Big Bang da. Zdaj ne vem, kva je, ampak ja, vsak, ki se proti meni pomer, pa me premaga, dobi nagrado. Jaz se znam kontrolerja držati, kot da free nagrada. Jaz ne vem. Aj, Misha punca? Ne, Misha je tip. Misha je tip. Misha je tip. Fant. Evo, Misha! Misha pa T3eny dobita damage in zdaj bosta kijala. GG. Oh my god! All in! Rapta ni buildov, ni Rapta dobi tale refresh, Rapta dobi refresh. Misha sploh nima buildov. Kaj se dogaja, brat? Misha YOLO! Damage, lip! Oh my god! Sam noter! In goes T3eny! Nokan! Misha dobi kill! Evo ti, brat! Dobita 2 killa, dobita refresh! Vse imata karapta, vse karapta! Ne hecat! Te dva sta nenormalna! One dva nista normalna, one da delata taktike, ki jih noben drug ne dela! What the fuck? Stari! Ja, let's go! Holy shit! Temu se pa reče all in YOLO, ker pač nimata nič sta imela. Sam šla sta noter. Drugega nimajo prostalne drugega. Insane. Brutalno, res. Svaka čast. Dobila sta v slotu dnevu, plus Storm Surge, vse sta dobila. Ukrunt je, 6. Tale je 5, zdaj je še ena runda po teli. Jaz ne moram verjeti. Misha pa T3eny, to je brutalen duo. Tole igro morata comebackat, come on, prosim. That was definitely the care package that they needed more than anything else. Ampak ti boš da je to finalni lobby best playerjev. Ja, sej, Jure, a veš, to sem jaz včeraj govoril. Če ta Misha pa T3eny spremenila taktiko, ste jo imela, mogoče ne bo to dober za njiju, ker v teh lobijih nobene pričakuje, da bo nekdo campal. Isto za buše. Da mi povej, kdaj si videl proja streljati kar tako random buš zdaj v teh lobijih. Ker nobene pričakuje, da bi bil v buših noter. In ona da to vesta, ker noben tega ne dela. In ona da to dela, in kakor vidimo se obrestuje, tako da brutalno. To je brutalno, to je ta prava taktika na koncu. Kje je to toti v Big Bangu? Big Bang, Šugarjan. BTC, Big Bang. To je noro, to je čist nekaj drugega, ker vsi ostali igrajo. One dva igrata neko drugo igro. Neko drugo taktiko. Res, brutalno. A lot of danger in that area. Meanwhile, dead center, Acorn and Cold stick to their
Spomnim se Tinija, ki je igral res une naše custome, še back in the days po Bromi je več kot 20 UVI bucksov, ki smo takrat imeli luno. Spomnite, 81 UVI bucksov smo imeli. Takrat jih je mislim, da Tini pobral sam med 20 do 30 UVI. In zdaj ga vidiš kle, brat, in zdaj ga kle vidiš. Vse se da, če hočete. Pa če greš to olin. Evo, imamo TaySona pa Merstaš. Vse Slovence imamo še v igri. Vse Slovence imamo še kle. Dober je, dober je. Kje FNCS kje državi? FNCS je na Danskem, če se ne motam, v Kopenhagnu. Kopenhagen. Nice, lepa, lepa, lepa. Dobar je. Odlično. Dobila sta 2 killa, tukaj je TaySon. Pa Merstaš. Merstaš. 2 killa imata, ja. To je dober, to je 8 točk. 1 kill je 4 točke. Hej, Tini pa Misha? Tini pa Misha contestata Island? Look at this, Rift Island. We've been seeing a decent amount of action. Zdaj imata full morta paza, če bošta... laseran. Problem je, če bošta buildala gor. Ne, ne bosta šla. Misha pa Tini nauta šla na Island. Al? Ja, bosta! Misha pa Tini sta nora, člunk! T3eny nista normalna. T3eny nista normalna. Kaj se dogaja? Brat, kaj se dogaja? Wortexa long time, nosi kako smo... Urši kazala! Ja pa kje si ti men, 3,33 je Wortex long time nosi, kako smo? Ej, zaenkrat sem full dober, Urši kazala, kako si mi pa ti, kje pa skodila? Hvala ti res za 3,33, jow! Hvala ti res, hvala ti. Kje si ti men hodila tok časa? Res long time no doesn't, ja? Long time no see. Bo kasnej. Ko se zaključ tole? Ko se zaključ? Kukaj gre še? Poteli, sam še ena igrajem. Poteli. Hvala ti res, Uršika. Cheating pojedu damage. Okej. Morate vedeti, cheating drugo mesto, Pixi drugo mesto, cheating sam edini še živ. Edini živ in v stormu noter. Do uro pa minuta, ko pokaže TaySona. Omen. Holy shit! Tole je slabo za drugo mesto. Tole je zelo slabo za drugo mesto. Ja, evo, imamo TaySona pa... Mislim, TaySona. Misha pa... Laka ti pol pokažem. Kaj ti zdaj pokaže, evo. Ja, Tini, Misha. Tini, Misha. Laka si poziraš, pa pogledaš. Še enkrat. Evo ti. Kje meet and greet v BTC v Ljubljani? A petak zdaj. BTC v Ljubljana. A veš kaj, Wortex, ta šola je tako motena, da umiram in se samo učim. No to pa verjamem, ja. A pa ti gre? Ok, dobo je revive oziroma reboot. Dobo je reboot Pixi pa čiti nazaj v igri, čeprav sta zdaj kar skaft, ne? Daj se začne v Big Bangu, v petek 15:30 do 18:30. Lahko igrate pred meni FC24. Pa če sem znam igrati, kontrolerja sploh držati ne dam v rokah, tako da, free. Easy Island. Čakaj, kdo dobo Island? Kdo dobo Island? Jakob. And now they've got to sit and wait to see where this leaves them on the leaderboard by the time it gets
Sta umrla, one dva. Nisem bil pozoren, glih vmes. Ne, nisem navedel. No, velala, idi. Ne, no, da sta umrla. Čudne ure, car, ja, vem, tako je Big Bang določen. Čakaj, sta umrla? A, sta dobila kill. This competition still standing strong. Miro and Cooper, we get to touch base with them. This hasn't changed for them. Miro and Cooper are struggling Pixi pa Chitin desno spodi. Ja, Pixi, drugo mesto out, chat, drugo mesto out. Rip. Due to the hands of Threats and Booga once again. Pixi pa Chitin. Evo, Cooper pa Miro trenutna vodilna, 272 točk ima ta. 272 točk. Tu si ti parku. Ne, to je ja, ne si ti parku, drug. Samo stoječ Big Bang. Kateri uri je FC14? 15:30 do 18:30. Kjer igra? Peta igra. Takrat me ni Davidus. A ja, Uršika. Dobar, sam da si zdaj naprej uspešno speljala. Nutty though, taking a massive shot. The shields are correct. Some well-placed shots there from Cooper. And that's going to be enough to put a pause to Brazilian duo's pressure points. Taco, will we be calling this early? Will we be calling the Global Championship early? It just might become mathematically impossible. Moneymaker še živ. Misha, ti ni dead, ja, ba je, Misha, ti ni dead. Misha, ti ni dead. Ne, no. Tukaj vse Slovenca tle, trije. Najden, da je dobil Tini third party. A ja, pa ni dead. Halo, zakaj pravite, da je dead? Čak, bomo pogledali, počakajte, bomo videli. Če gramo nekjer videli, pol vemo, koliko je ura. A ja, Kido so dead. Ok. Stari, za sekundo ne gledam, pa sta umrla. Ne, no. Peta igra. TaySon še živ? Ja. TaySon še živ. Dede, ok, no, hvala ti. Nisem gledal, glih takrat sem stran gledal, ker sem chat, bro. Daj to v Big Bangu, ta petak zdaj, kaj prije. Petak, ne vem, kjer ga smo petak. Lega, Cooperja. Ja, GG. Brat, po moje, Cooper pa Miro, change my mind, pa Cooper pa Miro. To bošta one dva zmagala, one da bošta prvaka. Pač, lego imata točk. Pa konstantna sta, Cooper pa Miro sta konstantna. Ni una lak, nekaj taga. Kaj ne pijem na mid, je se šele popoldan enkrat, se pravi 15:30 do 18:30 je mid. Sjeti, kaj misli tvoja favorita? To sta dobra. A sta Tini pa Misha umrla, ja, Tini pa Misha sta dead. A mislim, da TaySon pride top 5. Top 5 mogoče, zelo mogoče top 5. Zmaga pa zelo težko. Iskreno, mogoče TaySon pa Tini. Sam TaySon pa Tini imata tako različen game style oziroma način igranja, da ne vem, če bi se ujela. Kjer je 30 Slovenci? Se ti piše v naslovu. TaySon, Misha pa Tini. Ne, Naja, zdaj ne moram, ker nimam tega še kaj linka, nimam linka. Najbarvi pučnik, pol. Misha pa Tini, ne TaySon pa Tini. Ne, sem tako govoril, tako sem naštel sem novak. Se vem, Misha pa Tini sta skap, sem tako. Kaj me vprašal, kjer so Slovenci, sem sam naštel. Misha, TaySon, Tini. Daj pol, ko bo konc. A lot to do, a lot of work to put in right now in the long road. Ne pol ura, ne vem. To pa ne. Almost no material, they would love a refresh and hopefully a rocket ramp to get on out of here because
Dobar, letos oziroma zdaj zgleda ne bomo dobili nobenega slovenskega zmagovalca. Kakor vidimo po točkah, te dva ne bosta umrla. Cooper pa Miro pač nočeta umret. Ne bosta umrla, iskreno. Pač nočeta umret, iskreno nočeta umret. S kom je TaySon? TaySon igra z mrstežem. Hi, I'm mrstež. A uno BTC-u, ja. Big Bang u BTC-u, unkaj samo stoječ. Ne unkaj u City Parku. Dva Big Banga imate. Kje je TaySon? Bro, jaz sem bil slep. A ste kaj videl TaySona sploh? O, Kerem, v redu bo. Bryce, v redu bo Kerem. Igra kot solo, tako da... Make sure that he has 100 full shields because he's going to need every bit of it. For Bryce, this is worth hundreds of thousands of dollars. TaySon živ, chat confirmano, TaySon živ. Prosim, saj TaySon, prosim. Come on, man. Definitely the sweet spot to be in any higher. You're extremely happy. Daj nam malo TaySona pokaži, kva nam kaže sam te vikote, pa briga mene za vikote, človek. Lahko malo TaySona pokaže. Make that 3 now. Lurking. Temu bi jaz rekel diskriminacija. Enega izmed boljših playerov noče sploh pokazati. Olej ga Mirota. Cooper pa Miro, pa GG. Cooper pa Miro, chat, to je noro. Te da sta pač bolana. Te da bosta zmagala. Le kako imata točk. Zdaj zadnjo igro. Trust me, zadnja igra zdaj bo insane. Ker po moje Kami pa Seti bosta landala, oziroma Pixi pa Cheating bosta landala na Cooperja pa Mirota. Po moje. O, Cooper dobi. Ja, GG. Zdaj damo delast. Cooper pade dol, konci. Ampak še sen. Bryce wants more. He needs more. If Bryce jumps, Bryce can manage to clutch it out as a solo. Victory Royale might be within his reach here. Crash pad. Oh, okay. Nice play. Bryce. Polarized in the box underneath him. Bryce though. TaySon padu. Mrštaš TaySon konc. Ne, brat, ne. He might just be able to make it happen, but it's Agers now on height. Pressing up, he loses Kanata though in the process. Cars though in the middle. A massive shot. Ran out of builds there in the moment. The win could have been outplay you. And build bi rabo, to the hands of Bryce here, our last standing player inside the top 5, still trying to make a run for it. Look at Bryce. He's trying to get caught up and get trapped in the fly's web there. Ne, kuk slabo. Top 10 now. Threats and Booga, threats in this. Brate, mora fall damage. Solos still standing here. We've seen this once already from threats this weekend though. Kdo bo to igra zmagal? Ajde da vidimo. Kdo bo? Boljše vprašanje je, kdo izmed top 3 je še živ zdaj, če je prvo mesto vemo, da ni, drugo isto ne. Kami pa... Seti sta že dead, ne? Ja, itak. Kami pa Seti sta že dead, ja. Onda sta bila tretja. Lucy still in this. Give it up for Lucy Copenhagen. He's finally got a chance here to make some more. Okay, ajmo. 9 total for the team. Dale po moje domačin. Threats is looking very healthy, but there's MK. Ja, on domačin slučajen. Player on high ground. Okay, so every team's on a different layer. He's got to look around here. Lucy needs to make a big decision. Find Shalom. This is Asia, but no. Clap from behind. Ja, po moje domačin, dok se tok navija za njega. Ja. And up he goes, and now he knows it's his chance here, but no, he falls too. Chico! O, Trunex pa Chico, dober! Balkanca, chat. Ej, Balkan je zmagal, ne? Dober, tudi Trunex pa Chico, not bad, dober je. Bravo. Ej, da zdaj slišimo našo balkansko angleščino. Pazi, balkanska angleščina. Kaj zmograla, mogla je že k zdravni kvitom. Tell me about those final moments. No, da smo zdaj balkansko angleščino. I got soul clutched. Trulex died. First moving. He got full max mats. So
I just started, got hit in last moving and won. Yeah, and you managed to main the focus. What was Ura se kar smejala! Ura se kar zasmejala, brat! Ura se kar zasmejala! Four people in the box, and then everyone died, so I just told them, Ne, like, ker don't disrespect. take all the mats and just play the game out. I gave him a Zakaj se je rocket. zasmejala? To je He bilo went to the full zone back and timing. Did the impossible. It's so tough in the top. Daj ga še kaj vprašam, vpraš ga še, to ja, to. Daj tja mikrofon, tja! Čiko tudaj mikrofon, ne Trulexu! Of the FNCS Global Championship. I mean, we're just playing our best. We're contested every single game at one of the worst spots to be contested at. If we were uncon, we 100% played the Zadnja igra, best, Zale. and we're conned by, he says, one of the best Ospan players in the game, but clearly it doesn't look like it. Who? 50. Kaski is in top 50. Who is the off-spawn Okay, say. battling duo that you're having to face each time? Panty and TK. And clearly, you guys are coming out on top. Good luck in the final game, boys. And congratulations on your victory royale. Copenhagen, please give it up for Trulex and Chicho! Brat, angliščina taka, kakor da bi Pajka poslušal. Ne, iskreno, Pajk bi malo bolj. Iskreno, Pajk bi malo bolj. Ta pa zadnja igra, ne, zdaj zadnja igra. Chat, zdaj zadnja igra. Dajmo pogledat, kaj to pomeni. Dajmo pogledat. Peta igra, okej. Lej, Cooper pa Miro, lej, kje sta, brat? 316 točk. Fiksi, Chitin spet tam. Borba za drugo mesto je odprta. Borba za drugo mesto je odprta in to full. Okej, dajmo pogledat. The fact that Chicho went for high ground as a solo towards that 10th zone was so courageous. It really ended up TaySon 11, dober. TaySon pa mrsta 11, 158 pik. Big smile on his face. Oh, he's loving it. To je zelo bliz, to je nice. TaySon pa mrstaš iskreno. To ni daleč, to je bliz. Dobar, TaySon 11, gremo pogledat zdaj, kje sta naša dva heroja. Misha pa ti ni padata, stari, kaj je to? Misha pa ti ni 36 zaenkrat. Halo? Ja, ne vem, to ni dobro. Ampak TaySon je 11, saj to, no. Da refresham to. Try and strike. So incredible. Let's take a look at the leaderboard. We have one game left to go. Can anyone stop Cooper and Miro? Alright, well, let's, you know... Kjer je Jakob? Evo Jakoba, ne vem, kjer je Jakob. Jakob je rekel, da igra, sam ne vemo, kako ima Jakob za ime. With 10, that's going to be another 40, so 100 points. Peti, evo Peti. Viko pa Pink. Miro go down immediately, and then Chubbs and Bryce get the best game that we have seen so far. Then there is a slight possibility. Kjer je Vino? Ne vem, moram pogledati. Moram pogledati. Vino je... I was looking at that leaderboard right there. 27 eliminations for Miro and Cooper. And throughout that game, we saw exactly how they got to that number. These guys are W-keying goats. I don't know how they're doing it, yet still staying alive. Evo ga, Vino je 18. Vino. Kjer je Trulex? Sem spet zaprl. Trulex. He drops the assault rifle, then he has that SMG and shotgun to play so well in endgame. And the way that they're taking walls, of course, we have Miro who's actually spraying the wall, and then Cooper's the one that's flaming it. So well played. And Cooper and Miro, when they ran out of builds in the very end of that game right there, you saw that they waited, stayed on low ground, and where a lot of people will try and stay at the front of zones so they can kind of peek behind them, they stayed behind and rotated just on the edge, and were even able to get another elimination in that moment, just because their positioning was so smart. They knew that it was going to be so chaotic, either on top or in front, so they stayed in the back corner. It was perfect. Kjer je Moneymaker? Čakaj samo, da mi odprete spod, ko mi kar šteka stran. Moje si refreshajo. Ok, Moneymaker je mlađi najdu. Moneymaker je 45. Moneymaker je skoro zadan, lej. Moneymaker je skoro zadan. Yes, $1 million, a championship axe, a championship trophy, and a title. But keep in mind, as we watch these duos go head to head,
Think about this for a moment. Second place. Ok, Trulex pa Chico sta 17. 17 sta. Dobar, 17 sta. Ni bad. Trulex pa Chico 17, to je kar v redu. Pay attention, because every single interaction is going to be huge. That's absolutely right. I mean, there's hundreds of thousands of dollars between each of these places. There's so many different storylines. Kjer je Buga? Buga gre ful slabo. Če se ne motam, Buga gre ful slabo. Dajmo pogled. Will they get landed on? Ooh, could you imagine Cammy and Seti taking a page from the book of Chizy and Vino? We'll have to wait and see. I would love to, but you know what? We've got something special lined up for you. We've got our man Levin2K on the stage to get us hyped for game number 6. The final game is here. It is time to crown some champions. Royal Arena, are you ready? 19. mislim da je, čakaj. Ja. Ni 19. 19, ni 19. Ja, je, 19, my bad. Nisem refreshal, 19 je. Buga je 19. Chizy pa Vino sta 12. Chizy Vino 12. What the fuck? Ti bi se res odzoril, stari. Četa, smo ready? Čet, glede na koliko se je ta zadrl, sem se malo strašil, ampak... A smo ready? Ajmo, čet, zadnja igra! Skoraj sem skupil glas, ker sem se zadrl, iskreno. Ajde, gremo na 800 lajkov za zadnjo igro, za good luck. Ajde, stisnite like, čet, če niste, imamo to. Ajde! Prosim, ajde, naši, demo, zadnja igra. Come on. Kjer so Slovenci? TaySon je 11, Unedva sta pa 36, 37, nekaj taga. 11, 12, nekaj taga. Prosim. Ja, Janzi, boja. Ko gre našim rok, TaySonu dober, no, mislim, dober, solidno. Ne, kaj je ta skin Malibuka? Oh my god, trola. Malibuka trola, le kjer skin je dober. Se vem, da je ta skin on večkrat ima, ne samo sen. Kaj je to nek fake KSI, res? Pixie already knocked Cheatin though, might have an opportunity here to revive his teammate. Pixie knockan že na začetku, o ne, dobre. This is gonna set them back time, resources, and most importantly damage, as that is the hardest to come by after you start losing these opening moments. Se morata paziti, gnajo kill, res, malo morajo paziti zelo. Split racetrack before, why couldn't they survive a little longer? They clearly TaySon zmagal Kero, ne. Se ti pravim, TaySon pa njegov duo, se pravi Mrštaš, mislim, da TaySonu ni glih ta Mrštaš oziroma duo, mu ni najbolj pogodu, bi temu rekel, ne, se pravi, ne performa dober to k svojim duotom. Dajmo Slovenci, ajde, dajmo Slovenci, ne, zadnja igra. Če TaySon prije top 9 je to še vsem res velik denarja, ne. Top 9 je mislim, da 40 jurjev. Malibuka! Rip. Malibuka dead, konc je. Ja, konc je, Malibuka dead. Malibuka dead, ne. Ja, rip, ne. Iskreno, Tini pa Misha malo pa reče skirata. Tam sta res, Moon Island je bil dosti nepotreben. Iskreno, ti Island, ne vem, zakaj sta hotela ići, tekam da dobita pač une džuske pa vse, ampak pa 15 točk mogoče, ajde, ampak vsem, ti Island sta za brez veze pušala. Da bi mogla samo igrati endgame, to je to. In that elimination process. I was going to say, find out where that puts KODA and Aegis. You know, they might just have that late tournament stride come back. V deal, pusha, odločil se za push. Money on the line here. A lot to fight for outside of the bragging rights. Da vidimo. We're fighting up here. Maybe. Against Thoric.
40 damage, That puts them at 13th place. Not bad for a team fully contested. Meanwhile, Vadil, though, dobi kill. claps back onto Thoric. Nicely done for Mr. Savage and Vadil. If there's ever someone who loves a good box fight, you're definitely going to be looking at Vadil here. Kylie for Strokey. Kaj, dejansko ni nobeden landal na vodilna? What? Matchups here. Nobeden ni landal na prvo mesto. Zanimiv. To je pa zanimiv, da nobeden ni landal na vodilno mesto. Gonna be forced to take a step back here. Leading Kylie on the offensive, but Kylie's got some great... No chance that he's going to be backing up Stain anytime soon. He's got to hide behind that tree. 2 versus 1 pressure, and Stain just not able to match up. Strokey and Kylie. Slovenija, to je to, ajde. This one for the time being, but Datus to je to, Slovenija, ajde. But he's got to be careful that he doesn't get Elam too. Just doesn't get better than Upam, da jim kaj pomagam, upam, da jim kaj pomagam. Can't even come in to support you. Axe Horse and Robob. Robob had the run of his life last game, really turning up. And this was the same story. It's all early game fights. They didn't find much. They were hurt, but no. Sniped from behind. Oh my God! And Axe Horse is going to pay the price too as Sherry takes the elimination. It's Paper and Muzz here. They know this team had to be hurt because Robob had full advantage before that happened. And Paper is devastating with that. Brat ga je snajpil od zadaj. Open up any door he Uničil mu je cel push. Teta modela bo sedaj dobila 2 killa. Še. Absolute miracle that Gear did not go down 4 kille. Oziroma ne 4 kille, 3 kille bo se dobila. With this charge, Cherry doing everything he can to try and create some distance, but just look at how far apart the split is now. Gear is left to fend for himself. Paper, Muzz now have their choice of pickings. Seems as though they're going to divert their attention to Gears for the time being. Paper, though, recognizing the fact that nista. Interference play, this time coming out of Nutty, just outside of Shady Springs. And I can't believe this right now. O, Mr. Savage v fightu. Pretty much enemu HP-u, tako da v easy. Vodil pa Mr. Savage. Tale igra je vajna, maybe. Zdaj boste gledali, zdaj bojo dejansko tudi več agresivnost, mislim pač več bojo probali killov dobiti, več take stvari bojo tvegali, ker pač na koncu njim se gre, da pobere čim več denarja. Cooper pa Miro, lej to, evo ga. One dva sama. Nobenih ne kontesta, nič. Against one another here today. Cooper pa Miro. The show, of course, here in person and online. Evo ti 500 €, kako izgleda 500 €, chat? Tako izgleda 500 €. Levo spodaj ga imate, 500 €. Just look at Cooper boxed up so high right now. Rumble ruins. Cooper pa Miro to zbagate. V lifeu ne more noben zdaj nič narediti. Preveč sta konstantna, vesta kva delata. Medtem ko folk zgleda, ne ve kva da delata. Ko narje 11. mesto, ne vem, mislim da okoli 20 do 30 €. Tam nekaj je. Vsaka pogledam. 11. mesto je... 11. mesto je, se pravi, 25 €. 25 €, ja. Chizy, lega Chizy, ajmo no. Vsaj Chizy ne še kaj naredi zraven. O, lep. Nice headshot. Aha, pametno, bolj da gre stran, ja. Respects the push, doesn't have Chizy here quite to back him up, so something comes out. Something must have been a little fishy in the air, so... 316 točk imata chat. Če Pixi in pa Cheaty ne igrata endgame, prijeta top 2, bosta komi zmagala, če to gledamo. Komi. Še to ne vem če. Mislim ja, ampak komi. S tem, da morate gledati, da morate une dva umret. Cooper. Don't want to say against all odds necessarily. I think that initial strat was because of the fact that Pixie might have been picked off. Mislim, da zmagovalca že imamo, chat. Zmagovalca že imamo, bolje odprto drugo, pa tretje mesto, to je še vse odprt. They still need to ensure that they have a much easier time as far as their rotational positioning is concerned, because that's definitely something that they encountered. Kjer je TaySon? TaySon je trenutno 11. He's in threats, able to put a halt
Seti levo. attempts to overtake first place last game. And Poglej, Discord, morače bom pogledal. they're still within reach. T3eny s killom. But it's only getting that much further away because Cooper and Miro, they are not taking any Zadnja igra, risks that they zadnja don't igra, zadnja igra. As long To je as to. Cooper and Miro stand, T3eny dobil kill, dober, saj nekim. are not possible. So for now, they Saj are nekim. truly the final boss here. Seti and Cammy, however, will still have a big Prvo sem živčen, ne vem mountain to zakaj, climb. pa čisto častno, A zato lot of ker eliminations and a tako bliz je huge TaySon. endgame run. TaySon je tako bliz, da bi bil At top 5 least somewhere recimo. inside the top 3 to snatch Na up top 3 50 or more mogoče se celo. points. And we can't forget about Bryce and Chubbs either. I mean, they've been slowly but surely sneaking their Zadnja way igra, off the šesta. leaderboard. Started off outside of the top 10, then all of a sudden they're top 5 now. In that top 3, threatening for top 2 position. You have to remember, it is tens of thousands of dollars differences that we are talking about here. So for so many of 100 these razlike med players, prvim pa drugim. Ja, Clark, prvo mesto je že vzeto. Cammy, Seti, Lojzek donira 10 evrov, živjo. Lojzek, živjo tudi te, polega, no, tiskaj čet za Lojzka. Lojzek, hvala ti, prva donacija. Lojzek, hvala ti. Ej, hvala ti res, Lojzek, hvala 10 evrov. Insane, tiskaj čet za Lojzka, hvala ti res. Quick response there to the 10 sniper evrov, blitz. hvala ti res. Here's Chubbs and Zdaj bo Bryce. lord, This is preslej, exactly what they've preslej. done all day long. Continue to find fights in the shady stilts, find fights north. Hvala ti, They Lojzek. find success while doing it. This time, to the potential Janez, who's in front. Sniper's in hand. Bryce showed Okay, us what he's Marpi, got. Doesn't po quite moje še land ne that. The custome. tags on the follow-up are very good. Meanwhile, Flixi Hvala finds a ti quick res, Lojzek, za knock on 10 evrov, Pinata, so there's insane. trouble in paradise Hvala, hvala. all around us right Janis now, se vidimo unfolding desno here spodaj. for the last Jaz sam game. upam, da bosta Janis pa... Let's get a little update real quick on them. They're Da doing bosta Janis just pa fine Rizon za inside Moneymakerjem, res upam. Prav Moneymaker, ne vem kako, ampak ne bo territory, pred but it's njima, not a move. prosim. They can't stay here for much longer. The zone's already telling them they gotta go. Could be difficult to get across these icy islets as well. Go, go, Misha. Ja, go, go, T3eny. Definitely going to use a couple of these Go, slash TaySon. flashes, not only for the slap Kje si mi effect, but Tacek, obviously kdo je just to prvi? generate Zdaj imamo se prav HP that they need. Pixi pa tale, kva je... Kak ima že ime? Chitino, kva je? Mislim, da ima Chitin. One dva sta druga, se borita proti Cooperju pa Mirotu. Cooper pa Miro sta pa prva. Nearly proving a point. Wow. When I was just Moneymaker je speaking tok shit. of, Ja, Bixi now forced ne to gremo expend najbolje, ja, res je. some more resources just to replenish Tudi danes some of the 31 bom pa shields, pogledal, koliko ne vem koliko je. and Clement still trying to see just how aggressive Bo he alert, can try to preslej, lock bo out. alert. Lojzek, sam malo traja, ker je super chat in malo traja. Not making it easy by any means right there. Definitely going to cost them a fair amount. Bila and Peterbot still standing in the distance. Cold and Acorn up as well. Kje si Maticijo? Seti, Cammy, Snazy, Aj, ker so Slovenci živi, vsi Slovenci so živi. all in the conversation here. Vsi For Slovenci Cold so and živi. Acorn right now. I like where they're at. Just in 7th place here, so real chances to jump up and earn hundreds of thousands of more. Any team inside the top 10, if you take away... Kva navijajo, človek, kva navijajo. Paid, son. Almost got a little scared for Acorn there on how high up. Evo ga, Lojzek donira 10 evrov. Zdaj je bil še alert. Hvala ti, res nekaj čas za Lojzka, Lojzek, hvala ti. 10 attempting to take out Misha and T3eny, but T3eny from the bottom, popping out last process. To! T3eny pa Misha, nice, oh my god, hvala Bogu. Jaz mislim, da bo T3eny mrtev zale. Nice, ajde, to je to. To je to, come on. Menacing duo for sure, all day long, and just continue playing spoiler for so many Lojzek še 5 evrov donira in ne piše, kako smo kaj. Ej, iskreno Lojzek, ful dober, ampak upam, da bom še bolj zdaj po tele igri. Hvala ti še za 5 evrov, Lojzek, res. Če, dajte skričati za Lojzka, Lojzek skupaj doniral 15 evrov. Hvala ti, Lojzek. Hvala ti, Lojzek. Kako si mi ti, Lojzek? Kako si mi ti? Kako smo kaj? T3eny pa Misha, Greyston Island, I'm all in. Zdaj pa vsi GL, prosim, chat, GL. Freaking GL za njih, prosim. Nice, to je huge, to je 15 točk. Sam ne contestat, prosim. A couple of neighbors starting to work their way into the Rift Island.
T3eny and Misha, though, Moneymaker, ne. as quickly as possible. Again, 15 points. Lojzek postane še member, Lojko, tega Lojska, Lojzek, hvala ti. Hvala ti še za memberstvo. Res ti hvala, Lojzek, še za to, res. Hvala ti še za member. Dajte pozdraviti Lojska, prosim. Nice! T3eny dobi kill! Oh my god! Ja! Let's go, man! Prosim, ne še zame Thailand. Ja, brat! Misha pa T3eny, oh my god, to je huge! To je huge! Ajde! Get an idea of where your opposition might be at. Klačata, brat, klačata. Dobila sta Island, dobila sta še 2 ekstra killa. Brat, insane! What the fuck? To je to, stari, to je to. Ajde, Misha pa T3eny, ajde. Gremo čet mi Slovenci, ja, to pomaga, to se je videli. Vi ste pisali vsi Slovenija v četu, evo jih. Evo Slovence. Lojzek, hvala ti še za memberja, res dobrodošli med memberji. Pa hvala ti za 15 evrov. Hvala ti, Lojzek. Še kar misli odgovoru, kako si, Lojzek. Mi Slovenci, to je to. Jaz sem kar za Švico, stari. Jaz kar švicam, kar svinja. Presežem, jaz kada gledam eno najhujšo nogometno tekmo, ali ko sploh ne gledam nogometa, ampak vsem. Metal struggling as they don't really find much here, but otherwise, so long as they've gotten their tags, they should be just fine. Sam še TaySon ajde, TaySon isto, ne gre dober za Slovence. Misha T3eny zmagata, ali pa TaySon zmaga, on in drugi. Please, man, please. They'll be forced to reposition for the first time in a while. And still, it's not too far that they've got to go, but they need to be careful. Evo ga TaySon na chat. Prosim. Wortex ne cvili tako, ker me všeč se bolijo. Ok, sorry. Bomo se doma bolj potih. Sorry, Lojzek. Hvala 10 evrov, ampak jaz sem pač ono fully committed, sorry. Bom dobolj potih, Lojzek. Ej, hvala ti, Lojzek, 60 evrov. Brat, dajte prosim srka čez za Lojska. Lojzek je doniral 25 evrov plus member je pustil. Hvala ti, res, Lojzek, insane, hvala ti. Ti me kontrolarju, ja. V redu si. Ej, hvala ti, Lojzek, bom se probal manj dred, bom dobil, ker bom bolj stran, evo tako. Bom bolj skakal na stalo zdaj. Now he knows, wait, there was someone lurking underneath us. Be careful. And it's not just anyone that's lurking underneath them, it's Malabuka, it's Thomas. 500 dobi prvo mesto, ja, prvo mesto dobi 500 evrov. Daj se bolj na glas. They might not have had the day that they were hoping for. Ok, sem se dobil na glas, sam ne bom dol preveč, ker se derem. Ponočem, da se vam derem, kle. 800 lajkov in sencija, dajte do Jura lajkov, pa še gifta memberi, ajde. Daj malo pokažeš naše, daj malo T3enyja, Misho, TaySona, kva kažeš meni Tomasa, vse mi je za njih. Come on, man. They're going to take a moment here just to collect their thoughts, fully ensure that they've got the Thomas, all in! pathway. Thomas, sem mislil. He's just going to look to charge right through them with that rocket ram. Good shot, though, placed from Miro. Res ti hvala, Lojzek, insane support. Hvala ti, Lojzek. Ok, Miro pa Cooper v problemih, oni da sta naša vodilna trenutno. 316 točk, ampak če zelo umreta, nista nič odnesla v te igre. Tako da... Morata še vsem zdaj le pazati, one dva. A sta lahko še prva? Ne, lahko pa, če bosta dobro odigrala, prijeta top, ne vem, top 10 lahko prijeta. Iskreno, TaySon, mislim TaySon, ker TaySon. Ja, TaySon tudi, TaySon lahko prije top 3. To je huge. What the freak, Lojzek, doniraš še 20 evrov! Lojzek! Wortex ni Filip Koker mi kaj se dogaja, chat? Insane endgame pa še insane Lojzek v chatu! 20 evrov je še doniral! Dajte se rečet za Lojzka, na spavanje vsi! Damn, Lojzek, res ti hvala, kar nekje se pobral Lojzek, bam! Ajde, Lojzek, upam, da bojo še naši tako insane, ker si ti res. Hvala ti, Lojzek, what the heck. Hvala ti. Mali Buka dead.
Chizy. Gonna need a moment. To je Lojzek sreča, to je Lojzek ponašal srečo zdaj. Hvala ti Lojzek, res. Re and Ritual as well. You gotta give them so much credit. They are continuing to find eliminations. They may very well be another team fighting for top 3, but 66 volka, še 35 timov chat. For Pixie and Chi in here, they're Počasi se bojo bližali placement team. Začeli se bojo placement team. Zelo blizu. They've already gotten 2 victory royales. Asking for a third feels near impossible, but to je, navijajte Slovence, ja. Hvala ti, Lojzek. Wortex in dan, srečen dan. Don, srečen dan. Mito Savage dead. Jan is dead. Jo, če gledam gor levo, če bom kje videl naše Slovence umirati, prosim. Sam ne. Hvala ti, Lojzek, res ti hvala. Trying to see if he can buy his duo a little bit of time here, but they're just caught in between this entire mess. To je, chat, navijimo, ajmo! Vi Slovenci! Vi Slovenci! To je to, to je to. When they could have easily finished the elimination. Da ne umreta, ne umreta, Pixie umri, prosim te. To je dober za TaySona. Če se čajem TaySon pop-opa, je to dober. Buga dead. Pixie pa Čiti ne umreta, stari. To je dober za TaySona, če umreta. Čiti je mrtv, dober? Čiti je mrtv? Viko dead? That he's just below, but he realizes now he's gonna have to forfeit it. Tries to wrap around. Ajde, Pixie, umri, Pixie, umri. Ne umre, prosim, ne umre. Samo umri. Shotgun shells here inside this breacher. Ma ga lahko ubijajo, prosim. Ma ga lahko ubijajo. Close combat. And Pixie now looking for the full retreat, throwing out middle builds in the process. Legano, Mato, 22, hvala ti tebi za 2 evra. Jo, kje si? Pa kje si ti men? Evo me. Evo me. Šist prešvicam, navijam za Slovence, kaj naj ti? Hvala ti za 2 evra, res Mato. High from this rock, hope that the chest can give him something, anything to work with. He needs builds from that. That's all he's trying to get at this point. No rocket ram or anything in sight. He's just got to keep going. Vino nice. To je dober, to je pol dober. Come on, man. Ajde, TaySon. And just like that, še da TaySon comebacka zdaj, chat. TaySon lahko comebacka tole. Ne za prvo mesto, ampak top 3. Če bojo vsi počovkali še zdaj naprej, ja. But you can see their composure. There's no celebratory factors coming out. Ni bilo še placementov, chat. 0 točk. These are teams that could definitely make a resurgence if they're not careful. They want every point possible in this moment. And they might just find it. Tini, TaySon skupaj so. Tini, Misha, TaySon, vsi so zlogi na sredini skupaj. Sam ne se grifat, oh my god, sam ne se grifat. Ampak dober, nice, dober je. Vsi so še živi. Lojzek še 20 evrov donira, what the fuck? Lojzek iz Ženi je napisal. Gremo Slovenci, ajde chat, gremo Slovenci. What the heck? Hvala ti Lojzek, res ti hvala. Imajo to Slovenci, prosim, zdaj ajde. Gotta play to the instincts, here we go, Rocket Ram comes out. He's off to the air here, down is gonna land. Potentially on a team, meanwhile Miro's in a fight. Continuing to push through this lobby here, placement points now to be earned. Every team that falls now will push teams closer and closer to more nice, zaenkrat če noben Slovenc ni padel. To je ful dober. He lost paper earlier on. Don't believe he's had an opportunity to look for the reboot either, based on when paper was picked off. So now Miro in the backside. Merstash in TaySon's box. He could go massive here. He wants to find TaySon. Both teams gonna get dropped another layer here inside the box. TaySon je padel. TaySon je padel. Just continue to grow the count. Bro, TaySon je padel. 24 points currently on the leaderboard. And Cooper. Proklet Cooper. Miro's still going. No way, but he finds Kylie there too with a huge finish. And his teammate gets finished off now too. Shot from the side here, he has no more builds. He needs this refresh. If not, it's over. And down he goes. There is still a runway in front of Cammy and Seti.
If they can get over 10 eliminations and win this game, that will be a 100-point run. So it's not over yet. Chubbs falls too. Down goes Bryce, down goes Chubbs. It's all or nothing. Možda še isto, dad. Konci je TaySon je out, če TaySon ne vem, če je top 10 niti. TaySon po mojem niti top 10. Vse je še na Tiniju pa Miši. Ajmo, Tini in Misha, če sta še živa. Nisem videl, da bi umrla. Tini pa Misha, mislim, da sta še živa. Nisem videl, da bi umrla. Misha dobiva kill, ja! Misha to! Vrat Misha dobil kill! Oh my god, please, kje sta Misha, Tini? Tini, Misha sta še živa. Luize, hvala ti še enkrat. Luize, kaj te ima, da si prinesel srečo zdaj? Moneymaker isto še živ. Nice. To je dober, Moneymaker še živ. Hvala ti, Luize, Chris, hvala ti še enkrat. Tini, Misha, desno spoti, Tini, Misha. To je dober, to je dober. Nista tukaj na takmu layerju, kaj bi bila lahko full. Top 10, chat! Tini, Misha, boš tako mekala, come on, man! Please, please! Another couple of points, everything matters as far as placements are concerned. Tini, double kill! Ja, but it's still the difference between thousands of dollars as far as his leaderboard is concerned. Acorn's gonna try to take a shot from some players on the backside. KBM Rapid looking for his escape. He still has Batman Bugo with Moneymaker dead, Moneymaker dead. Solos and a land of duos, but the zone is gonna pull back in Acorn's favor. Cammy meanwhile, Seti meanwhile, they're still oh my god, please, Tini, Misha, how are they still alive right now? Oh my god. Truly, Misha dead, Misha dead. Misha dead, no. Or at least Misha dead, chat. Something up to 2. Trulex, Chiche on the low ground here, have to continue to fight back. It's Misha je bil finishan, Misha je bil finishan. Tini še vedno živ. Tini dead. Tini dead, dober je. Top 6. Top 6 prišla, dober je. GG, chat. GG. Tini top 6. To bo full točk, to je full točk. V redu je. Prošam. Dober je, chat, ni bad. Top 7, top 6, kakorkoli. Ni slabo. With a little bit of a layer separation here, other teams... Hey, Kami pa Seti sta še vedno oba živa! Oh my god! Kami pa Seti sta še vedno živa, pa ona da sta bila tretja! Oziroma četrta, tam! Vsi so bili skupaj! Daj točke pokaž! Kje so točke? Please! Trulex, isto še živ! Trulex pa Chicha tudi! Oh my god! Appreciation and support for Cammy. Dober je še no, Seti! What? Keeping it interesting. Oh my god. Kami s 4 HP, brat, 4 HP. Chicho je dead. Give this up without a fight. Trulex now coming in. He's hurt. It's a 2v1. What you gonna do? Got a player behind him. Trulex gets broken out here. Cammy still giving him a my god, build. Trulex 2v1. He's healthier, but there too. Oh my god. Cammy goes in. Oh, Trulex to be killer, Cammy. It's now a one-on-one. Trulex je zmagal. Trulex pa... Čakaj, dejansko. Trulex pa Chicha sta zmagala, ampak to pomeni, da imamo zmagovalca, Cooper pa Miro. GG se niju. Bravo, Cooper pa Miro sta zmagala. Zasluženo, chat, res zaslužena zmaga, igrala sta konstantno, res konstantno. Nista imela laka, dejansko sta igrala res dobro igro. Zasluženo, GG, chat, to si zaslužil, GG. Bravo. Evo ti, nova milijonarja, chat. Oba sta dobila po 500 jurjev. 500,000 evrov sta dobila. Evo jih. GG's. Ja, dvakrat zapore, Chicho pa Trulex. GG, chat. To si zasluži sam, GG.
Ne, to Slovenci, ne, niso Slovenci. Ampak sta bila pa najbolj consistent playerja sta bila. Res sta bila insane. Zaslužena zmaga, chat, zaslužena zmaga. Definitivno zaslužena. Bravo, bravo, bravo. Da vidimo zdaj, kaj boste rekla. Pa da vidimo, kaj to pomeni za naše, chat. Kaj to pomeni zdaj za naše. Da vidimo, kjeri so bili naši, evo. Odpiram Fortnite tracker. Fortnite tracker, chat. Dajmo pogledat, Fortnite tracker. Koliko sta zmagala, človek, bolano, lej to. Lej ta placement, lej te placemente, druga, peta. Ok, pa pogledaj TaySon. TaySon padel, TaySon je šele 15. TaySon 15. Kaj pa to pomeni za Misho? Misha, pa T3eny 17. Dobar je. Comebackala sta iz 30 plus mesta, mislim, da sta bila 36. Sta Misha pa T3eny comebackala. Holy. Tale igra zadnja. Če bi še eno tako igro imela, bi bila top 10. Dajmo pogledati, 17. mesto, koliko je to denarja? Koliko je 17. mesto denarja? 15 jurjev, what the heck, stari? Bravo! Obada dobita po 15 jurjev. 15 jurjev. Wow, chat. 15 jurjev. TaySon 15 dobi. TaySon je glih ujel. 25 jurjev dobi. Dajmo pogledat Moneymakerja. Moneymaker. Moneymaker, 35. Ampak to pomeni, da je Moneymaker po moje pred... Direkt je pred unim dvema. Čekaj. Če bodo odkole, samo. Evo, kad znamo klele, imamo gdje klele, chat. Seti sta bila druga, 605, evo ti earningse. Oh my god. Trulex pa Čiko sta bila, stari, tretja. Dejansko 2 igre, ki sta zmagala, sem je prinesla 3. mesto. 400 jurjev sta dobila. 200 jurjev na igralca. What the heck. Ti si nor, človek, ti si nor. Koliko je to denarja, brat? Koliko je to denarja? Koliko je to denarja? Nam def. Čakaj. Lojzek donira še 10 evrov, spoh nisem videl. Lojzek, legano, dajte skočiti za Lojzka. GG's. Lojzek, hvala ti še 10 evrov. Lojzek je skupaj doniral 30, 50, 60 evrov. 75 evrov, brat. Lojzek, hvala ti, res ti hvala. Hvala ti, Lojzek. Dajte skočiti za Lojzka, če še niste dali. Lojzek insane. GG's. Lojzek, prinesel si srečo, rekel sem ti, prinesel si srečo. T3eniju pa definitivno pa Miši. Jow. Nisem imel prav, nista zmagala. Mislim, nista bila top 10 naša dva, ampak sta bila pa še sen, dobro, 15 jurjev sta pobrala. 15 jurjev, veš kaj je 15 jurjev za tako... Pismo je, svaka čast. To je pa zasluženo, chat, zasluženo. Se itak... Brat, kva se gresta, jaz sem dobil 100 jurjev. A si videl Trulexa pa Čiko, to stari bolano. Zadnji 2 igri back to back. Lojzek, hvala ti res enkrat, hvala. Link v Discorda. Ja. Koliko si dobila? 15, čaki, evo imaš, evo, Lojzek, si na Discord noter, link. Drugače pa spodi v opisu na dnu. Ja, ne grem zaradi tega, ker je USD, a ne? A se sem 15 jurjev. Oj, to malo je rekel hello, a ste slišali? 1200, še sen. Čičo se reče. A jaz sem rekel Čiko. Čičo, sorry, my bad. Jaz mislim, da reke Čiko.
A se reče, Čiko se reče, ano? Dajte njihove komse, dajte njihove komse. Čet, poslušajte komse, kako se pogovarjajo to mes. Temu se reče samozavest, poslušajte, to je samozavest. Top 25 comes so soon, I'm just gonna literally play my life. Challenge. Top 26, see one team to die, no challenge. Lojze, hvala tebi, Lojze. 1-1, Tilan, ja, sam da to ne naredim. We can chase him, bro, I swear. Can you come? Okay, yeah, no, we can. We can chase another kid. No, it's a solo, please get to me. Okay, I'm on you, I'm listening, all you. IGL, go. Yeah, we like to drink. I'm in. I'm in. Yeah, same. Ja, lejte komse. Get body, sure. Got finish. Sploh ni živčen. Če bi bil jaz v njeni poziciji takole, se po moje drl, povedal 10krat. GG's. A štiri že špilajo v eno. Ja, mislim, imajo mes pauzo. Mes so med pauzo 15 minut, tako da. GG chat, to pa iskreno čestitke na tem mestu Tiniju, Miši sploh, ker sta prvič imela tak, če gledaš tako v tem primeru, ja, TaySon je bil boljši, ampak ti moraš jeti, Tini pa Misha sta imela prvič tak performance oziroma tak nastop, ko bi rekel. To je, brat, a veš, ja, dobro, vsem, ampak veš, koliko je to pritiska, da sta ona da prišla, sploh Tini, ker so vsi govorili, da čita in prije na takle event in dokaže, da, brat, rekel si, kar si rekel, govoril si, kar si govoril, trash talku si me, glej, kar je pokazal, da lahko pride med, ne vem, top 20, v easy. Najboljših na svetu, tako da definitivno svaka čast čestitke Miši pa Tiniju, vedel sem, čeprav sem pričakoval, da je to top 10, ampak dobro, ajde, vsem. TaySonu pa isto, TaySon mora pa čim prej duo to menjati, prosim. TaySon, če raboš duo, talej, a ja, jaz sem se škodil ponuditi, sorry, my bad, sem se škodil jaz ponuditi. Ja, ti skoč, drugače. Ja, lej, se zato ne. Čeprav, ker so folk je pisal, da bi bila dobra, po moje TaySon pa Tini. Ni šanse, po moje. Zato, ker TaySon ima čist drugačen način igranja, kot pa Tini. Ne bi skupaj pasala. Tini je ful potrpežljiv. Meni se je gliko brate, meni se je Tini W gear. Ne, zdaj, to puš, to so taktike. Ampak tako ti pravim, overall, če igra solo, pa to je full W gear. In je tudi velika dost tako z glavo skozi zid. To smo danes videli, z glavo skozi zid. Evo, sam poslušamo še zadnja izjava, da slišimo zadnjo izjavo. The coin toss. Talk to me about this coin toss. How did this all go? Is this real? Is this made up? Yeah. I didn't really want to play the game too much no more. And I was like, you know what? I'm doing nothing better. I'm getting a teammate and I'm coming back. I don't care. Like... On sploh ni hotel, vidiš? Ko ste pri temu, da boste kvitali, ne smete kvitati, evo vam. Did you think back then a coin flip would lead to $1 million FNCS Global Championship title? I mean, not at all. I mean, back then, I only had 5K earned when we started playing. Oh my gosh. Gotta up that number now. On je začel 5,000 evri. He's the best to ever do it. Hey man, live in the moment. You live in the moment. 5,000 evri je začel grindat, zdaj nazadnje, ko je bil. In evo vam zdaj 500 evrov na računu. 5K earned when you started playing with Miro. Tell me what it's like to play with someone like him. What's he taught you about the game to get to this stage? Brutalno, chat. So much. I mean, koliko sta pa stara, to pa nimam pojma, ampak po moje nista več kot 17. But being with the best fragger to ever touch the game kind of comes easy, you know? It was great, man. I've learned so much. I mean, Miro, landing Rumble Ruins unconned, it definitely seemed to give you guys such a big advantage. How did you guys use that for your success in all 6 games? I mean, I wouldn't really say our drop spot was an advantage. Some games we were leaving with like no mats and everything. I say just being confident, honestly. Like I know I'm the best in this lobby, 100%. I came into here, I was thinking like after last Invitational, I did bad, I was down. Like I felt so down, but then I realized I'm like, I got not 1, but 2, but 3, but 4, but 5 FNCS wins, make it 6 now. I just need to be confident. I played confident, I was just running around killing people, eliminating people, sorry. We did what we had to do, honestly, like, that's all I can say. How did you guys bounce back, right? So you guys got knocked into the lower bracket. For some people, they're maybe looking at anyone in that situation thinking the mentals must be rocky. You guys came in today, I just thought, man, y'all came up from the upper bracket, right? Nothing changed. Oh. I think through the first bracket, I came here very nervous. I mean, this being my first major LAN, I mean, this is my 3rd grand finals in general. Wow. I came in super shook. I feel like I was really unconfident. So going into Heat 2, I kind of just played my own game. Mero helped a lot with that the day before. He just got me locked in, got me in my game. And then finals, I just never played better in my life. It was amazing. It's insane. That's absolutely fantastic. I mean, you know, obviously, Mero, you're so decorated.
And there's so many times where I feel like we kind of almost not discredit Cooper, but it's like we talk so much about you, and then on this stage, Cooper, dude, what in the world? There was just moments where it's just you, and you were just in your flow state, and it didn't matter, man. You were gonna go the distance, find those eliminations, the placement. Where did that come from, dog? I don't know. I'm just great. Guys, thank you so much. Can you just, final question, try and dig down, focus. Yep. How does it feel? How's it feel? I mean, honestly, this feels so insane that I hope everybody in the world gets to experience something like this. This is insane. Like, I've never thought from playing video games when I was like a little kid to just sitting on stage in front of this many people is insane. Like, I can't even imagine how many people are watching me right now. This is insane. My mom's watching back home. I love you, Mom. Love my whole family. This is insane. Cooper? Absolutely insane. Feels great. It feels great. For the fans out there, what will you tell them? Let them know. Keep moving, man. Life's gonna knock you guys down so many times, even outside of playing video games, and it's just about getting back up. If you stay down, you're gonna stay down. Like, that's how it works. You guys gotta get up and keep moving. That's my best advice. Cooper, you want to say anything, man? FNCS Global Champion? I mean, coming from me especially, just chase your dreams, man. I played this game for 3 years, having little to no earnings, and I'm on the main stage now, being great. Feels good. Let's go. Royal Arena, make some noise. Look at these teams. The fans behind you. Let them know. Before we get ready to say goodbye, let's toss it up to the casters to get their closing thoughts on the competition. Miro's come such a long way, so has Cooper. And yeah, man, it's such a heartwarming, conversations unfold there, especially with the way Cooper says, hey, put in the practice, keep going at it, and next thing you know, you can be there. Because once that was Miro too, and now look at how far he's come. Beyond earned bragging rights for the both of them, and Miro especially adding yet another FNCS champion accolade to it. GG, zdaj pa sam še en tweet ostane do konca, da ga naredim. Insane. The fact that you have made it that far is ridiculous, and Cooper really looking forward to seeing just how many more Četaj, je v redu napisan. add on to that, because at this rate it seems as though the sky's the ceiling for you, man. Četaj, je v redu napisan. Ne znam jaz dobro angliška, pa krabam, da mi poveste, če je dobro napisan. See the stocks going up, so you guys deserve all of your support and everything that you've earned so far, but from us here at the desk, myself, Monster D-Face, the best time... Mogoče, kaj je bila donacija? What? Tukaj sem imel glas, da nisem slišal. Ja, Lojzek, lojko tega Lojzeka še 10 evrov. Bro, Lojzek. Kako se napiše? A ne se napiše presure. Lojzek, pa ti si norčlov, ti gre na top donate do tega meseca, allo. Lojzek, hvala ti. What the heck? Še 10 evrov, čata, znal srčka, kaj sem videl. Neski čat za Lojzka, če še niste. Lojzek, hvala ti. Kako se napiše presure? A se napiše pressure? P-R-S-ure. Jajte se napiše tako, brat, ne, jaz znam angliško, legana. Lojzek, hvala ti, res. Prosim, če niste srka čat za Lojzka, res je brutalno. Ej, je to preč toxic, če napišem also congrats to TaySon, get a new duo ASAP. Je to toxic? Zelo toxic, zaradi ti hočeš mrstaž povedati, da je shit. Ne, da se nojemata dober. Ampak da mi je mar za TaySona, ni mi pa mar za mrstaža. Bogi mrstaž, brat, on reče, aj mrstaž. Se mrstaž je tako, nice, ne, sam... Ja, čak, zdaj grem jaz Twitter... Dobar, bom to stran, bom to stran. Grem jaz mrstažu napisati, da mnogo me dodo, čak. Mrstaž. Worst game ever. Preasure, pa ni... Sem problem, preasure. Pressure. Kaj tudi tam mi ne popravil. Ja, to sem jaz isto napisal, pa mi prišel, da je preasure. Ma jaz sem pustil tako, ker mi ne popravil. Vidiš, jaz imam tega, da mi popravlja angliščino, ker ne znam dober anglišk. Congrats. Ok. Congrats, TaySon FN. Better luck next time. A se napiše better luck next time, da nam toxic za mrstaža napisal. GG, koncija. A to je v redu, chat, da nam toxic izpada zaradi tega, ampak res si mora najti mnogo dogota, pač mrstaž ni njegov dober duo. A to je v redu zdaj, better luck next time.
Ej, hvala ti, res, Lojzek. Brutalen si, več, ne morem verjeti. Hudo, glavno, svaka čas, bravo. V redu? Ok. Insane player. Ja, ok. Ne tega. Miro. Da ne, se bavili, jaz bom ustal top 1 donator, ni šans, da me prihiti. Lojzek je insane. Sploh se ne. Malo peče na konc. Bom pa sam to zbrisal, pa da sam 8 let sa TaySon. Ja, to je raj nared pa še en tweet. Ja ne bom 2 tweetov delal. To je prav kurna, veš, prav gun toxic. Prav bom pa dal TaySon na stran. Pa to nared. Pa rečeš, kot te, ne se ne. Kako ste glubi, vrstiš. Kao? Šu napisat, mrstažu da pa šu, na tavanju. A bojo customi slučajno? Ja, zdaj bojo eni customi. Imamo še, mislim, labi še po moje sicer na, da zaprimo to. To zaprimo. Če je Gigi, zasluženo, dobro sta igrala. Če sem da pogledam. Jaz sem tudi dol drugač. Sem da pogledam nekaj, če so spoh event naredili na full sandu. Če niso naredili eventa na full sandu, je to brez veze. Če je event, to se splača, to je free car. Teda se, vedno se splača. Mi lahko en povej, koliko je ura, prosim? Ura je 9. Sam glede na to, da so vsi AFK, po moje ni bilo nobenega eventa. Pa še ne razumem, zakaj bi delal... Ne, ni eventa. Zato, ker ga ni napisal, da bo event. Rekel je, da v primeru, da bo 100 reaktov, je 100 reaktov, ampak ob 21 uri bo javil naknadne informacije, ampak ni nič javil, tako da ne bo, no. Event je zdaj. Meni. Ej, hvala ti, Lojzek, res ti hvala. W zaključek je bil overall, W zaključek. In glede Fortnite, pa še Lojzek, pač insane, hvala ti za support. Pa se komi 9. Ja, sam objavil oni event ponovati prej, ker zdaj recimo, če gledamo pod eventi, ni nič objavljen. Nič ni objavljen. Nič ni objavljen. Deko piše. Oh my god. To pa gremo iskati. Chat, poslušajte me dobro zdaj. Sam dobro poslušajte. Nekaj ste prišli za custome. Customi bojo, ampak če Deko objav zdaj, da je avto skrit, grem jaz gor avto iskat, maksimalno kar traja. Poslušajte me, prijem boste, ne, zakaj? Poslušajte me, maksimalno iskanje avtomobila traja, vedno je trajalo maksimalno pol ure, ampak to je maks. Tako da, zdaj vam povem, če bo iskanje avtomobila, grem gor, 20 minut imamo, 20 minut avto bo najden, trust me. Najdemo avto in gremo takoj custome naprej, okej? Če bo avto objavljen. Kauti na full sandu so kar, veš, čeprav Deko ni nič napisane. Vedno so dragi avtomobili. Jaz hočem free avto, brat. Tako da vsi... Kaj ga nav? Ja, a bom pa imam pršel pa nam povedal, kje se nahaja. Ja. A si videl, tak na en tag v TikToku, tak je imel en aim full door, pa je napisal use code BESTAIMEU, it works. Kva? Ja, ena je na TikToku tagu, je najprej napisal use code BESTAIMEU afna Wortex, pa je napisal it worked by je4 cup. Pa danska. Enko da je Gips danes rabil neko pošiljko, ja, to se je zdaj spremenilo, Gips ne rab. Chat, počakamo do 10 čas, pa... Po moja ne bo neč. Ne, ker je Deko je pisal event, videl sem, da je pisal event, prej je pisal Deko is typing, pač event bo. Trust me, event bo. Chat, event bo, jaz grem gor, jaz vem, da bo event. 20 minut bo trajali iskanje avtomobila. Po 20 minutah chat gremo igrat, sam da veste. Po 20 minutah gremo nazaj custome, tako da tisti, ki imate Fortnite, 20 minut štopite, verjemte mi, bomo šli. Ja, veš, pa moraš še napako plus minus 5 minut. What the heck, Lojzek? Brat, Lojzek res napada prvo mesto, Lojzek donira še 20 €. Najdeš avto v easy. What the freak? A ne? What the freak? 21.30, ok, ob 21.30 so customi, ajde. 21.30 navadni customi, pa bomo dali neko nagrado, ker danes je dober dan, tako da. Ej, hvala ti res ti hvala, Lojzek, holy shit, 20 € je še doniral. Skupaj je doniral koliko? Da bo event naslednji teden. Ne, ni, ker imam odprt. Tako da je. A se zapiti, če imam odprt, ti pokažem na streamu, lej, nima. Pač ne moreš me nategant, ne moreš. Gledam, jaz ti odsajt, kaj bo napisal. Ja, si potrudil. Zgomo špajka. Kdo je zmagal? Cooper pa Miro.
hvala ti, Lojzek, res. Insane support danes. Najdemo avto. Zdaj pa, če še avto najdemo, če bo... Če sem da vprašam, bom jaz Deko to kar nabijem napisal, če bo... Sam da vidim. Deko. Ja, da nam odseka za prezezem. Če ne piši nič več noter, Deko je kar neko pisati noter v server. Kaj je to, Deko, napiš do konca, če pišeš neki. Deko si kar premislil. Vse mislim, meni je vse en... Z katere države sta? Mislim, da sta NA? Ne, nista NA. Ona dva sta... Sta NA? Mislim, da sta NA, nisem pa siguren. Skoraj siguren sem, da sta NA. Tako da Evropa ni odnesla nobene zmage. Razen definitivno TaySon je odnesel kar dosti dober placement, pa dosti dober denar. Tini pa Misha pa glede na first appearance... Čakaj, Cooper je NA. Je NA, ok, NA sta, ja, NA sta. Pajk je buhtal, ker ignorira, povej mu, Lojzek donira še 10 €, Pajk, kva? Zakaj ignoriraš Lojzka? To Pajk namerno ignorira, vidiš? Lojzek, chat, presežem, Lojzek insane. Še 10 €. A lahko en preštej, koliko je... Ne, ne morate vi. Ne morate vi sešteti. Bom jaz seštel, ajde. Da vidimo. Se pravi, gremo pogledati, koliko je Lojzek danes vse skupaj doniral. Ok, Lojzek je doniral. Zdaj pa da seštejamo. 10, 15, 25, 45, 65, 75, 85, 105, 115 €, brat. You crazy, man. You crazy, Lojzek. Hvala ti res za tak support. Res ti hvala. Chat, zapomnite si oba. Če ne bomo po 21:30 šel dol z RP-ja, mi lahko spamate, chat. Pajk je buhtel. Pajk je tako buhtel. Jaz se sploh ne dela full send. Ne gre gor, kva? Noben ga ni. Noben ga ni, kje je to? Jaka? Pike je botol, ker ignorira, povej mu. Mene isto odmrlo. Pa moja ne bo delo. A pri startu server. Da je avto noto. Bo. Bo skrit avto je, bo, chat bo. Napišu mi je Deko, da bo skrit avto. Kdaj pa bo? Se to je pa drugo vprašanje. Chat, lahko tako naredimo, da bomo vmes starta mene z unvore in potem, ko bo iskanje avta, grem jaz dol, iščem avto, vi igrate z unvore in potem, ko mi najdemo avto, gremo nazaj, pa gremo še custome. A naredim to? Da bi radi to videli? A vam naštima mene z unvore, da greste igrat? Ko bo itak osilil ali ko boš ti pač. Ja ne, jaz sem pa itak igral custome. Če daš avto, če daš avto, daš dvojno, če najdeš avto, daš dvojno nagrado. Ok, če najdem avto, dam dvojno nagrado. Del. Tu se Zani klej pogaja za neke nagrade, pa itak Zani ravno zmagal na koncu, pač ne razumem iz tega, ta Zani tudi. Hecam se Zani, no, heckam. Ok, če me danes prihiti, grem po pejse, pa jutri doniram 100. Ne, spoh se pa ne boriti za prvo mesto tako človek, da vtekal, kdo bo prvi, bac. Ne, brat, to je tako. Raj me sprašujte za cifro 1 ali pa 2. Malo toksik. Meni si še dolžen gift za 200. Gotar, prej sem hotel na tega in si rekel, da sem ti dolžen gift za 300, tako da zdaj ne vem. Da sem malo zmislil, kva sem ti dolžen, 200 ali 300? Jaz nimam nad zapit, jaz si moram kle zapit narediti. A mi kaj naredim ga že zapit, da jaz samo vzamem pa spijem. Ja, na to šlo. Imamo, ja, pivo, čokoladno mleko, kapučino, vina, Monster Energy, wow. Ja, važno, da je nekaj zapit. Bom jaz to sep naredil kleno Coca-Colca, samo. Da, ja, bo to, a ja, on duti mora imeti. Ej, ful dobro, danes sem ugotovil, da če sklepar ne zaposlen, pa tudi če si ne delaš nič, če sem dobiš pune denarja. Jow, boja. Jaz sem dobil 25 €.
Včer. Tadej, če že giftam tako kakšemu, ka zmaga, ka če bi recimo tebi giftu, pa bi se še 50 drugih usul, zakaj si njemu giftu, men pa ne, razumeš, sam zaradi tega tadej. Nič zaradi drugih stvari, zakaj ne bi hotel giftati. Dobar, pa poleg tega, da če bi vsakmu giftu bi bankrotiral, ampak... Ajde, živi. A naš iskal avta? Ja, avto je danes. A ja se to že zapit? Je to že, ja. Ja, zdaj bo event, iskanje avtomobila. Ne, naredno ne. Jaz sploh je. Moram gledati, zelo bo enkrat uvestilo. Smo 15, ga. Kaj ni na te listi? Ne, se klej ni na listi, tam na aplikaciji, what the heck, na mailu. Na mailu. Dobar. Deko piše? Če, toki, zdaj se bo začel event, Deko piše. Mi to lovimo te avte, nikoli še nismo... Pa smo bili zelo blizu, če ne bi bil Ian kreten. Če ne bi bil Ian takrat kreten, bi mi dobil avto. Ampak vsaj en event smo zmagali, iskreno, sam en event smo pa vsaj zmagali. Ker do zdaj nismo niti en event blizu zmage. Zančuna dirka z motocrossom sem pa zmagal. Zato, ker seveda sem ti jaz plačil stopnino, ne še notraj. To pa tudi ne. Pa zaradi tega, ker, ne vem, nekdo mi je dal takrat 2 popravila in glih 2 sem rabil. Jaz sem kar avto pripravil. 5 z motorja, moja da bo bolj. A motor se hitro pokvar. Sej zato pa imaš 10 popravil. True, grem jaz po motor. Dej ne gledaj enček, je napisal. Gledam, je. Za 200. Nika pa je gotar za 200. Deko je neko pisat. Mamico. To je za tega Deko neko pisat, ker je rabo iti narediti screenshot, kje se nahaja. Če zdaj še avto najdemo, ne, boj pa danes perfekten dan, ne more biti boljš. Mislim, lahko bi bil vedno boljš, vedno je opcija za boljše zadeve. Nikoli ne moreš reči, da je tvoj dan najboljši možen, zato ker nikoli ne veš, kaj se še zgodi pred koncem dneva, ali pa tako randomly. Res, mogoče bi zdaj en man Meka pripelo, imagine to, stari. In pa bi bil dan kar naenkrat lepši. Ej, ampak iskreno, v življenju še nisem videl, da bi ženska dostavljala Volt. Ali pa Glovo. Niti enkrat še nisem videl. A bi ti že rajš kebab? Ne, fuj. Ne, če bom jedel. Se ne bi jedel, ne, še se hecam, jaz nisem šačen. Ne boste našli avta. Kuk hejta dobivam, ne bomo najdali avta, ne bomo uno, what the frig. Pol nisi nič videl, Chizy prav, da je že videla ful ženska dostavljajo. Kva? Jaz pa zgleda, moraš biti ženska oziroma punca, da dobiš dostavo tako. Ne, res ne bom Meka jedel. Fuj, ne maram Meka, black. Ne, še slabš, Narefili gorivo do konca. Ja, zdaj gremo nafilat gorivo do konca, dokler Deko ne objav namiga. Ko Deko objav namig, pa akcija, fantje, tako da smo ready. A ja, sam moramo biti v igri. V igri moramo govoriti, a? Ja? Pajk, da mi ne bi kaj naročval za jest, ka presežem, da tim čebulo prpelu, pa jo už pojedu pred mano. Ne, Pajk, ne zapravljaj denarja, nehi zapravljati denar. Nisem, sit sem, bruho bom, gli sem jedu, neki, ne vem. Ne zapravljaj denarja. Nihi. Če imam popust, 15%, samo še dan. Tukaj ti... Pa free dostava je iz tega... Ja, dobro, da moramo v igri govoriti, da ne bomo kle govorili. Ja, super, adio. Drugače ni free dostava, to je na tag. Ne, je free dostava. Ni free dostava, ker sem jaz včeraj priklikal, da bi nekaj naročil. Jaz sem ti naročil že. Evo ga! V mestu je skrito vozilo. Deko je objavil namig. Deko je objavil namig. O, kjer hud avto, brat, le to. Moj bo? Ma nije hud. Ja, itek, da je M3-kica. Prvi namig. Ja, kle gor se nahaja. Ajde.
Zih nekje prijeti. Jaz sem glih kle gor, brat, jaz sem kle gor. Oh my god, tip je se frknul, zbrisuje. Teko. Jo, brat. Ajde. Kaj pa jaz? Ja, pa si po motor? Dej. Maš to čet, najdem avto prvi. Meni so vse avto čopali. To je nemogoče, da si vse avto čopali. Če ni nobenega avta bilo. Ok, zdaj spremenil, torej je bolj tam spodaj, ker prej ni bilo označeno. Ne, isto je objavil, ni? Mislim, da je malo več. Da je bolj kle spodaj pod avtocesto. Ker prej mislim, da tam ni. Sem res, kaj prej označil, pa kaj zdaj? Oh my god, daj pet preberjati na stream, prosim. Pejt, ker pol veš, da če je še enkrat objavil, je zafrknul. In pol veš, kje se nahaja. Jaz sem še vejo. Ne gledati streama za nazaj. Hecal sem se. Jaz že kle gor bajte pregledujem. Če najdemo avto, presežem dvojna nagrada danes. Čak se je ista slika. A je ista slika? Ja. Škoda. A kode pa ni, ali kaj, zgleda? Se pravi, če kode ni, mora biti res težko skrit. Ajde, split up. Autobots, split up. Heli bi rabel. Ampak dokaj še je zdaj split out, ne roll out. Ne se moramo splitati. Auto bolj roll out. Škoda, ker ne vem, kje se to nahaja, oziroma... Zdaj, da bi tako deko objavil, vozilo je bilo najdeno. Hvala vsem za sodelovanje. Gledam že ono garažo pred tebe, Sem že mislil, sem ga najdel. Kjero? Ne vem, Kjero, pej ti pogledat, ker jaz ne vem, Kjero, pa sploh ne govor, da no, gotovil. Jordi, koliko si zanima profilna? Zdaj bolj zanimiva, mislim, bolj taka vidna, ker je zelena. Dej poj, ne gledam, če bo kaj nogo objavil. A sem jaz še v to pravem območju? Jaz sem glih v to pravem območju. Čakaj. Takole, da si jaz odprem, da me jaz videl... Vse sem že gledal, naravno. Ja, pa da jaz isto vidim, ana. Jaz gleda je samo avto skriv, sam se nima veze, lahko je še vseeno garaži not. Jaz kar vse garaž gledam. Kaj pa tuneli? Oh my god, sem res tuneli, underground. Kdo? Ušel. Jaz vse bajte gledam. Da ne gre od naših tunele gledat. Jaz sem garaže gledal, sem po moje ni garaže, znajo biti tuneli, tru. Tunele bomo pogledat. Ajde, če 40 lajkov do 900. Smo rekli, prijemo do Jurija, giftam še memberje, ajde. Pa na avtocesti. Pa ne se ono podzemno, ali podzemno pet pogleda. Ja, ne grem podzemno gledat, jaz klej gor bajte raziskujem, da se malo razdelimo. Sam ponovaten, ker sem jaz ni. Ponovaten, ker sem jaz res ni. Tako da... Boste mi večjo srečo, boste vedeli. Srečo. Sam ne smeš biti tam, ki sem jaz. Discord se slab čuje. A kle so bili že teli, klele ni gor, na bajtah ni po moje. Ker so se že mim pelali te... Bi mi zrihtal amben. Je to biti bolj težko zrihtal ambene. To jaz ne rihtam, oziroma ne moram niti zrihtati.
Imam idejo. Mogoče pa je... Ne smem povedati na glas. Ojej. Šugarjan, prosim, šuti. Nekaj razmišljati isto, kaj jaz. Šugar ne razmišlja isto, kaj jaz, to ne moraš reči. To sem to napisal, ker sem jaz hotel reči. Samo bom šel še kle gor malo pogledati. To je še noter po moje kle gora, ne? Ja, glih. A če je lik tam na jezu, prvi klas. Glavna banka. Shit. Pet pogled na glavno banko. Kako je, vozilo je skrito na odprtem mestu, se pravi mora biti tako ali na full vidnem mestu, pa da ga pač... Ali pa je nekje tako res spodi nekje, to bi bolj rekel, da je. Da grem jaz na naš star bunker pogledati, to sem jaz hotel pogledati. Oh my god, skoro sem umrl. Hvala sem. Jaz pa ni bunkerja več. Ej, Lojzek, Ločko, hvala ti še enkrat, res ti hvala, Lojzek. Ni več bunkerja, kle sploh. Lojzek, hvala ti, dober spi, pa se slišmo. Hvala ti, res, Lojzek. To sem skema z namigi. Ma ni skem. Pa bi rad ta avto najdel, stari. Prvo rad bi ga najdel enkrat avto. Sem imel vsem za une zmage ostale, ampak avto bi pa res rad enkrat najdel. Ok, kle gor ga na tije, trud da ga ni, no. Furo glik obratno od domigo, ma to ni. Fa čudnega. Najdel sem avto! Ne, hecam se že strašal. Goddammit, da bi bil kle noter. Prav upal sem, da je kle noter, ker se spomnim, ker sem se takrat strelil klepe, je bila ta garaža odprta. Ok, en gre kle mim, tako da avta kle ni, jaz sem šel kar dol. Na jezu gor ga ni, ker vidim, da se ljudje okoli furajo, pa se furajo tudi istočasno stran od jeza. Kle ni. Bajte se ne dajati pred. Najdu sem ga, ne nisi ga najdu. Terax v lifeu, en je glikar umrl pred mano. Terax, ne spemi, nisem ne spemi, ne laž. Terax, če mi lažeš, da si najdu avto, pa sežem. Da dobiš... Ne sem rekel, ne če dobiš. Majke mi. Ni najdu, no, sprda. Poglej Discord. No, pošal mi ga. Ne moram vreti, da ga je res Terax najdu, če ga najdu. Pa če lifeu ga ni najdu, no, da je nekaj. Najbolj, da Terax najde kaj. Se bo Deko napisal. Deko, daj čim prej napiš, ne. Če je to res. Zgleda, moram jaz začeti skrivati avtomobile. Oh my god, že vem, kje bi lahko bil skrit. Galerija. Ampak kdo cajt? Galerijo. Pogledati. Grem jaz pogledati. Ne pet galerijo pogledati.
Tam ne gremo tara, ne? Gostilna, DM. Jo, kupke, kje si Mihac? En me je skoraj obal. Tukaj je slikan. Garažna hiša. Čak, zdaj gremo najprej galerijo pogledati, pa gremo garažno hišo pogledati. Ampak danes mora biti tako neka nevidne mesto, se mi zdi, oziroma tako nevidne mesto, pač ono... Tako randomly postavljen mora biti, po mojem. Maybe kazino, stadion ozad. Zdaj grem kle še kazino pogledati, če to mi je padalo na pamet, da bi prele še tja pogledati. Pa nisem zdaj šel, zdaj grem pa pogledati. Ne, sam je že kle. Evo ga! Kaj zdaj ta pomeni X? Kaj pomeni X? X zdaj tam ali... Aj, daj spodom del. Spodom del, ok, se prav... Se prav, če takole je. Takole je. Takole je. A ste šli v galerijo pogledati? V bistvu še bolj nižje, tako dolje. Takole dolje nekaj, tako. Stari, pol je dol, ok, dolje. Avtocesta. Kako na avtocesti? Glavna banda. Zdaj sem mislim, da je klele v telih delih. Klej spodi nekje mora biti. Avto se najdu. Lahko bi bil v teh bajtah iskreno. Po eno skrivnost, ajde po eno skrivnost. Tam, kjer kupuješ hiše. Avto je najden, GG. Avto je najden. Če piše deko noter v chat. Deko piše konci. Pak... Pablo ga je najdu! Ne! Kako? Kje je bil chat? Pablo ga je najdu! Kaj? A to je Pablo? Ja! To je Pablo! What? Najboljš da Pablo najde... Mislim, da moramo mi narediti na stvar, smo rekli že nekaj časa, da ga moramo iti pospraviti, tako da... Kje pa je bil avto, lahko zvem, prosim? Najboljš da ga Pablo najde pred, Pablo je najdu avto, čed. Pa... Med vsemi ljudmi najde Pablo avto. Ti smo kam mu še rekel nam, da ni mi ga pokaže. In kje ga je najdu? O, še napisal mi je v chat, najdu sem ga. Napisal mi je v chat, brat. To ne moram verjeti, to je pa sreča, evo, vam pravim, sreča je velik faktor v življenju. Tako da... Evo, Pablo mene kliče zdaj. Ja, prosim, Pablo. Guess who's found the car, a? Guess who's found the car, nice English. Kje si ga najdel, mi raj povej? Ne bom ti povedal, kaj to leti, stari. Oh shit. Daj povej mi, kje si ga najdel, ali pa te ubijem. 300 grem. Jelej, imaš 10 sekund, da poveš, kje si ga najdel, ali pa te ubijem. Najdel sem ga, veš, kje je bil tlele, ko je... 5. Dej čaki, no, ne vem, kako se trenutno kaj vlada, tam nekje prevladi. Daj pred do vlade, da pokažeš, kje si ga najdel. Ne. Zakaj ne? Zaradi tega, ker... Zaradi tega. Dobro, pol... Zadnji odgovor, sam da vem. Ja. A si res zadnji odgovor?
Ok, fantje, Pablo, to treba pospraviti. Regi, noče nam pokazati. Ajde. Kako sem ej? Pablo, to treba pospraviti. Pablo noče povedati. Rekel, da ga najdu pri vladi tam spodi. Pri vladi tam spodi. Čakaj, vlada, sodišče, vlada, to isto, ne? Ja. Pri vladi tam spodi. Kako pri vladi tam spodi, bret, kva? Sem hotel Pablo tu prostiti, pa glede na to, da nam noče pokazati, da treba Pablo ta pospraviti. Aha, pa moja vidim, kje ga najde. Aj se to odpre slučajen. Ne se ne odpre. Ne me prav zanima, kje ga najdu. Ej! Kje je bil toti avto skrit? Ne vem, nimam pojma, klej nekje. Pri vladi? Tam spodi, sam ne vem, kje je tam spodi. Tako je bilo rečen. Čau. Kjer loser, boš ti videl, Pablo, kjer loser. Sem te hotel pomilostiti, zdaj pa namo neč pomilostili, zdaj bomo pa kar spravili. Prav najdu ga, ne me zheckat. Lej, po mojeg je kle noter najdu. Po mojeg je kle notke. Pablo me kličem. Ja, živijo, Pablo. Za 100 jurjev ti povem, kje sem ga najdel. Za 100 jurjev? Ti meni plačaš 100 jurjev, potem pa še ubijem. Ne, ti daš meni 100 jurjev, pol pa jaz prijem tja. Iskreno, imel si šanso, da te ne bi pospravili. Zdaj te bomo. Ne, veš kaj ti jaz naredim. Jaz ti bom poslal lokacijo, ne bom ti. Pa, to je dosti riski, da me naloše. Pošli mi lokacijo. Ne bom ti nič, lej. Ja. Ma res ti ne bom nič. Dej, Pablo, sam da zvemo, kje je. Dobro, pa bom s sabo propelil... Ali pa sliki, sam sliki, kje je bil. Ok. Pa je v bližin, pa je to. Vhodu tisto spodi, ki si rekel, ajde. Ok, del. Ok, fantje, lahko pospravimo Pablo, ta rekel je, da bi bo slikal, tako da kle nekje se bo pelil mim, sam pospravimo ga. Bon, mene. Ma kle gor nekje v okol vlade. Tu se odpre? Se ne odpre. D.o.o, zdaj pogledam, zdaj gremo v custome, koliko je ura? Pol je ura, ja, pol, zdaj v Fortnite. Zdaj bo Fortnite. Ja, zdaj ekstra nesrečen dan, glede na to, da je Pablo najdel avto. Ma da bi kdo drug najdel, bi bil še v redu. Zdaj grem jaz sam tja parkirati, ne da se mi ga niti čakati. Niti me ne zanima toliko močno, da bi rabo vedeti, kje točno je bilo to. Kaj sem? Fon je klical me, sam je prekinul. Pa kje jaz to dam noter, to paketa, kakla je garaža? Kdo je to klej garaža? A ja, jaz. Jo. Pozdravljeni. Jo. Čaj da vidim nekaj. Je Pablo napisal. Ja pa mi pa slika spodi. Dej, pošel lokacijo. Itak sem v gostilni. Zakaj Fortnite? Zaradi tega, ker sem obljubil ene custome, da vidimo, kdo je najjači. In se čakate custome, a ne ma zdaj poskemam? Ja, ti lahko priješ tam od zadnji v kuhna.
Aja, sam nimam ključa. Zdaj bom... Glej. Te nov skrbel. O, leka ne moram. No, mene tu se nima se kaša, tebi dela tu. Evo, zdaj bo poslal lokacijo, da vidim, kje je. Če tebi dela kaša tu. Kva da dela? Zapirite vrata pol. Gospod Luigi, ja lahko dobi samo tam od kuhne ključe. Ja, mene pa se nima se tu kaša, tu spaje mi ne dela. Kva vam ne dela? Kaša sa avtom dela. A ja, ne vem, to je smotano, ne vem. Bomo zrihtali. Sam tole, kaj ključe rabite, kle? Včeraj nisem mogel priti na tisto, pa sem danes prišel. A ja, ni panike. Daj pejte pa z mano, da vam dam tam. Kje si mi, Jakec? 6 mesecev memberček. Ej, hvala ti, Jakec, hvala ti. Ajde, da vam dam. Zdaj imam ključ, sem tam nimam. Ja ne, sve ti moram dati. Koliko imaš, ajdi? Davčno. 3. Kako ti že ime? Luka Mokri. Hvala ti, Jakac. Kako si mi, Jaka? Long time no doesn't. Se baš dolgo časa nismo slišali. Evo ti pred, ti dam tam. Ja, ti si zaposlen sploh? Jaz. Ne, ti. Paval. Ja, tlas. Ti si zaposlen? Ja. Kdo te je zaposlal? Ti, vi. Jaz sem zaposlal. Ali mi pa svit. Kako imaš ime, si rekel že? Luka Modri? Luka Mokri. Mokri? A ja, Modri. Oh my god, jaz sem kar Modri te poklic. Sem imate v telefonu. Ok, ja vem, ja. I guess je eno, ne vem. Evo, takole, Luka, izvoli, zdaj imaš za vrat. Ok. A zdaj gremo ki pripravljati, kaj smo? Ma nič ne rabite. Mislim, delajte kar šte, tam imate možnost dostave. Čakaj, Luka. Jo. Kdo pa pridobili mi pač menije? Ja, treba jih nekaj zrihtati do konca. Ok. Bomo zrihtali. Ok. Čau. Gospod Luigi. Jo, povej. A mi sam date ključe od bajte? Ja. Lej, ki je bil avto skrit, ne me hecat, brat. Avto je bil skrit. Fanti, avto je bil skrit. A veš kje? A veš tam ta avtocestni križ, ki ga imaš na sredini? Je bil skrit kle pod vlado, tam zraven avtoceste. Jo, ne me hecat, da je bil kle. Jaz sem bil pa kle gor. Ko sem se mimo odpeljal lepo. Jaz sem se kle dol mimo peljal, oziroma tam. Sem rekel, da sem prvi mimo avto. Unlucky. Kjer je ključe ti rabiš? Ja, ključe od hiše pač. A zaposlen si že? Ja. Dobro. Pej tja, ma ne grem tja, dol grem. Zdaj gremo custome, ker sem obljubil Fortnite custome, tako da vsi počkite Fortnite, pa sam pejmo hiter custome. Da dobimo zmagovalca še teh, ne. Če že FNC je zmagovalca, imamo, da še kle dobimo. Koliko imaš številko noge, oziroma davčno? 372. 372. Kodi že ime? Luka Donka. Sam potrjujem. Ne, zavrgam sem garažo, brat. Evo. Luka Donke. Da imamo 2 Lukata. 2. Tu te majte. Luka. Pred. Pa zaklent. Gremo zon varen. Ne. Zdaj nas bo itak več za Fortnite, tako da. Evo vam gospod, klele imate še vrata, ključ, takole, izvolite, lepo se imejte, lep večer. Hvala lepa. Ajde gremo zdaj ta Fortnite ili Babagi. Babagi? Ajde, pejte chat, zelo vsi. Tisti, ki hočete, pridite, upam, da nas bo vsaj 20. Glede na to, da sem vam obljubil že prej, ko vas je bilo več, pa ste rekli, da hočete Zonvare, ne, pa zonvare bomo šli pa, stari, za zonvare nas bo premalo, mislim preveč, če bomo ide najprej, no. Bomo ide najprej. Prijem 6, ajde, prid. Nismo dobili avta. Prav žal mi je, da sem ga šel iskat, zaradi tega, ker sem se preveč na hypo, da ga dobil in pa sem dobil prvi storet.
Kaj že da reče številko od 1 do 2? 2. Zgrešil, haha. Je to pač ne moreš se tega rešiti. Od -1 do -2. -1. Sem ti sam... Dolžen smo Jurija. Ja. Ja, ali zadev si, dem. Kaj se vi delate norca? Ne, mi. Kaj se delate vi norca slučajen? Mi. Je sam, lej, kaj pa če zdaj prije Nixon se nic pa reče eno številko od 1 do 2. Kaj ne pa rečem? Pa bom rekel 1, bo rekel ja, zdaj pa 2. Ali pa, če bom pa rekel 2, bo pa rekel, ja, še kar se nisem naučil, še kar je 1. Jaz mislim, da to bi mogel legit čekat, se pravi napiše to enemu na DM in pol vidimo. Ne pa, až kaj, skozi govori isto številko, skozi 2. Enkrat v 14 nekaj pa ja dal 2. In pa rekel 1. Jutr 1, traf mi. Ti imaš cajt, ti si lahko te požljiv, enkrat si to dobu. Jaz sem tako malo čudno reči 1, 2, veš, pa rečeš, ja, rekel sem 1, pa rekel sem 2. Tako malo čudno zamešal. Ok, invite only chat, dajte, ajde. Kaj se vi joinate noter, majko vam? Evo, gremo, se pravi, beta roll si izberite, solo te si izberite, select, gremo dol, koda je, koda bo pa KODA 66, koda 66. Zakaj ni nikoli 8-8 najlepše? Zato, ker 8-8 se rima neki, da te nekje nosim. Aha, štekaš, pa nočem, da prije do tega, da bi kdo to pomislil. 7-7. Se pa rima, da se ti nekam v 7. Ja, to sem pa dal 6-6, kaj sem dal kodo? A sem dal kodo 6-6, to kaj sem dal? Ja. Dobar, to sem pa dal kodo 6-6, to vidiš? Kodo 6-6 je koda, koda 6-6. Ajde, solo, chat. Solo, jaz grem. Kam greš? Facebook screen, a spat? Dobri spančki. Kaj je bilo danes? Saj tako izgledal. Kaj sem gledala. Ti sploh še povedal ni številke, že je napisal, da si narobe. Kako tebi to spet rata narobe? Pa ti sploh še povedal nis. A res? Kaj imaš tle za custom kodo? Ja, koda 6-6. Ajde, Fejzi, lepo se me. Boš tukaj teden kaj scary igral? Ja, Jure, naslednji teden je scary, ampak jutr naslednji teden ga igramo tako, skupinsko. Se pravi, več nas bo igral. Ja. Pa se moram pa zrihtati za drug teden. To boš lep. Ja, moraš se pobriti brado, pa iti na ono, kaj je na baskat. Na pedikuro, pa zobke pobelt, pa ne vem, vse te zadeve moraš resti. Wow, Jakob je komentiral mrstežu, I think you need new duo. Oh, here I am. Wow, Jakob, ta je bila pa kar samo promovirana. Ja, neč hujšat do petka, da mlep. Koliko nas je noter? 40. Ajde, Chad. Lahko bi šli še ene duo se pale. Pa? Jaz ne vem, kako se jih joinati. Če sem nekaj da gledam. Sem nekaj gledam. Sve namera. Ok, kaj sem rekel? DM, ok, pogledam. Kako se joinati? Joinate se tako, da izberete solote, poskrolate dol, najdete klele custom key, kliknete custom key, upišete noter KODA 66 in greste gor, nazaj poskrolate in date ready. Simple. AG TaySon me invital. TaySon, pa ne moreš zdaj takoj potem še invitat, man chill. Tilan, mi da morava iti 1v1. Ja, gre 1v1 po teli gre 1v1. 44, ajde, prijemo do 50, da prijete vsi kalaka. Prej nisem najdu, ker je ta custom key, ker je update za NK, ja, res je shit, no, iskreno, res je shit. Ful je lobby spremenjeno, negativno seveda. Te bo v dual solo bom, pač ne bomo še duatov, ker jih imaš brez veze. Sem vas dobil $800, ja.
Če hočem več tako gifta, raje giftam 2x po 800, če gremo 2 igri, kakor pa enkrat Jurija 200, pa pol drugič. Tako da raje 800, pač to. Kje si mi player, škrat? Zakaj ne greš z mano 1v1? Ja. Dobro vprašanje. Mi nisva nikoli imela bifa v igri, jaz sem ga imel protilno, Tilan me je nekaj tam šito, kao. Zakaj ne greš z mano 1v1? Ne upaš. Mi da nisem imel nikoli v igri bifa, Tilan me je pa šito, pa sem ga pa je šito, pa sem pa rekel, zdaj priti 1-1, da bom videl, da je boljši. 800 je fair. Mislim, da gremo za 100. Kje si doktor Ra? Nasab doktor Ra? Ra. Rajčo. Čič malo nova profilna naja. Pa kva imate to z Rebeko iste profilne? To prav hočete, da vas ne vidim pol. Kdo gre zmaga, gre s tabo 1v1. To mislim, da če on zmaga klekastove, pol ne rab viče z mano 1v1. Ok, čet, kole bom. Koda, se pravi, koda 6.6, zdaj bom tako napisal. Start ob 21.45. Nevermind, 21.45.30, tako. Se pravi, imate cajt 21.45.30. 49 se noter, go. DM. Kako imaš pa ime, Jaco? Kako imaš pa ime, Jaco? A vidim. Je to, Jaco, jaz ne moram rihtati tam beno, ne? To je, fora je, da unbane imaš ti razgovore na full sandu, kadar imajo unbane. In potem, če prestaneš unban, te unbanajo. Če ne prestaneš unbana, te pač ne bojo. Unbana. Zbiraš v bistvu ena ali pa dve. In ena je unbana, ena je pa da te ne unbana. Ena je pa 50 €. Ja, nisem ne, tako pač iskreno, jaz ne moram že, za marskoga bi mogoče lahko rekel, da bi, ampak nisem ne, ker ne moram. Nimam take moči, nažalost. Oziroma, niti stvari se me ne tičejo načeloma določene za unban. Ne delati koda. Hvala, playerškrat, ja. Ok, štartam, to je to, upam. A so si noter? Florija si not. Flori prav počak več, prosim. Ja, Flori, zdaj bi že tudi krompir od Mateja Staniča uspel tole naložiti. Ne vem. Koliko je to? 2 minuti ne moram čakati, to nam čakal, 2 minuti nam čakal, 6 minut že čakamo. Koliko, povej, točno, povej koliko. Flori, koliko časa rabiš? Povej, sekunde, napiš. Kako bi ocenil Jakoba od 1 do 10? 0. Pred meni čista 0. Štartam, 10 sekund če dam. Pri 47 štartam, to je bilo zdaj tako, 7 minut čakamo na queue. Pa povedal sem že prej, da bomo šli, tako da unlucky. 47, brat, 47. Pa bomo šli še ene zone vore, če hočeš ti s Flori igrati, ja, ampak to je to. 47 in štartam. Sorry, Flori. 7 minut čakamo, to je kada čakam na avtobus, na enkašen, oziroma vlak iz Ljubljane proti. 20 sekund, ok. Vrat, ko me nategujete, presežem, zdaj bom napisal 20 sekund in potem bo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 in... Kako te še kar ni noter, brat, kaj delaš, človek? Kako te še kar ni noter, lej, koliko časa že čakamo? Sam bad mi je zaradi tega, bad mi je sam zaradi tega, ker je sam ena igra, ker imamo sam eno igro, pa gremo zone warrior, ampak pač ne bom mogel igrati, ker pač... Sorry, štartam, 8 minut. Chat, ne morate reči, da nisem bil fair, pač le koliko sem počakal, pač res sem počakal. Dolg časa sem počakal, sorry, štartati moram. Sorry.
Nimaš kaj. Sorry. Jo, Matic. A ti hvala za subscribe. Jo, Jure. Sam. Kak si? Super. Ja, Naja. Don't contest. Ko bi po cenu Bowheha? A ja, mi govorimo tako o cene, kva, v Fortniteu, ali kakšne cene vi govorite zdaj? To če je Bowheh pol je minus 10. Trash. Ne, se sva sem tam. Kje so piše KODA? Bom pol pokazal, pršuštar. Bom ti pol pokazal, prav? Pritu brutal. A nisi ti rekel, da všljivo anonimni? Ker scam. To je pa fake info od anonimnija. A ja, kot prijatelja, ja, to so vsi same desetke. Dobro, šala. Šala? Res, v lifeu, vsak ima ena stvar, ki... Kaj ocenaš, lej? Recimo, pri Jakobu se najde... Pri Jakobu je uno, reč številko 1 ali 2. Recimo, pri Jakobu se najde... Mislim, enkrat se dober Cupscup igrala, no to vem, to se spomnim, ampak... Tako se najdejo stvari, a veš kaj mislim? Hec sem se Jakob, te moram sprdat. Jaz sem se vam prišel kar kijat. Počakal 5 sekund. Landam v Breakwater Bay. Prideš? Pridem. Jaz grem na moj spot solo. Dobro. Počakal 5 sekund, če sem čakal 8 friki minut sem čakal. Ne moram več čakati. Pač iskreno čakati, prosim, ne zameriti, ampak sem čakal maksimalno, ker sem lahko. 8 minut je res... Ni časa. Morate si predstavljati, kako je za une, ko čakajo, da mi pridemo, oziroma da jaz počakam druge, kako je za une, ki že čakajo 8 minut. Če nisi najdu KODA, ja, sorry, ne, pa drugič, lej. Zdaj veš, kje jo najdeš, naslednjič boš že vedel. En lenda z mano. Prokleti poiski. Kam lendaš? Ne, oh my god. Jaz sem skoraj umrl od fall damage-a. Jaz tudi. Brat, jaz sem dobim noč. A niso kleni barreli. Dva sta z mano landala, pa to svet ne videl. Oh my god, ta je na tej strani. Kje rele ta model, dokaj me to lovi? Ne, za me še en L lovi. No, en je že odletel. Ne! Oh my god. Oh my god. Oh my god.
Skoro sem umrl. Dobro, blizu. Yo, kje si Tajz? What's up, Tajz? Tajžo. Kako kaj, ima super, kako si tem? Jaz imam tako 2 različne stvari za bagat, chat, kaj hrabam. Enostavno hrabam. Kaj ne moram noter, kaj je ta del, ko moraš neke oganke rešiti, pa se iti Indiana Jones, da rešiš to, kako prijet noter, brat. Kaj če vi ne bi za mano hodili, fantje in dekleta? Ja, super, ne? Zdaj pa imamo fajtu, kjer smo si ga zaželeli. Oh my god! Kako to še enkrat dropam dol? Kako dropam dol, chat? Kako dropam dol, kako dropam dol, kako dropam dol? Moram GG dead sam. Ne! Kje pa dropaš? Ja, iz te metle glupe. Ja, klikneš enkrat. Jaz sem kliknul, pa mi ni hotel dol dopad. Ne, to je brez za igrat, stari. Če meni skoči zdaj grem pa najdat, to me je to čejsu. Se grem pa najdat, stari. Lev klik, če sem pritisnil, pa mi ni dol. To vidiš, kaj pa dajmo bežiš, drug te pa počaka tam in pol je GG in potem še od zadaj un nabija. Zdaj grem pa najdat tega, kdo je bil to. Kdo je bil ta proklet? Zdaj ga bomo najdel. Ok, to je anonimni, samo anonimni meni čejso po moje. En drug me čejso. Zdaj ga najdu. Skaj si me blokal? Nisem te blokal. Lega. Je bil ta? Mark? Se ne je bil Mark, po moje je bil Mark. Sam mislim, da bo en drug screen, ka me čejso. Ne, en drug screen me je lovil, po moje. Šoz, da je dejansko, da me je šiz. Šoz me je lovi. No, zbrisal. Sumi, če mi spamaš invite, to sem že povedal, to blokiram zaradi tega, oziroma removam zaradi tega, ker pač ne moram igrati, ker mi nekdo skozi invite spama. Če jaz nobenega nikoli ne invitam, pa to nobenemu se nikoli ne joinam, pač podprem lobby, pa se lahko joinate in to je to. Ker dejansko ne najdem... Alexander 08 te bo. Ja, on me je ubil prej. Sam, en me je polovil cecati, ker sem begal pred njemu zaradi tega. Se ne vem, zakaj sem spal begu, mogo bi ga sam fajtat. Evo ga, taj bil. Zyro me je lovil. Zyro me je lovil. In zdaj crknul proti Aleksandar. Zyro, ti prokleta svija mala. On me je lovil. Jaz ne moram verjeti, Zyro, da sem ti lovil. Jaz ne moram. Dobro, da sem videl. Zyro, boš ti zdaj videl. Kdaj naslednja FNCS? A zdaj računaš, da koliko imaš časa, da se pripravaš, da všato pro? Ne vem, da kdaj bo naslednja FNCS, če spoh še bo. Ok, klej imamo Zanzija, jaz sem bil tam. Klej imamo Zanzija, se fajta proti nekomu, da vidimo, kaj nam bo Zanzi pripravil. Zanzi v Rumble Ruinsih, vidimo, da ima lep loot, vse ima lep shotgun, epic shotgun, kar dela kar velik damage, tako da Zanzi, izkušen igralec, bi mogel tole brez problema lepo odigrati, dobiti tale kill, ampak, never mind. Ne vem, kdo je njegov nasprotnik, ne upam switchati sicer zdaj, da nam ne bo kaj drugač dal, ampak več kot očitno Zanzi sicer ni dobil shota, ne vem, skaj ga ni pušal, je pa zato se uspel pohilati brez problema, ne vemo, kaj dela nasprotnik, Zanzi čaka zdaj na napako, da bo lahko dobil en lep shot na njem. Ma seveda še vedno Katano bi lahko izkoristil zelo dobro, recimo za en high grounda, mora biti pa zdaj pazljiv, da ne bo slučajen posprejan vmes, ko drži edit.
In sedaj, lep damage, 100 damage-a, ne vemo na komu sicer, ampak Zanzi dobijo 100 damage-a, ker logično, posledično ga spravi to, da se odloči za push, ampak istočasno slišal je, da se je nasprotnik pohilil, tako da v tem primeru Zanzi ne bi smel tega preveč forsirati, mora igrati safe, ne sme iti na sell nič, ne sme biti tini v 2, lahko pa bi res uporabil katano, mogoče za hiter quick high ground retake. Katana bi bila zelo koristna, poleg tega bi se zelo hitro nabil gor, tako da dvomim, da bi nasprotnik to uspešno ubranil. Acceptaš? Ja. Naslednjo zmagaš? Okej. Zdaj mora biti pazljiv. Zdaj še ne custome. Ma solo to verjetno ne, no, ne vem. To dvomim. Klači. Lep damage! Lep damage iz strani Zanja. Evo, sedaj vzema high ground, kot sem rekel, počakuje na ta damage, naredil je nasprotnik napako in zdaj ima vse kar rapid samo v glavo in tole bi mogel biti easy kill. Lep damage spet, ni dobil killa. Nasprotnik zgleda več kot očitno veliko killov. Mora biti Zani zdaj pazljiv, nisem nič pohilal, mogoče pametnejša poteza tukaj bi bila, da se odloči za hilanje, potem pa nadaljuje tale push. Točno tako bo tudi to naredil, tale luknja sicer zelo riski-biski, kaj pa veš kaj nasprotnik. Direkt pod njim. In tole bi mogel biti lep kill, tako je Zanzi dobiva kill na lanu. Lan z napačnim pikom, prejle preveč agresivno, slab pik, Zanzi dobil damage in potem je takrat naprej samo še panika za lana. Tudi tale play je bil malenkostni misplay, tako da Zanzi dobiva lep kill na lanu. Zdaj pa da pogledamo, koga še imamo v igri. Imamo Honeybee linijo. Who the heck is Honeybee linijo? Imamo kakšen fight, mogoče kokoš Krajšk. Krajšk definitivno ne, pobira svoj cash. Ian med tem zgleda dobo kill. Oziroma ne, dobo je po moje tale, kva je cash. Cash je dobo tako, Ian s svojim cashom. Jakob je šito na lobby, tole je Patrik zvezda, mogoče ne glih zvezda v Fortniteu, ampak definitivno Patrik kot zvezda. Ivo G ima PG, da vidimo. Ivo G ima lepo na drevesi gor. Like Monke. Imamo Prime Tilna, če že nimamo ta pravega Tilna, imamo vsaj Prime Tilna. In sedaj Jakob, tukaj je Jakob. Jakob mogoče s kakšnim fajtom. Ne, ni nobenega fajta, ne bomo strani Jakoba zdaj videli. Zgleda ni nobenega fajta v poteku, tako da bomo malo počakali. Ali pa glih, kar smo ga videli. In to je bil playboy s pickaxom na freziju, potem pa še toxic emote za konec. Ja, standarden Fortnite igralec. Slišal sem v tem emotu Fortnite na glas, tako da se ne čudim za tale predragi emote. Upam, da si Frezi tole ni preveč vzel k srcu. Sedaj je Playboy proba malo pofleksati s svojimi editi. Se zatakli že pri prvem editu. Verjamem, da Frezi tudi zdaj v mislih njemu nazaj pošilja klona, kako ne zna editati. Pa ne zato, gremo naprej, da najdemo še koga drugega. Mogoče najdemo spet kakšen fight. Ne, to... ja, Kevin. Ja, Kevin, whatever. Vse lepo snika za nekom. In agresivno fali shot, nažalost, njegovo žalost seveda. Fali drugi shot. Zelo agresivno, ampak zelo nenatančno. Mogoče bi mogel v item shopu uporabiti kodo BESTAIMEU, definitivno pomaga pri aimu. Da vidimo, če bo sedaj popravil svoje napake. Ne! In zato Ian dobi eliminacijo na Kevinu, je robot. Tako da Ian z lepim killom, s polhan metci, z lepim lootom, Rejar bi lahko dobil kakšen boljši, nadaljuje tole pot. Pa da pogledamo naprej, koga še imamo. Patrik se drži taktike bolje, varno. Ne, better safe than sorry. Ivo zelo na robu. Pazi, Ivo, da ne boš padel dol. Join the challenge, lahko dobiš... Ne, zdaj neče bom joinal. Brat, zdaj igramo custome. Dej klači, kdorkoli klači, dej me ne invitati. Prosim, moram... Jaz presežem. Jaz tudi, ki me spam invitajo, pač blokam in potem ne unblokam. Ker pač... Če se ti enkrat ne joinam, dvakrat ne joinam, zakaj bi se ti v 50 joinal? Prosim, sam ne me invitati. Ker ne da se mi niti blokat ljudi, ampak pač to delam, to naredim. Pa ni več unbloka. Biste hitu 200 milijonov sem videl, ja. Ni panike nik, all good. Sam tako, nočem te blokat, a veš kaj mislim, nočem te blokat, ker pač je uno bedno, ampak vsem. Ti raj povem.
In sedaj Jakob v fajtu, pa da pogledamo. Kaj bo Jakob naredil? Ali bo šel Jakob za high ground, ali bo najprej pospravil, oziroma high ground za island, ali bo Jakob najprej pospravil tega nasprotnika. Mogoče je bilo bolj pametno pospraviti spodnega nasprotnika in potem iti za island, ampak Jakob se s tem ne strinja. Jakob gre za tale island. Nema sta gor že 2 playerja, po mojem sta že, tako je, 2 playerja sta že na islandu. Sedaj mora biti Jakob pozoren, da ne bo ratu mogoče med 2 ognjema padel v crossfire in potem zelo jezno zaključil tale custom. Jako pametno, zrihtu si 4 kose pice, to je eden izmed najhitrejših virov healanja. Pico mislim, da pojeste v manj kot pol sekunde in vam da več kot, mislim, da 25 vam da shielda, nekaj tazga, no ne vem točno koliko, ampak ja, eden izmed hitrejših virov healanja. Jakob sicer ne vem, kaj poizkuša sedaj, mogoče s high ground retakeom, oziroma proba prijeti na high ground čim bolj neopaženo, noče buildat glih zaradi tega, da nasprotnik ne bi videl buildov. Sedaj dvomam, da nasprotnik ni videl buildov, če ne drugega, pa definitivno so videli builde iz spodaj. Jakoba podrl dol, Jakob zgubil 30 da, 30, ok. Tako da ja, definitivno pica je eden z boljših healov. Jakob zdaj čaka na prav trenutek. Kaj bo Jakob naredil, ne vemo še. Sedaj se pridružuje v fight še nekdo. Jakob bo tole izkoristil za prevzem high grounda mogoče. Tako je, Jakob se sedaj snika na high ground in Jakob zelo neodločeno, zelo slab play bi jaz temu rekel in sedaj Jakob bo direktno v faco. Ne vemo, kdo točno je tole, ampak agresivno na Jakoba, kar je logična poteza, saj je dobil lep damage na Jakobu, ampak kakor vidite, lete, pica pride zdaj res prav. S pico, praktično s parimi kosi pice se je pohilo nazaj na stoječ, mislim, na maksimum HP-a. Mora biti zdaj pozljiv, ker je med 2 ognjema na desni, je bil še en player, da ne bo končal s tem svojim nepremišljal potezo prej na eliminaciji. Je šel po nove kose, ni pobral kosa, lahko bi ga pojedel. Ok, ga bo pojedel. Še vedno ne vemo, kaj Jakob točno poizkuša, ali bi Jakob s tem poskušal vzeti high ground, bi mogoče probal pobiti ljudi, tu mogoče tudi Jakob sam ne ve, kaj bi točno naredil. Definitivno pa bi mogoče Jakob zdaj naredil tole eliminacijo na temolem playerju, katerega je prej zelo dobro prebral. Jakob ve, da ne gre za slabega playerja. Jakob ve, da ta player ga je prej prebral in mora biti zdaj veliko bolj pazljiv, kot je bil. Tako da Jakob se, kot vidimo, je naučil in sedaj igra zelo bolj safe. Istočasno pa lahko vidimo Jakoba brez meca, tako da ostanete mu 2 opcije. Ena je, da komita na tale high ground, vzame tale kill mogoče in dobi refresh, ali pa samo dipa in refarma mece, oziroma dobi vir mecev nikjer drugje. Jakob čaka. Vidimo spodaj, da se 2 že fightata, oziroma mogoče celo 3 playerji, ne vemo. Kaj bo Jakob naredil? Verjetno čaka na to, da se bo eden izmed nasprotnikov pokazal, ker zdaj bi bila zelo glupa poteza iz strani Jakoba, da bi Jakob enostavno pač pušal. Točno to, Jakob je čakal na tole, dobo je laser, ampak ni pa dobo killa. Prav tako pa je bil Island claiman in to ne iz strani Jakoba, zato Jakob sedaj označen na mapi iz strani nasprotnika, tako da nasprotnik dobro ve. Oziroma ne, mislim, da glih skoraj del pa ni bil označen. Moja napaka, mislim, da Jakob celo ni bil označen. Tako da Jakob se zdaj definitivno snika, tole je bilo zelo mamljivo in sedaj napaka, Jakob se je znovu, ampak lep damage na krajšk pa je Jakoba videl že prej, dobo lep damage in se mu še zaključiti situacijo. Evo ti, med 2 ognjema. Jakob bi tole mogel veliko bolj pazljivo odigrati, ne takole odpirati oken oziroma začeti streljati, sploh ker je slišal, da je nekdo nad njim, mogoče Jakob tega ni slišal. In evo tega napaka, nepozornost v igri te privede do tega, da si eliminiran iz nje in lahko nadaljuješ svojo pot nazaj v lobiju. Zato je poskrbel tokrat krajšk, kater proba še dobiti malo damage na temole playerju, ko je bil isto na islandu, ampak neuspešno. Dobro, nadaljujemo naprej, da vidimo, če še kdo kakšen fight, ki poteka, da vidimo kakšne pro playerje, mogoče pro playerijan s kakšnim fightom, ne. Pro playerijan nima nobenega fajta. Ivo Džima medtem še vedno v drevesih noter, oziroma na drevesu. Če bo zdaj tole ustrelil, se bo izdal, kje se nahaja in Ian bo točno vedel, kje je. Poleg tega prihaja Storm. Slab play strani Ivota, ne vem, kaj je s tem poskušal, zdaj mora biti pazljiv, mogoče ga bo Ian, ne bo. Ian med tem v fajtu, gremo pogledat. Iana je naskočil, nimam pojma kdo, nisem si zapomnil niti skina, tako da bomo gledali zdaj samo iz strani Iana, kako se najprej defenda v tem primeru. Ali bo Ian uspešno defendal tale napad, več kot očitno zgleda, da ja.
Ne vemo sicer, kaj nasprotnik probava. Ian agresivno, sicer falu, kamor je hotel pristati, ampak še vsem vedno ima high ground. Je tudi v cono, tako da ne rab skrbeti z rotacijo v cono. Ena skrb manj, je pa sedaj že nova cona. Imam tole predrago metlo, katerega odpelje na drug high ground, se je s tem izognil fajtu, beži stran, mogoče napačna stvar, lahko bi tega le holdal. Dobil free damage na njim, da ga ne puša, ampak ja, Ian fali šote in premalo odločen bi lahko temu rekel. Odločil se je najprej za beg, potem se je vrnil nazaj, da bi spet nadaljeval streljanje oziroma fight. Mogoče bi mogel že iz prve samo nadaljevati fight in s tem zadati kar velik damage nasprotniku. Sedaj pa imamo v bistvu waiting game, kdo bo zdržal dlje oziroma kdo bo prvi pušal, kdo bo prvi rotiral, ne vemo kdo. Definitivno pa po moje tale play zdaj ne bo nekaj baš briljanten, bomo videli. Jaz kolam, da tale fight pred nami, kaj je, ne bo briljanten. Kvečemu brata Ian vmes malo više druge tege oziroma druge mogoče kile. Spodaj nasprotnik pa čaka Iana, kaj bo naredil. Glede na to, da mora Ian prvi rotirati, vsaj glede Storma, verjamem, da bo nasprotnik čakal Iana, kaj bo naredil oziroma da bo Ian prvi rotiral in potem probal na njemu dobiti kakšen laser oziroma velik damage, potem pa samo še push in kill na Ianu. Pa da vidimo. Da vidimo! Kaj bo naredil Ian? Mogoče najpametnejša poteza v tem primeru bi bila, da Ian ne rotira prvi. Ali pač, Ian je rotiral prvi, noben ga ne gleda, noben ga niti ne strela. Dobro. Ian je niti pogledal, aj njegov nasprotnik že rotiral. Ampak zgleda, je sreča na Ianovi strani, s 6 ljudmi v lobiju, se noben ni osredotočil na njega in ja, malo pozno osredotočenje na Iana, lahko bi to naredil že prej. Sedaj Ian med dvema ognjema, nekdo za njim, nekdo pred njim, Ian ni spil tega le slrpa, oziroma džuskata, KODA, ja. Ian, ko smo rekli, zaključuje svojo pot, pospravil ga je eden jedini T3eny. T3eny istočasno eliminiran iz strani Storma in sedaj kokoš Krajš, ki smo ga že prej videli, da zna fajtati, med drugim je pospravil isto Jakoba, enega izmed favoritov za to zmago. Zgleda, Krajš nadaljuje prvi v cono noter, tako da bo v prvi v zoni. Imamo pa med drugimi še nov fight, evo ga, še en T3eny, kateri, dobro, ni bil baš neki velik polezaran, ima lep perk, glider redeploy, eden izmed boljših perkov, katere lahko dobite, res vam lahko pomaga ta perk, vsaj pri high groundu, rotaciji in tako naprej. Sedaj misplay strani T3eny je hotel dobiti stale sniper shot. Verjamem, da bi bilo to zelo dobra stvar, če bi seveda uspešno ustrelil in zadev. Ampak napaka, tole je le Krajšk, izkušen igralec. Sedaj Krajšk med dvema ognjema, hitro se obrne situacija. Krajšk je bil prej... Ok, mogoče bi jaz temu rekel napake strani T3eny načeloma ne bi smel streljati, oziroma bilo fajn, da ne strelja, sploh glede na to je bil nasprotnik zelo agresiv do strani Krajška. Mogoče bi se s tem predobil eno mesto, ker bi nasprotnik eliminiral Krajška. S tem pa je v bistvu T3eny pomagal Krajšku preživeti. Tako da še vedno imamo 4 playerje v endgameu, oziroma v tem 2-na-bi endgameu, ja. Zelo napetem endgameu. GT Miha v igri, GT Miha, Mr. Matic v drevo, nadaljuje svojo pot na high ground, tako je, Mr. Matic po svojem bližnjem srečanju z drevesom vzema high ground, sedaj v najboljši poziciji med vsemi playerji je definitivno Mr. Matic, še vedno pa kokoš Krajš se bori sam s sabo, ne ve kaj točno bi naredil. Prej je izgubil priti mač vse hile, katere imajo, ostale sta mu še 2 pici. Mogoče bi lahko zdaj z tole s tole metlo probal zauzeti high ground, potem držati high ground, sploh glede na koliko malo metcev ima, ker če bo probal igrati z low grounda, se bojim, da to ne bo dobro za njega. Mogoče bi probal tudi dobiti kakšen refresh. V primeru, da dobi refresh, bo dobil tudi metce, ker pomeni, da bo njegovih problemov priti mač konec. Sedaj pa T3eny, poglejmo, kaj bo pripravil T3eny. T3eny se probava... Ok, ni probal vzeti metle, ampak je pa to naredil Miha. Miha se je svojo metlo podal 10 metrov naprej proti novi coni. Sedaj na drevesu čaka na novo priložnost, da se poda v cono. T3eny vmes refarma metce, vidimo, vsi so zelo na slabih metcih. Misplay strani Mr. Matica. Vzel je katano, nabil se je 2-krat gor, medtem pa ga je čakal kokoš Krajš. To morate biti zelo pozorni.
Playeri čakajo do zadnje sekunde, da rotirate, oziroma da rotirajo, da mogoče dobijo točno to, kar se je zgodil. Refresh na vas, dobijo vaše stvari in v tem primeru, kokoš krajš, kolikor slabo mu je kazal, zdajle še vedno dosti slabo kaže, ampak definitivno pa boljš kot prej. Dobo je kill 3 playeri, so samo še živi kokoš krajš s high groundom. Verjetno bo kokoš krajš čakal na to, da se player med sabo sfajtata, ampak lep laser iz strani krajška dobiva no kill, no refresh, sedaj bo šel hitro po mece, ostane mu se, evo, super, dobo je mece, ni pobral še metala, ampak to je vse, kar je rabo, dobo je mece, zdajle ima pretty much cap, kar rabi. Medtem na high groundu T3eny probava z laserjem, mora biti pazljiv, krajšk zadane te šote, tako kot sem rekel, krajšk zadeva, velik damage nad T3enyom, sedaj T3eny mogoče malenkosten misplay, namesto da bi držal high ground, je raje počakal spodi, se pohilal, se ne pravim, da je slaba zadeva, ampak veliko lažje bi mu bilo to zmagati, verjetno iz high grounda in sprejom dol na krajška. Krajš sedaj zelo agresivno, ve, da T3eny lahko drži na nižjem layerju, oba dva falita shot, nobenega posebnega shota. Da vidimo, T3eny se je malo zgubil vmes, živčno se pozna. T3eny sedaj z lepim high groundom, ampak ne pozabati krajšk, lep damage na T3enyom. Krajšk ima poln meco, kakor smo prej videli, dobo je refresha 2. Čeprav tudi zdaj krajšk, ne vem, gledamo neko penzionersko ligo, nobenemu ne gre baš nekaj dobro od rok tole vzemanje hajta, ampak krajšk zaključuje z lepim shotom na T3enyom na hajtu in zmaga naše prve custome, kateri so bili seveda za 0 V-bucksov, hitro popravimo, 0 V-bucksov, tako da krajšk ne dobiva nobene nagrade, ampak dobo pa je naziv zmagovalca prvih customov danes. Tako da čestitke krajšku, več sreče prihodnič pa tep, T3eny, ne? Več sreče pa prihodnič pa tep. Še ne. Še ne, prosim. Yo! Gremo še ne? Zala za 0 v denarjem. Četa, gremo še ne ali ne? Povejte še ne ali ne? Še ne solote ali bi šli 32 sezonove, kaj bi šli? Duo sedaj. V lifeu ne bomo mogli duo so, če nas je premalo. Zdaj nas je bilo komi par 40 noter, ne vem koliko. 48 koliko. Duo te bo zelo težko, mislim, lagremo proba duo te, sam pač to je cringe pač. Še streamaš Wortex? Ja. Duo feel lahko. Kdaj boš endo? Endam, koliko je ura? Zdaj lahko malo bom endo. Čak, da sprimaš. A gremo še ne duo te? Ja, mi pol neki pomagal, da je kjus ne kontam, stari. Dobro. Pida kle se vpukan že 2 ure. Besede, chill, brat. Mislim... Zdaj bavaš, ja, tako... Ja, probleme imaš, štekam, probleme. Ja, ok, pa dajmo, daj da dam vote, iskreno dajmo vote, kaj bi raj, duote, solote, iskreno jaz bi raj solote, ki se mi zdi, da so bolj tako, ne vem, pač ti duote, govoriš to, ka imaš duota, a ne? Ne, nimam. Ja, no pa ga boš podobo enega, jako boš napisal. Kaj ne 50 drugih, ja, edin, če gremo vsi duofil. To bi bilo najbolj fair. Duo film, da gremo vsi. Najjače. Solo, duo. Duo, pa gre vsi fil. Ja, zdaj už se je govoril duo, potem pa ne vem, krajšk pa še enkrat sta dober duo, skupaj pošitala, pa so pa joko, kaj je ta krajšk, ker neki en shit, nimaš za burek, pa se vzjoko tam, kaj bo šel duote. Ja, sej. Tako je ponad. Duo. Dobar. Sniki, rao mi do. Ajde. Ajde, pa pojmo ene duote še, ajde. Pa če hočete te duote vaše, pa pojmo duote, ampak ne mi jokcat pa. Čakaj, primest takoj. Jaz sem pobral njegov lud, Zanzi pobral tvoj lud. Jaz gleda gremo duote, ne? Duote zgledam. Folk se odločil za duote, ok, duote si naštimite, KODA pa bo... Ne, Duo 4-4. D.o.o 4-4. My everything. Duo, tako težko napisati. Duo. Zonvore. Čudno beseda. Ja, pa se gremo še ena zonvore, se ura je 10. Tole bo koncu pol, ne, 15-2, pa še ene 32, pa je dost, pa dost. Pa gre pa še ena na ena. Ja, če hočete zonvore igrati, zakaj da ste
smotani. A čak, a si že dal kodo ti? Ja, duo 4-4 je koda. A solo se igra? Duo. Duo fail grem jaz. Trov, hvala za subscribe, jaz grem duo fail. Jaz pa pišeš solo. A ja, oh my god, ja, pozabil sem spremeniti duo. Čakaj, da sem da najdem. Kje zdaj to najdem? Imagine, da zdaj anžet. Imagine, da zdaj nobenega ne dobim. Če jaz sem dal tudi fill. Select. Boom. Kakaj je koda? Duo 4-4. A veš, koliko nas je notor? 28 stari. Cancel bom po moje, pa šli bomo z onvore. Čak, odvisen s komu se dobim. Ne, jaz čutim, da se Mija dobiva, veš? A je 40 nas je notor, never mind. Ok. Ful čutam. Vidim, da se dobiva. Da bo Sugarjana, Wortex. Če dobim Sugarjana, pač to sploh nam se nam mute, tom kar mute nastal. Hecam se, no. Malo heca Sugarjan. Ne se ne. Opajam se. No, recimo, da se hecam. Kukor vzameš. Če Sugarjan je lahko ful v redu, ampak istočasno pa pač tip ne bremza z usti. Kaj pomeni scheduled? To pomeni kao, da je... Kdaj je planiran. Urnik, ja. Ajde, počakam do... Počakam do 22. V denar. Kakšen v denar na duo tih človek, pa vam jura 600 evrov za duo, tako. Sem rekel, za solo te dam, okej, ampak... 2. Reče 1 ali 2. 2. A ja, reč 1 ali 2, ja, kdo je prasil že, kaj pa na v denar, krajš, daj po eno številko od 1 do 2. Reč 1 cifro, 1 do 2. Morate pred reče falusi. A ja, so ne strani. Ne, falusi, brat, ne bomo šli. Kdo je svoj nold, nemam pojma. Sam eden dobi. Ne, to je brez veze, ne morate duo igrati, pa sam eden dobi. To je pač ono cringe. Spoh, če ste na fil, kaj boš dobil, bom dobil jaz, ne vem, bohka in potem se vas kregala dobo, recimo, primerno. Zdaj, da se ne bi kregala mi, da zdaj bakše, kaj bi hitak jaz dobil, ampak... Ne, pust. Zdaj sem rekel, če nekdo hoče tebi donirati, pa te podpreti, ti bo takrat doniral. Zdaj, lahko te sprašuje za cifre, če bi bil, naprimer, nek Mr. Beast, pa da te ne pozna, pa da ni nič tako, ampak če nekdo hoče tebi donirati, ti bo takrat doniral, trust mi, pač to ni zdaj uno, da bom pa jaz enega sprašal in pa bom 10krat rekel, wow, Sandy, kaj mi ta piše tam v DM-u, sem zala vedel na stream. Ok, nač gremo mi. 48, dobro je. Jo, Katerinca, kako dam koda noter? A ja, Zimi še povemo. Zima, izberaš si kles spodi, sam povem, ker Zima ne ve. Tole izberaš, tole, ne, to kliknaš duo in pol, ko boš izbran, te bo dal gor, pa dol poskrolaš in daš custom key še enkrat in ga pišeš noter duo 4-4 in potem greš nazaj gor in spet ready, pač cel zgličen sistem. Upam, da je šlo. Počakam še Zimo, da bo napisal, da je šlo. Jo, Terax, vsi hočejo v denar, ja, pač lahko damo vsakmu po 100 V-bucksov, sam za 100 V-bucksov ti ne moram več giftati, pač za solo te bom dajal nagrade, če že, pač ne bom dajal za duo, ker pol ni fair, da dam, ne vem, 400 pa 400, to ni nič, ne moraš več dobiti 400, da te dam 800 pa vira 600, pa pač lahko že bankrot počas. Tako da... Thanks, oh, Didi Place, jo. Starti, ok, startam, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Srečno vsem, eden je livu, ne, kdo je livu? Prid nazaj, takoj zdale, bilo nas je čez 50. Priden. A nas ni bilo čez 50 čez zlo? Ok, štart. 3, 2, 1. 51. Oooo. Zdaj moraš počakati še enega. Yes! Počakaš enega? Ne boš enega. Če ne boš lihti sam. Se bom jaz sam. Izkušam biti sam. Ko boš mene dobil in sodet. Vem, koga dobim. Jaz sem kar mito na Discordu. Upam, da ne dobim Sugarjana. Daj mene. Vem, koga dobim. Delajte. What? Kak sneaker sem dobil, no way! Kar sneaker. Ja, mams. Oh my god. Kar sneaker sem dobil, ne me heca. Pa se pa ne raba svoh mitati, itak. Oh my god. Mislim, da fejka, mene je še not metalčev.
solo si. GG. Kje bom jaz rekel... Coacha pa bez splet, to je GG. To se izven. To bo mene coachu, ko bo on umrl. A skrijem ekran, kam greva? Ja, okej, skrijem, ajde. Čak, ja, ne moram. Moram na roke, čakaj, ker mi zdaj neki ne, tole. Evo. Moj bivši šolc igra. Sam ne govorit, kam greva, ti sam označ. Kaj slišal že sen? Ne, dober, ajde. Mega City. Ma zakaj si povedal zdaj? Zdaj si vedel, da gremo v Mega City. Jaz kar voice crackam na polno danes, ker sem se toliko drl prej, da mi je kar glasu zmanjkalo. Ne, lahko povem prvo črko, K. Ne, prva črka, ja. Kje si mi, Tilko? Oh my god, vidim, ima pol ljudi klele, jaz sem kle gor. Tilko, hvala ti za 10 evrov. Če kako je napisal? Tilko, tole obijem za vse za tebe. Neko? A ne, sem bil. Evo da bo zloh en mu v bucke kupu pa nás sú tak bankrot. Ne, no vej. Ej, hvala ti, Tilko, za 10 evrov, evo, da boš lahko en mobi bak si kupil, pa da ne boš šel tak bankrot. Ma se sem šel že kar v bankrotu zadnjimi kaštami, ampak ni panike, lej. Sam da so otroci srečni, kaj pravijo. Hvala ti, Tilko, res. Evo, Tilko bo me časti v bakse naslednjo pol. Zon vore, da mu lahko spet, evo, del. Hvala ti, Tilko, res, hvala ti. Vseben sponsor, Tilko. Tako da se lahko Tilko zahvali. Zdaj to igro, kaj itak zmagava model. Ma ne, zdaj sem že rekel, da ni V-Bucksov, pa veš, kaj bojo rekali, ja, nisi rekel prej, bi se potrudil, bi šel drgam, ne vem. Vsi gledajo stream. Ne gledajo. Vsi ne. Vse imam. To ne bom rekel, kaj ne vem, ampak... Vse imam. Liko ga voice crackam, stari, kar dropa mi skozi uno. Ja, piješ, ne. Ja, pijem, ne, se to pa res nisem nadspil še danes. Gre na srtak. Mislim na vodo. Čak sam da... Kaj si že razkril. Ej, hvala ti, res, Tilko, res ti hvala. A igraš, Tilko? Prid. Kaj ti bi rekel, če sem že razkril, pa mi da sem razkril že 1 uro. Zdaj, prehajam. Oh my god, dober timing. Pritlej, follow. Pazi. Dobar, kaj on misel, da? Jaz sem se boksil dol. Brat, to ni dobra ideja. Vidim, ja. To je anonimni. Sam en nul. Pazi, moj te gleda. Ne spima na men! Ne spima, Jakob, ne spi! Kjera svinja, Jakob, alo! Tam je čez sez. Kuk je Jakob, res, pač presežem. Pa Jakob je skoraj umrl, koliko je imel? 4 HP-a imel, ker sem ga jaz bil, mislim zadev. Kjer lakar ta Jakob? Ma dej, no. Ja, dobro, anonimni me itak earningse, no shit, da me je ubil. Ja, jaz sem pa i tako, tako da nimaš kaj. A da se ti, Tilko? Brat, no way. Stari, 4 HP-a si imel, pač lakaren. Prav crkat bi mogel, veš koliko ti že zdavni bi ti mogel crkat. Ja, ne bi. Ja, 4 HP-a si imel, nuben. Pa high ground. Pač... Pa se si videl, da sem videl, zakaj nisi puštil? Ja, jaz sem videl najprej stikil skin, tak sem jaz tebe že zadev ne vem koliko. Ja, no se pa spozvedel, da sem jaz. Ja, pa bi te pa kar pustil, seveda. Pa se pa zbudil. Headshotu te za en damage. Bro, dvakrat sem te zadev, 35, ti si mene zadev na 30, 40. Model mes je 4 HP-a, sam da veš, 4 HP-a. Ja, in če sem imel 4 HP-a, pač noob si. Zmagala, no? Ja, bravo. Urid, da sem imel 4 HP-a, pa da je ne enkrat. Sam rečemo Blagič njemu, da ima earnings. To mu reči. Ej, Snik je rekel, da Blagič ti tako imaš earnings. Jakob, glej, ti sam glej, da jutr, kad greš v šolo, da ne bo slučajen kakšen tovrnak, berbe. Jaz sem tam zdaj, da lahko miru. To Jakob, v bistvu ne, če boš v tovrnak, veš kam moraš narediti. It's your time. Ne, it's your time to shine. Oh my god. Tak mene je hacker ubil. Kdo te je ubil, Didi Blaze? Ej, Tilko, hvala ti, res enkrat za 10 evrov.
Iskreno, toliko, če Jakob zmaga, a imam dovoljenje, da mu ne dam ničesar. Ker bo srna zbila, res. Če Jakob je tok toksik, srna ga bo zbila. Če Jakob vsem zaželi, da ga tovornak bliže, mislim, da ima bliže srečanje s tovornakom, tako da jaz sem se njemu nazaj zaželel isto bližnje srečanje s tovornakom. Daj drugmu, ok, tilko, vala. Če Jakob zmaga, dam drugmu. Dam samo anonimnemu, veš ono, pač, če zmagate onaj, da samo anonimni dobim. Kako si telka, drugač? Hvala ti še enkrat, res 10 evrov. Kako si? Ok, imamo Franc Kuplonga, tole je pa kaj iz roleplaya. Franc Kuplonga pa Patrik Zvezda. Šumi ala stroje, Šumi tam imamo v igri, Šumi igra z Zanzijem. Zanzi meni se je zlagal prile, da mu igrica kao ni delala, da ni noter prišel, kukor lahko vidimo, to ni res. Šumi je v igri, oziroma Zanzi je v igri s Šumijem. Ok. Kje si Jakob, jo? Squeezy pa Šmul seda. Šmul, ne vem kva. Player škrat pa gamer škrat. Vidim, da imamo dva škrata v igri, player škrat pa gamer škrat. Maybe brat. Nisem videl, ker je kar spavno neke stvari na mene pisali, da sem se... Kva da hack DD Plays? Jaz sem super. No, to je lepo slišati, telko. Kva dejansko DD Plays? Sem videl zdaj, če je do hacka. Zdaj sem to rekel. Pa prej si napisal nekaj, da ti ne dela. Čak, da pogledam zdaj, Zanzi. Zdaj, da pogledam. Prej si napisal. Men več ne dela. Evo, napisal si men več ne dela. Alo, čak, koga si spektatamo? Snorkija. Sploh nisem vedel, koga spektatamo, ampak Snorki nam je glikar po flexu njegove edite. Alo, to pa ni kar takle. Snorki s flexanjem v editih. Snorki lahko bi še malo pokazal, še kakšen hiter edit. Glede na to, da je Top G Flori tvoj duo, kateri je cracked. Ajde, pokaž nam še en... Ajde, 90, N90 nam pokaž, da vidimo, kakšen imaš 90. Da lahko ocenimo. Ajde, N90 pokaž, ali pa 290, ja. No, zaradi takih ne igram, jaz je to. A ja, voice chat, a ja, Zanzi, oh my god. My bad, Zanzi. Jaz sem mislil, da tako sem pisal, ti več ne dela, pa da ti ne dela. Ok, zgleda nam Snorki ne bo pokazal 90-ja, ker noče, da igralci v igri želivajo. Verjamem, da če bi jaz kaj tazga videl, bi to tlivo, ne? Jo, Kajra, kje si mi? Kam je Florija odnesel, what the heck? Kam je Florija odnesel z uno kuro nekam? Alex med tem lepo kempa v bajti, kot da nič ni. Čeprav tisle shotgun tamle, mogoče če malo dropal metke, bi vzgleda bolj legit. Čaka na enega, da ga bo lahko naskočil. Top G Flori, evo, zdaj ima pa Florija, ne? What? Le, kje je Flori, brat? Flori skural čez pol mape. Pa to je God Rotation. Ja, tilko, se idi na pamet odločitev, kaj tako veš, da ali te bo pa dobil satisfaction. Mihajlo, tebe time je tlivo. Ok. Evo ga, Florija. Flori leti čez pol mape s tole kuro. Brutalno, zdaj le boš v gor. Oh my god, veš kaj me zanima, koga bo tole nabil v zrak? Če da vidimo, to moram videti. Da vidimo. Aha, niti ne toliko, iskreno. Niti ne toliko, kar sem mislil. Jaz sem mislil ful več. Je še vsem zelo velik, da ne pomote, ampak sem mislil, da ga bo veliko več. Kjera rotacija, iskrena model? Kjera rotacija? In sedaj mislim, da ljudje landajo na... landajo, ja, tako je. Tole so... Stri snajperi, to se ve, ne, se ne. Ampak da vidimo zdaj tale fight. Florija, vsi poznamo, gre z dobrega fighterja. Vsaj včer smo tako videli. Poznamo ga tudi že odprej. Da vidimo zdaj, kaj nam bo pripravil, oziroma kaj nam bo sta Snorki pripravila. Snorki med tem zgubila health, oziroma je zgubil health. Ko lahko vidimo, Snorki je tudi dead med drugimi. Ma Flori še en shockwave vmes, tako da bi ga lahko izkoristil, ampak Flori gre raj na kill. Tole bi mogel biti finish za Florija, tako je, mislim, kill. Dobo je kill, sedaj mora biti pa zliv. Ali bo to 1v2 za Florija? Flori dobiva kill na ne vemo komu, Anonymous v glavnem. In sedaj Flori
mogoče malo misplaya s tem shockwaveom, lahko bi ga veliko bolj uporabil. Ja, tako je. Tole je bil malo misplay, sedaj je Flori low HP, more paziti, ker te nasprotnik mu gre direktno v faco. Kakor zgleda, te dva nista tako slaba, ne. Glede na to, da je model rešil svojega teammata, mislim, da ga hotel rešiti, ampak Flori tako full umirjeno builda, dobiva damage na nasprotniku, lej, še en damage, 40, 88 in trenutno je v health prednosti in zdaj bo še en damage, malenko za milimeter se je nasprotnik izognil, da bi Flori dobil še enkrat damage na njemu. Nažalost ne vemo, za koga je to šlo, ampak definitivno dva kar solidna playerja po moje, no. Kakor smo videli. To sta bila po moje dva kar solidna playerja. A me dodaš? Sem ti že sendil, bom sprejel na koncu cele. Did you place po koncu dela? Ok, noč, Flori ostane to, da gre po reboot, pa da pogledamo naprej. Koga imamo še kaj v igri? Imamo chillerja, lepo chilla, kakor vidimo snajperjem v roki, v grmovju, lepo, nikamor se mu ne mudi. On malo tako, umazan od blata, lagano, grmovčku, išče kakšen kill, mogoče tale shot, da vidimo, ali bo chiller to zadev. Chiller je celo zadev, to pa je neki novega, 105 damage sicer, ni bil headshot, tako da ne dobi noka, ampak še 7 damage pa je, ne. Sedaj je chiller upazil nekaj koristnega mogoče. Kaj bo chiller dobil? Daljnogled, mislim, tale zvezdogled, hotel je pogledati malo zvezde, pa si je kar premislil, ne, mogoče bo vsem pogledal, ne, si je premislil, ni šel nič pogledati zvezd. Kevin je robot. Iskreno dosti zadev s tem LSMG-em. Wolfi igra, Wolfi pa Sumči, whatever. Wolfija že dolg časa nismo videli. Mislim, da nazadnje je igral Roblox Minecraft. In Wortex oziroma Jan med tem z rebootom na dinozauru. Zelo dober teammate, vidimo, da mu ni vse za svojega teammata. Poskrbi za teammate vorit. Koga še imamo kje v igri? In sedaj Sandy v težavah je pušen, če se ne motim, iz strani Krajška, oziroma Squeezyja, pardon. Squeezy dobiva kill na Sandyju. Ok, solidno, mislim, ni bilo nekaj baš težko, ker sta bila 2 na 1, ampak vsem Squeezy dobiva tale finish oziroma kill. Tako da en team manj v igri. Imamo player škrata, pa game škrata spet. Aha, vidimo, da iz grmovja v grmovje. Tudi to je taktika na koncu, le nimaš kaj. Še vedno Flori z... Aha, evo ga, Flori z rebootom zdaj. Flori z rebootom na snorkiju. Bomo raje spektatali koga drugega, da ne bomo pol mi krivi, da zaradi nas štalga spektata. Medtem ko chiller je trenutno v tovornjaku. Tole mi deluje, kot da se chiller skriva v tovornjaku. Lepo mal zraven ima neko kuro. On ga chilla noter. Chilla. Ja. A bo še eni? Zonvari. Zdaj nam trenutno ne da drugih playerjev, zaradi tega, ker so toliko razmakone, se pravi oddaljeni drug od drugega, tako da moramo zaenkrat spektatati ene in iste, ampak upajmo, da bomo hvala imeli možnost še koga drugega spektatati. Med tem Jan s kontrolerjem probo je ustelet, si je premislil. Ampak tole bi znal biti push na Jana. Tako je, push Jana, ampak po moje tale sploh ni vedel, da je Jan spodi, tako da zdaj se je Jan nekako izdal istočasno. Tole gre za fight, da vidimo, kaj nam bo pripravil Jan. Je le kontroler player, da vidimo, če ima kontroler res toliko boljši aim, ampak game awarenessa sploh ni. Nasprotnika smo slišali kilometre prej, da prihaja iz strani. In tako je Wolfi dobiva kill na dinozauru, Sumči pa na Janu. In Jan je nazaj v lobiju. Sedaj bo Jan standardno prišel v chat napisati noter, kako so slabi, da ne se pač se veš kaj. Ampak to nič ne korist, na koncu sta le ona dva, tista, ki sta ubila Jana. Dajmo pogledati, koga še imamo. Zanzija, zdaj pa lahko vidimo Zanzija pa Šumija po dolgem času spet. Zanzi in pa Šumi. Da se ne dogaja, gremo gledati naprej. Pač kaj je to, da se prosim fajtate, ne? Da bomo se lahko imeli za komentirati. Playboy samo opazuje, standard. Evo, zdaj imamo nekaj novega, ki ga do zdaj še nismo videli. Za spectator Psycross, I guess, Psycross. Spet na high groundu čakata. Prime Tillon, evo ga, Prime Tillon pa Playboy.
Ne vem, kaj je to, boste kot testali Island, oziroma je Island že zazet, Island je že zazet. Mata pa tukaj le tale, kva je Rift, tako da boste uporabljali verjetno Rift za naslednjo rotacijo, kamorkoli boste rabila. Ti si family friendly? Ja, probamo čim manj ne biti, se pravi. Jaz raje vidim, da se vi naučite grdih besed pri meni, tako da pač, če se le da, se ne govori grdo. Jaz pa Ian smo Jakoba pa Anonimija ubila opala, vzgleda Ian pa Borček sta vmes pospravila Jakoba pa Anonimija, pa jaz sta, če sem prav videl prej v komentarjih, Borček in pa Ian campala v temole, kva je, opa, v Kovnu. Zyro zgleda nima več duota, ali ga ni dobil, ali mu je livov, tako da Zyro igra kot solo. Enač, dajmo pol gledat, ne vem, se ne vem koga da gledamo, se noben ga ni zagledat, Zelenka če ni noben ga fajta, tako da. Ali pač, prišli smo na fajt, Chizy in pa Šmul proti, nimam pojma komu. Bomo malo izvedeli, pa da vidimo, kaj se dogaja. Tole je borba na Islandu. Borba na Islandu. Da je better player. Ja, Jakob se ne bi strinjal. Zdaj, kva Chizy probava je, ne vem, mogoče že baitat shot. Upam, da Chizy ve, da ima nasprotnik prednost, glede na to, da on prvi pika. Jaz bi predlagal v tem primeru, da bi nekako že baitala, eden bi spodi pikal, drugi bi bil zadnji na rampi in mogoče, ko bi ga strelil, ampak ne, je to Šmul in pa Chizy se odloča za push na tale high ground in Šmul dobiva kill na Wolfiju, sedaj pa opala, Chizy dobiva kill na Sumčiju, I guess, ja. Tako da, zanimivo, brez kakršnih koli težav, samo tale high ground push in to je to, rampa, cone, floor in gas. Brez damage-a sta jo odnesla v bistvu. Zelo dober push iz njihove strani. Tako da Chizy in pa Šmul trenutno eden izmed favoritov za zmago v temole customu. Imata high ground, vidite vse okol, imamo še 16 playerjev. In kakor lahko vidimo, Chizy pa Šmul iščeta naslednje tarče in mislim, da sta celo opazila naslednjo tarčo. Tako je spodaj lahko že vidimo tukaj le tarčo, da vidimo, kdo je ta nesrečnež, kateremu bo sta skočila v glavo noter oziroma direkt za vrat. Hej. So far so good. Sem mislil, da se bo to veliko hitreje zaključilo, pa se ni. Mislim, da ima celo pobegnil. Če se ne motim, ima celo pobegnil. Ne, Prime Tilan je umrl, ta je še vedno tukaj. Da vidimo, kako se bo se tega lotila in evo, kako situacija hitro obrne. Snorki dobiva nok na... Čakaj, ne, Snorki, ne, sorry. Kdo je to njegov nok, sploh nisem videl. Šmul je bil nokan iz strani sniper shota, sam nekdo ga je nokal, nisem videl. Narobe sem prebral slevo spodaj. Nisem videl, kdo ga je nokal. Mislim, da ta user, whatever, oziroma Mr. Matic. Kdo bo zmagal? Ne vem še. Zaenkrat, po moje, kar res mislim, da bi znal zmagati Zanzi. Chizy se je odločil za pobeg, mogoče celo najboljša odločitev v tem trenutku, zaradi tega, ker ja, ali pa tudi ne, ker ga bosta še vsem kijala, tako da zdaj more tole Chizy odigrati 1v2. Pa da vidimo, Chizy dobiva nok sicer, ampak ga zato predragi Mr. Matic pospravlja nazaj v lobby in s tem tudi dobi revive na svojemu teammateu, ker pomeni, da sta spet nazaj dva v igri. Dva močna faktorja, kot smo lahko videli, že dva tima sta pospravila. Mr. Matic in pa user, ne vem kva, neka čudna imena. In med tem, Mr. Matic kar naprej naslednjemu Snorki. Tole mogoče Snorki ni najboljš bil pozoren, da je pod njemu še en tim, celoten tim in dobiva Mr. Matic lep kill na Snorkiju. Snorki oziroma Mr. Matic sedaj poln luta, ne ve sploh kva bi vzel, vse gold, tako da mislim, da sta trenutno user in pa Mr. Matic eden med glavnih kandidatov za zmago. Tudi, kakor vidimo, sta zelo agresivna, nadaljujete s tem pushom. Pa da vidimo, koga bosta pospravljala naslednjega. Dejansko destrojata cel lobby. Aha, videla sta nekoga na levi strani, če se ne motim. Ampak se nista odločila za push.
še. Pričakamo, mogoče se bosta premislila, glede na to, da sta do zdaj že izstrojala vsazga, bi se lahko mogoče tudi tokrat odločila. Tako je, user se je že odločil za push, medtem še čakamo Mr. Matica, da se tudi on odloči za tale push. Tako je, evo ga. In tudi on ima perk, glider, redeploy, lep damage, oziroma lep shot, ni tako dober damage. Še vsem shot je shot in user direktno v faco, skupaj pa eliminirata še Top G Florija. Top G Flori je imel zraven še snorkel, kaj je že bil prej, ampak nažalost je vstal zelo hiter sam, tako da Flori 1v2 proti takim dvema, evo, še na koncu malo nasmeška, zato da bo nasprotnik še bolj toksik. Tako je še dance. Super, temu se reče, kako smo rekli, Fortnite na glas, pač Fortnite standard, treba plesati, treba biti toksik, razumemo. In ja, stane nam še 7 ljudi, imata 13 kilov, pobila sta skoraj da ne polovico lobija. Pa da vidimo, kdo bo naslednja žrtev. Kaj ne rečem, je še kdo, ki je lahko vstal v tem lobiju, dajmo pogledati, koga še imamo. Bomo kar pogledali njo, vidim, da se odločite za vsak push naprej, tako da gremo zdaj še malo userja gledati. Mr. Matic naprej nadaljuje z killom na chillerju, chiller brez šans, da bi karkoli sploh probal. Chiller je nazaj v lobiju in sedaj user že z novim duotom, katerega je opazil, ali se bosta odločila za push tega duota, tako je tudi ta duo bosta začela pushati oziroma se odločila za push. Hitro se lahko zgodi napaka, mogoče iz kakšnega ovinka nepričakovan headshot iz strani shotguna, ampak kakor kaže, trenutno tega strahu ni, vsaj pri njiju ne. User že nadaljuje push, dobi wall, dobi damage oziroma shot, dobi knock. Tole je kot neka šolska predstava, kako se zelo hitro in učinkovito nekoga znebiš v Fortniteu. In ja, user in pa Mr. Matic dominirata tale lobby. Mislim, da trenutno ni nobenega več, ki bi jo lahko ustavil, mogoče kakšna napaka iz druge strani, ampak aim on point, edit on point in pa sama taktika tudi on point, ampak game awareness, ja pa ne. Mogoče še vsem morata biti malo pazljiva, da ne bosta preveč koki, še vedno se lahko nekomu poserje kakšen shot, če ne bosta igrala skupaj, tole 1v1, tole mogoče malo preveč tak push bil, no, kako ne rečem, preveč koki push, 1 na 1, riskira 50-50 šanso. Sedaj ste skupila high ground, borita se za high ground. Kdo pa je na high ground, dajmo pogledati, kdo pa je. Na high groundu pa imamo Zyrota. Zyro, če se ne motim, je celo sam, ne. Zyro nima nobenega duota, tako da Zyro proti dvema, mogoče fali shot, tako da tole se bo zgodba zaključila za Zyrota tukaj. Zyro se je kar odločil, da sploh ne bo več probaval. Zdaj bo rekel, da se moj kontroler disconnectu. Vse lahko mu verjamete, če želite, ampak ja. In pa malo, kako bi temu rekel, egota sedaj se je maščval. Laser nad Mr. Maticom. Ampak med tem user, ne vem kva, ki se odloči za push, za njim takoj prihaja Mr. Matic in tole bo spet en šolski primer, kako nekoga pospraviti. Eden od zadnji, eden od spredi, eden od zgori, tako je in vzela sta zmago, Mr. Matic in user, pospravljata še zadnjega, to je bil gospod Alex in ja, GG. Čestitke za zmago, obema, pač dominirala sta lobby, imela sta 17 kg, kar pomeni, da sta pobila skoraj da ne polovico lobija. Iskreno, v endgameu nismo videli nobenega drugega, ki bi bil sploh karkoli še konkurenčen. Je pa res, da bi lahko mogoče kakšni iz naših drugih duotov ustali do konca in bi na koncu celo malo konkurirali njima, ampak niso uspeli, tako da sta imela free win. Čestitke obema. Nažalost smo igrali duote, tako da pač bolj ne nagrade, ampak bo pa zala za Zonvore še zadnja, pa je to. GG's. Nista pa ubila Jakoba pa anonimnija, to je pa res. Mogoče, če bi bila Jakob anonimni še živa, bi imela ona, da zdaj malo več težav, to je res, to je res. Wortex, zivam te 1v1, sem te že edel, user je d.o.o. Ne, to ne spremljam, ne grem 1v1, razen če igramo Zonvore, pa tako se zgodi kot včeraj. Še ne Zonvore za konc, pa spat otroci, ter imate šolo, ne imate šiht, ne vem, da nam je spol kriv, da boste jutri kaj zombije v šol. Ok, ajde, gremo še zadnje, 32 Zonvore gremo, imate dosti, KODA 8.8 je KODA 8.8. ZV. Se pravi, bomo nadal prvi do 10 runde enako 800 V-Bucks.
Evo ga. 32 nomor. Jaz moram ići 1 na 1 pol po temu. Proti nam, ovo je predragotilno. Kaj najdeš zone ware? Bom ti kodo poslal. 32 zone war. Čak ti pošlam kodo iz Google. Bomo je do noter v chat. Boste imeli v chatu za 32 zone war kodo. Evo imate jo. Koda mape. To bi bil jest. To bi bil titan, ki se je sklopil kontrolor. 2 minuti. To bomo špilali 50 minut. Ja, prvi 10 traja 20 minut. Ne boste špilali 50 minut. Prvi 10 traja 20 minut. Manj. Do 10. runde traja manj kot 20 minut. Zaradi tega, ker smo prej, ker je bil na break, mislim, da je bil break med prvimi 3 minutami in drugimi 3 minutami je bil 15 minut ali 20, pa smo bili do 10 rund konc, tako da to ne bomo. Maizi je bil ta win tudi, če bi bil anonimni. O, Matic, a little bit of trash talk there. I like it, pa špari za naslednje custume. Pač naslednjič, ko bomo igrali duote spet, da bomo lahko videli ta little bit of beef. Kaj to Terax? Jo, Wi-Fi, kje si? Wortex, jaz in Matic sva zmagala pač to easy, Matic je prišel po 2 mesecih, a dejansko krivzi. Ja, ne, dober, se ta endgame je, mislim, to zdaj na koncu res ni bilo baš nekih konkurenčnih ekip, ker so večinoma jih je prej pocrkali, ne vem, pač, ker so nubi, recimo Jakob, pa Borček, pa Ian, pa to so si pocrkali, pač, pa Kokoš Krajš, sploh ne vem, kako je umrl človek, pa Brečko, pač, dva, kako bi sploh rekel nima, ne vem, 2 token goda, I guess, sta pocrkala prej. Ne vem, kaj se je zgodilo. Borček je po kempu. Kaj bi te uničili? Kaj bi vas uničili, je napisal Tjan. Ja, lej. Ej, brat, nimam za štartat. What the heck, sorry. Kako nisem dobil? Yes. What? Ta igrca je toliko zbagana. Prvi se pravičujem, ampak ta igrca je toliko zbagana, brat. Kar neki, brat. Ker nisem dobil za štartat in... Sorry. Sorry. Ne vem, pač 8-8-7 je koda. Ajde, probajte, 8-8-7 je koda. Ne verjamem, nežnjivc. Kva je to Terax? A ja, krivzi. No, v bistvu vsi, Wortex je pa največji. Brat, jaz sem coach, chill, no, jaz se da rabam med skilla. Koda je 8-8-7-7. Sorry, pač Fortnite, trash, nimaš kaj. Yo. Žiga s 15. A je, se obupal. Ne še. A priješ igrat? Ene Fortnite. Ampak še sploh inštaliram Fortnite. Štartam. Tisti, ki se navate zelo joinajo, se lahko prek mene joinate. Tisti, ki se... Pa si pa igral? Se nas je pohan. Ranked. Daj. Ja, ne vem. V telu sezon 15 level sem po moje. Od tega 32 nas je. Mnojš. Pa nič ne poveš, da igraš človek. Ja. Koliko jaz tole igram, to kukar da, ne vem. Kukar da pes alkohola spil. Ja. Bolj neče. Ne, ti več igraš Fortnite, kaj jaz vijem alkohola. Ja, realno. Že tako move, ja, lahko te movem, zakaj pa ne? Jo. Čak, odprem lobby za une, ki se hočete joinati, sam vam pravim, da... Po moje se navate, loj te dva. Alo. Dylan. Soš ti pol video 1 na 1. Kako ti je imel Fortnite-u? Reboot card se levo gor piše. Oh my god, trepali so me. GG. Ej, Krajšk s svojim OG skinom nazaj. To je to. OG Krajšk. Chicken.
Kar kmet, kar štartuj. Če nas je bilo 32, Wi-Fi. Štartal sem zaradi tega, ker nas je bilo 32. Oziroma 31 nas je bilo, poglej nazaj. 32 je pa lahko noter, tako da sem štartal takoj, ko se nafila. Če se lahko prek mene joinaš, Wi-Fi, če me nimaš dodanga, me dodaj, pa te spremam, pa se lahko prek mene joinaš. Bil sem noter, pa je en kmet levo, a ja. Nimaš kaj. Nimaš kaj, brat, nimaš kaj. Prije tako lejto. Ja, se sem mogel štartati, kad drugače ne in sploh kaj se zgodi. Ne, ubil bi ga. Pa sem pomotoma pritisnil middle mouse button na mest reseta. Kva Ian mortatirajo. Žiga bo zdaj pokazal, kako se igra, če Žiga ne igra. Pa ne, po šprici se bo del, bumbaren, zabit. No, Ian, koliko ti si tak kreten. To je pa tak kreten. Model je imel za šprica, da bi se pošpricnil, pa se ni hotel pošpricat. Pajk je res mislil, da mi igral. Kje si mi tjaš, jo? Kjer ti v koncu imaš? Od UVI-ja. Od UVI-ja. Pride Mini PBT, ono. Se pravi, od Vislava, z Black Switchi. Da si razočaran. A se Žiga je rekel, kam jaz sem začel alkohol piti, da bo on začel Fortnite igrat. Ma ne, če grem jaz zdaj igrat, bom vse pošitil in bom vse... In pol izgubil motivacijo, se štekam. Ja. Evo ga, klinac je skoraj pokazal, kako se ubije Zanzi, ampak je na koncu pokazal, kako se ga ne ubije, tako kot jaz nisem Iana obal. Tako da sva na istem pokazala. Anonimnejši v igri, Borček v igri, Dinozaur, Jakob z Šmul, Kokoš Krajšk, evo ga Kokoš Krajšk. O, dva v istem partiju, no sem v tem LENOVO noter. Šmul pa še eden, ne vem kdo je bil. V istem boxu, sorry. In Jakob pospravlja Šmula. Ni mi stelalo, ja, jaz sem pa pozabil resetirati, oba da sem nekaj zaprkala. In Jakob dobija kill, lep na d.o.o. Liamix. Wortex, wow, moj komp je tok shit, da nisem mogel noter. Kripsi se, maybe se lahko joinaš še zdaj, ker naenče nas je 32, Nas je? Unlucky Kripsi. Pa Kripsi predlagam, da dobiš počas earningse, pa kupaš nov komp. To mislim, da je lej, danes recimo, ne, če bi bil Tini pa Misha, bi dobil 15 €. To pa mislim, da imaš za par kompov. Dodaj, vsega spremam, Vsega spremam, dodaj ti mene, ime imam Reboot Card Slay. Ja, res naj. Ja, ali važno nis mene, pa je vse v redu. Zadnji si. No shit, če sem prvi umrl, ker sem pač v nekoga kijat in je on mene pokijal na konc. O, Jakob, fali shot, halo, Jakob, dobrodošel v krogu slabih hejmarjev. Jakob, sam ne voltat gor, ko boš umrl, dol dropi. Dol moš dropat, Jakob, pa iti naprej peške, ali pa enega počaka, da ga boš ubil. Jakob je rib. Jakob bi mogel kle naprej, pa probaj dobiti kill na nekomu. Že prej. Jakob je še sem prvi, čeprav ni zmagal. Ok. What the heck? Dobro. What? Jakob prvi. No, pa zmagal je. Ti imaš vsake 3 dni nov Fortnite account. Ne, nimam vsake 3 dni nov Fortnite account. Kva? Vsak dan. Kva? Ne, nimam. What? Nimam. O ne, to ta shit shot ga imam. Oh my god, pa še shit sem jest. Tilan. Najbolj, da me Tilan ubije, brat. Pa to je slabš, kukor da bi me ubil. Ne vem. Ma dej no, kva delam no, pa ta... Kdo še uporablja ta charge shotgun? Zakaj ta mapa tok shit, da imaš še kar te strani notor, če jih sploh neče v igri? Ta charge shotgun. Ja, če je mitik. A ja, a to pa je v igri, se res. Ja, zakaj? Pa to noben tega ne uporablja, iskreno. To res noben ne uporablja. Ta če res goated.
Koliko vas je noter? 32 moje. Se bi jaz slival, pa bi dal emu prostor, da igra, sem pa jaz ne mogu spektatati, tako da... Meni se itak ne da iskreno igrati, tako... Jaz to raj gledam, če že, ne vem. Kjer mu? A ja, na FSS-u, ja, Tini pa Misha sta bila 17, ker je dosti dobro, dobila sta 15 jurjev, TaySon je bil 11, dobo je 25 jurjev, tako da 10 jurjev več kot one dva, ampak iskreno, not bad. Zmagala sta pa Cooper, pa kaj je že un model, ja, ta. Miro je res goat, drugače. A ni bil ta Miro v prvem in v drugem gameu top 2? Ja, druga sta bila. Ja, ampak ona da sta bila edina dva, ki sta bila konstantna, konsistent, da nista umirala tako neki, ona da sta dejansko skos prišla do endgama, čist skos. Naslednjič, ko bo pa... A sta kdaj zmagala? Kaj? Sta kdaj zmagala? Meno sem jaz. Ne, nista zmagala, dvakrat sta bila druga postavila, pa 14, pa ne in kva sta bila naprej. Zadnjo sta bila 8 ali 9, to vem. Budi share screen? Ne, to ne. O, Tilko igra, Big Daddy Tilko. O la, Tilko tu se je celo dal prižgat Fortnite. Ajde Tilko, Big Daddy, don't disappoint us. Da ga Tilkata. O, Tilko na hajt. To, Tilko. Oh, shit. Brat, ne. Ne. Unlucky Tilko, človek. Mogo bi prej spit pa pol krenkat gor. Unlucky Tilko, unlucky. Probo si iskreno. Sam prej bi mogel spit uno, seš, folk tak, a drugačen. Brečko prvi, Tilko... Kva? Brečko prvi, Tilko drugi? Kva? Tilko, ti si drugi? What the fuck? Okej, v redu. Prav. Si prav, pa meni boš rekel, si prav. A ja, sorry. Gledam, da sem me tokrat ubil. A ti si vinil? Ja, zdaj. I to tako dobro spremljamo, vidiš? Brat, pa kaj meni to dela? Meni to sploh ni reset. A ja, ker sem imel builde... Moram raj spet. Ne, jaz bom nekaj tkijal tudi na začetku, ker pol kar tam neke paniko zagrabam in neče naredim. Se je zapodil, kaj baba rumeline. Kaj baba rumeline. Ma ne, pa če kar neki no delam pol. Kar tam pritiskam s temi svojimi debelimi prsti vse ostale stvari, kar bi rabo. Mislim, samo ne, kar bi rabo. Kill me, please. Miha bot. O. Aleksandar dobiva kill. Zyro dobiva kill. Vedel sem. Dobo je kill nad klinacom, a nejkotom. In sedaj Zyro v težavah, za njim je nekdo in on to speh tega ne ve. Sedaj Zyro je zbežal. Ne, se ni noben zdava. Jakob dobiva kill, to smo lahko videli ta damage. Kaj ima Jakob ta skill, neko kikalco? Jakob v težavah, preveč agresivnost in Jakob je sedaj sprejan. Jakob beži. Jakob pred tabo eden. Ok, to je bil free. To je bilo kinda free. In sedaj še eden v Jakobovem boksu. Jakob si ni zaprl za sabo in zdaj ga je tole koštal kar lepega deleža svojega healtha. Kaj potem? Potem gremo spat. Koliko časa sem spal v danem streamu? Cel dan, a? 7 ur. 7 ur šlo. Koliko časa nisem že streamal 7 ur? Ma če bi naša dva zmagala, bi dal 24-urni stream. Zdaj poveš.
Ja. A misliš, da če bi tweetal kao, če ona da zmagata, da bi s tem 20 stream naredil, da bi ona da res dejansko zmagala? Ja, po moje bi res, iskreno, po moje bi res. Kaj pa stvar bi sploh naredil? Ja, hero ti do 200. Ej, Tini je tweetal solo FNCS next, please. Ne, trio si. Se pravi, model je po moje tako malo jezen na... Na Misho. Ne, sem duo, ti so bili, zdaj 2 chaptera so že bili. Napisal, I don't know if I'm supposed to be happy or what. Po moje bi mogel biti jezen, iskreno, ker tako blizu 500 jurjev ne bo nikoli če v življenju. Razen, če bo še daj kakšno tak temovanje. Ampak iskreno, to je one game in imaš tako 100 jurjev, recimo. Zato jaz verjamem, da bi bil jezen, da. Bi imel še en dober game, ona dobi. Ja. Ne, nisem. Ne, nisem jaz. Jaz sem, ja. Pust me na mir. No, mogoče pa sem bil jaz. Zajero. Miha bot, ni Peter bot, to je že Miha bot. O, Jakoba, videl sem ga, da mi je skočil, sem ga samo enkrat zadev. Dobro, kaj sem jaz tebi naredil? Če on meni to naredil, kaj sem jaz tebi naredil, pa si ti slabši. Za 100 si me rabo zadev, bravo. Ja in? Pa sem te zadev, pa si umrl, ti si pa... Jaz sem pa živ? Bil. Se pravi, si ti slab? Ne, to nima veze. To nima veze. To nima veze. Jete, da nima veze. Jete, da nima veze. Kako ima to veze? Kako ima to veze? Ti si umrl pred men. Ja, sam ti si pred men umrl. No, predem sledno. Kje si mi Puma, sem veliko zamudil, ja kar. Meni liva, da prije Stropčič. Stropčič hoče igrat. Kukaj si noter, po moje nas je 32. Vmes naredil zone ware za 150 ljudi. Čeprav je sam 100 lobby. O! Jakob! Fali šote! Jakob! 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 Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh! Tega niste videli, chat. Oh my god! Jakob! Jaz sem tak input delay, bom kar nabildajo stvari, kar... Ja, to je pa drugi stvari. Tilko pa po teh Jakoba, isto, falu. Ni to. O, Sugar Wortex dobi kill, ampak to je naredil napako, kad se še tole healat, mogo bi... O, kaj dela? On mora iti naprej ahead pa se healat. Nice, dobre. Sveta, Kaj si var? Pač največji camper v Sloveniji, pač to bi se skril v kovnu noter. O, Zanzi dead. Ne, čeprav Zanzi ima pohn healov, to ni rečeno, da je Zanzi dead. Madmis, brat. Ti pa res rekel Madmis, brat. In pol tako 0 piše. Zanzija ti je koristil tale Madmis, ne? Kak sem lahko jaz to počel kot ono... Zanzi je čakal ta Madmis, ki je mislil kao, sej neki noter. Oh, man. Zanzi mislil, da mu tale Madmis kaj koristil, pa ni baš neki, no. Ni to. Ni to tisto, kar je on hotel.
Oh my god, ne. Ne reseta mi, pravati, da mi ne reseta, če vrtimo prav za tole prokleto miško, pa scroll wheel, da bi to resetal moj wall. Pa ga ne reseta. Ma dej mrš, presežem. Ti pravim, manj tudi kar ne resetajo stvari, pač presežem. No cap. Končno sem pazi zdaj, Kribizi prav da je noter. No, da vidimo zdaj Kribizija. A ti si še živ? O, majko milo, pazi. Ne moram več iz tega, ne moram iz tega igrati. What the freak? Zakaj imaš ti prazne metke, brat? Dej to prave metke noter. Ne vem, kva se dela, no. Kaj se dela, ja, igra se za nore. Je Kribzi... Ne vem, kaj je to pomenil. Ne vem, zakaj ti dajo ta anonymous ime, oziroma ta čuden ime. Mislim, ta neki user ima neki ime, ker mu pač moje... No, dej UVI GEAR LAN, pokaži, kako si dober. Glej, kaj ne ti rečem, Kribzi, reci to, kot da je to moda, I guess, taka moda. Moderno ime. Kaj ne ti rečem, ponavno si dejala res taka imena, zdaj pa reči, da pač imaš ti ta staro moda še. In pa tako en, kako imaš pa ime, da bi te dodal? A user 2168 minus 5313? Kva? Ko Sugar Wortex to zadev? A nimam tako gledal stran. Kaj da vidim? Sugar Wortex je zadev modela čez builde. Ko je bil on že za buildi. Ko sem te povedal, dej, lan, prosim, lej. Tudi slepa kura zrno najde. Jaz sem do 10. Kaj moram do 10 igrati, zaradi tega, da vidim, kdo bo zmagal, da dobi B-Buckse. A lahko prosim anonimnija in grifa. Pa Jakoba, pa Sugar Wortexa. No, ne my god, prosim, sam ne Sugar Wortex da zmaga. Boš streamu 1v1. Ba ja, valjda bom. In tako bom zgubil. Eto bi laka, da malo pošparam. Ne, proklet. Umri, stropac, umri. Storma. Stropac, umri od storma, prosim. Stropac ne mora storma. A tam je krv v glavo skočil, jaz bom nekaj razbol. Po moje stropaca. A to je stropac, ki si tam izboksen. Ja. Oh my god, da nim ni likar en odprl... Minku, pa nim ni likar odprl Minku, da je dol padel. A ste videli to? Ajde. A ste videli anonimnija, tip je odprl, pa šer moj to, anonimni že dvema odprl, da sta dol padla. Anonimni. To je to, da folk ne liva, ko vidi moje ime. A ja, truja. Ko vidi tvoje ime, pa bi kar bežal. Papčina stropac, pač lahko crkneš papčina stropac. Lega Zanja, Zani, mrtvo. Ampak bil si pa ga vsem Zani, neki je, lej. Tilan bo zmagal, ker Tilan, zdaj imamo več Tilanov. Amo, Jakob za klinac na high groundu, ajde, nej. Pač ne moram. Čaj da vidimo, kaj Jakob svet vali. Zaenkrat še ne znam pa kmal, da otvore. Lej to! Še nis buildal. Ne, pa če presežem, jaz klikam pa ne dela. Ne, sem pa znaro. Sem pa res znaro, sem pa čist počas. Ojoj, Rebeka. Ajaj. Ja, nekaj strasti pravim. Jaz bom zmagal, Tili bo zmagal. Tili bo zmagal za komentatorja na YouTubeu leta. To ni zakvalo. Presežem. Tili je en drug Tilen. Ja. Si ti mal
Se smo v falu. Što imam najboljše komentarje. Res, res. Kaj je anonimno? To je Zajro, debil. Kaj rekel moj debil? Dejte, ne bodite nasilni name. Ful imaš mecov, Bodel, buildi si kraljestvo. Nič hiter. Oh my god. Tip je med 10 ognji. Wow. Zajro. Tilan. A ja, ta Tilan, ja, se ta Tilan, tak je Tilan gre na 1 pred men. Moram politi 1 na 1. Prvi do 3 bo šla, ker se mi ne da veliko igrat. Sem zaden? Nisem, hvala Bogu. A to imaš nadure, poj. A ta 1 na 1. Ja. To so nadure, ja. Če je plačal tako 100 evrov, da gre 1 na 1 pred men, sem rekel, dobro, ajde za 100 evrov pa grem. Če je rekel, da bo dal to noter polo življenjepis, kvaj dosegel. Spust me noter, no. Oh, player, škrata dio. Dovej, da sem to preživel čat. Pač mene en spreja, pa ima fetiš name, pač največji debil EU. Pač... Peter, mu reč. Pismo, My god. Zajro pa isto. Zdaj, noob, če veš, da rabi. Boš! Anonimni. Kaj so vstrišti? Dej šute, Anže. Šute. Šute, Anže. Šute, boje, Tilen. Ne, gremo do 10 rund. 10 rund, se pravi, zdaj trenutno anonimni dobi 800. A? Zakaj si livu? Jakob je kar livu. Brat, namesto da bi anonimnija grifil za 800 baksov. Pa še prvi, pa še tretji si bil. Kuk mi je vse. Ejte, kaj si slab. Hvala za... Ej, hvala ti Wortex za 800 V-boxov, da sem lahko pobred. Ja, lej. Ja, se pa ti pa nam spohunih, se ti moraš 800 dati, je prav? Pa enemu drugmu damo. Kamot, ni pa. Je dober, pa v redu. Vaš da je na streamu. Sam nisem zadan, valjda nisem, itak da nisem gamer škrat. Pa player škrat. Oh my god, user... Rip... Kribzi... Te bo bi jaz rekel... Unlook. Unlook. Temu se pa reče nehvaležnost. Ja, to je pa pač Jakob. Pa pač Jakob. Nehvaležnost, pa vse mi je za 800 V-boxov, raj mi dej 5 evrov, bom bolj vesel. No, to je nehvaležnost, ne. Ko daš nekomu prst, on teb hoče gristi celo roko pač na koncu, kao, nisi dovoljen z njim. To ni isto. Oh my god. Ne, me v zadnji. Pa kdo je ta model s tem skinom? Kaj res veljaš?
Nekaj Sandija, tip ima sprehod po naravi. In sreča, player škrata na poti. Si tole malo rib, Sandi, veš. Lepo se mej tukaj spodi. GG. Ja, tole ni šanse, da to prehti anonimnija. Mogoče Jakob edin sam. Dve rundi sta še. Ajde, Tilko. Tilko, pokaž, kdo je najjači, ajde. Stari, se Tilko je kar dober, ne? Iskreno, Tilko je kar dober. Nimamo kaj za reči, Tilko je kar dober. O, pazi Tilko, ne pozabati nunga na desni. Dober, pazi hajt. Tilko, sam zdaj, prije se odločiš iti na hajt, ne? Kaj vidim te mika hajt. Tilko si sam prej popi shield. Popi si shield, popa gas. Ostan malo v stormu, Tilko, malo v stormu ostan, pa opet na hajt. Malo v stormu ostan, pa opet na hajt. 5 late, trust me. Late 5, pa za njega 5. Ko je, se pa 5 gor. To. To, Tilko! Ide Tilko, chat, high ground! To, se pa so hrbenga ni na hajtu več. To, Tilko, to zmagaš. Rast, to zmagaš. Sam pazi, treba dol podrl, mogoče konektiš spodi. Nimaš meco skoro nač. Tilko na hajtu. To, nice, konekta si, to je to. Ajde, Tilko. In kako, že kak drugače, pa super, super, lahko bi bilo bolj, vedno je lahko bolj, ampak nimam se kaj za pritožati. Kako pa ti, gospod Tili? Ajde, Tilko, drž ta hajt. Še 8 buildov, še 7. To Tilko zmaga, maybe, čak vidim, koliko ima un hilo. Tilko, unma džusa, Tilko. Mojega još mogu vsem kijat. Ja, Tilko! Ne, brat! Unlucky! No, man. Unlucky. Tilko skor zmagu, pa to svet ne vedem. Skor. Nimaš kaj. Malo me hrd boli, ko moram carryat tvoj chat. Mislim, iskreno si sam s sabo pogovarjaš, pa mislim, sam še ti si v chatu, tako da, jelej, enega more, ne. Si dobiš na konc leta plačilo, ali kaj smo rekli. Plača država, pačuno subvencijo za carryanje chata. Aneko, kam pa kamar te to? A nej. Naš predragi, a nej. Oh my god, problemi. Tole pa slaba ideja bila. Ne, prosim, brat. Mrš. Izkitam, GG. Kje sem to edito? Ne vem, kaj si to edito, neko. Kaj si to edito? Povej mi. Vidim, da me je Rebeka edala na Discord, zdaj sem famous. Jo, da je Rebeka hitro ga removi. Spet me anonimni ubil. Pa ta anonimni res hoče probleme, ne? Anonimni, še ena runda, pa si god, pa si zmagal. Že 3 leta. Ajde, recimo. T3eny, se ogreva za 1v1. Po temule, ne?
Tilan, dobro si se ogrel, Tilan, takole polka bo igrala 1-1, mada mi točno takole igraš, kaj si zdaj igral. Moraš umret. Anonimni še vedno živo, evo ga, anonimnija. Nemo videti, anonimnija, kaj bo pripravil. Kaj nam bo anonimni pripravil? Ene par falenih shotov, kill vmes, uspod. Še en kill, maybe, oh my god, anonimni ga je kar pohodil tega modela. Anonimni ga je kar pohodil, kar čez njega je šel. Ajme, da gre še 1-1, se gremo do 1-3. Daj šute. Šiš 52 pik imaš. Daj šute, Tilen, šute. Prav meno, daj šute. Sorry, Tilen, ne bom več. Tak govor... Anonimni, šmul ga pospravlja. Včeraj meni se zaključil s tem rekel, da boš šitil vse, a prvo runda sem te ubival. To je drugač lan tako, no, pač to pustimo, to se ti je posral. Važ nisem zadan, iskreno, nisem zadan. Koliko so oni nakikani v kreativu, no hate. Ne, to smo zdaj definitivno vzeli kot hate, matic. Iskreno, zdaj konc. Zdaj si pa to napisal, zdaj te pa si hate. Ne, štekam, vse so res. Pač no liferi, čisti vsi. En pa po drug. En večji kot drug. Kao no lifer, ja. Del, kaj delam jaz? Jaz sem zmeden! Dej sam pejmo, ta je zadnja runda. Vidimo, kdo zmaga. Anonimni dobi skina, ne? Mislim, denar. Mislim, skin. Mislim, 800 baksov. Anonimni, ja. Anonimni bo zmagal. Pote vi bakse. Moram zabo editat. Ne, zanzi, jaz sem imel... Sploh ne govor. Kaj ne vem. Slušaj, do 1-1 ne bom... 1-1 nam pozabil. Koga imamo še v igri? Imamo še klinaca. Tilan še vedno. Dajmo pogledati mojega nasprotnika zdaj 1-1. Zdaj bomo pogledali svojega nasprotnika si v 1-1-ih. Dober je, Tilan, ti kar. To je kar dobra taktika. Da padeš dol in pol sploh ne buildaš več. Evo ga Jakoba, da vidimo, če imaš že kaj bolj naštudiran. Ta njegov aim. Jakob zdaj prišel v osje gnezdo noter. Čutek, kaman desta pinga. Šute. Ta Tilan res car, brat, tip je kar na polno z naglasom. Šute. Jakob, Tale Jakob puš je bil kar naj, če ga ne bi takole zapakiral pod sabo. Bi dobil free kill. Že v petak hočem, da greš 1-1 z mano, šupo zraven ničem. Ja, lej, ti sam pritu v nedeljo, mislim v soboto, mislim v petak pritu v Big Bang, ne? Tam, ko bom jaz igral ta predragi FC24, seveda itek ti bom že nagrado kar predal, prijem sploh greva igrat. Baje bojo neke praktične nagrade, to sem videl. Tako da bomo videli, kaj je zdaj to. Kaj bo? Ti ne veš, ko me že ne mara. Zajro, daj šute. Te pa te bom. Jakob destroja vse, rekel je, jaz hočem teh 800 baksov. Tako da Jakob načeloma je klaka dobiča, on za vse pobije. Jakob pobija še anonimnija. Če Jakob tole zmaga in pobiješ O boh, Jakob je rip. Ja, Jakob bo zdaj nekaj razbal. Lepo se smejte, veliko se smejte, jaz se kar mutam. A jaz se v Jakob že mutam. Ja, brez veze. Tili, ne vem, bom videl. Ne vem še. Mogoče pa res Tili. Iskreno, gledam, koliko časa bo trajal, bom lačen. Jaz sem itak skozi lačen. Sam gledam to za zadnje čase, bolj malo jem. Bom videl. Pismo sem sam sebe presenetil. Dej, iskreno, Tilko, iskreno. Mene si presenetil, Tilko. Jaz se pričakoval, da tako solidno igraš. Ja, GG's, anonimni zmaga. Bravo, anonimni zmago si. Jaz imam dost. Anonimni je zmagovalec, 800 baksov. Žabare. Kaj ti bi rad? Kaj te tako malo vsekamo? Ne, ti meni guši, so ti mi žabari. Štivijo, hodiča. Nocka sem, nocka Tilko.
Hecam se, no, prosto, chill, TSO, $, karkoli ti reče, to se malo hecka, meni drugače ful dober ta vaš naglas poslušati, you know. Mislim, boljš ka brat bi ga raj poslušal. Zakaj si to tilnov? Prsež, škuk je tilnov? Škuk je tilnov, brat? Lej, tilnova banda, tilko, tili, tilen. Pa še kakšen tilen bi se najdel, škuk je tilnov. Ti pravim, da spoh ne trekam več, ker je tilen. Prav ne trekam več, kdo je tilen. Tuk je tilnov. Inač tilen prid. Zdaj pa da te uničemo teh onih. Šute, bo rekel, šute. Čak, gremo vojčat, meni bi bo govor, okej. Meni bo rekel, kaj bojati. Šute. Ne, kaj vsi spijo, bom rajše suto. Kakšno suto? A to pomeni juter. A ja, šuto, kao, da boš tih, štekam. Veš, kaj ti zaplešam, ne? Greš vanjo van? Ne, to ne. Sute. Prvi do 3 igrava. Ne, kva to igrava, brat? Kva je to za ena mapa gnila, smrdljiva? Kva? A res ne znate narediti normalnih map? Enač, bom jaz naredil svojo mapo. Kateri bo samo... Kateri bo... Kdor ima ime taka jaz, bo imel 300 health. Vrti... Kaj še mi? Ja ne, zagrem ena na ena z njemu, pa dost imam. A že hočeš eno kopačko podpisano? Iskreno, lahko bi mi jo prinesel eno podpisano kopačko. Kaj si pa vzel od SMG-ja, care mare? Kaj si vzel od SMG-ja? Pokaži mi, kaj si vzel. Če imam sta auto pick-up. Kjer imaš? Daj pokaži, kaj si vzel. Thanks. A to? A pa minije, pa to si vzel? Ok, peva. Petno, šute že, pojdi. Ne me hecat. Ne, skar bi ga bol. Sam sem pomotam shotgun vzel. Ne, ti paradajs v glavo. Se grem proti Ado, me ne more blokat. Loser. Na, paradajs v glavo. Wow, kjer dober play. Zdaj grem pa jaz box fighte. Bro. Kva delata? Oh my god. Kuk je 2-1? Še ena runda, chat. Moram to zmagati naslednjo. Drugače sem dober, zdaj to naredil sam. Jaz sem sebe buildam.
Ne, no. Ok, zdaj gremo pusti style chat. Zdaj tako, zdaj imamo advantage, zdaj imamo velik advantage. Jaz sem ga zdaj full. Opala, AFK sem. Zdaj gremo pusti style, zdaj ga bomo vodili dol. Oh my god. Ne, brat, ne grem gor, ni šanse, ne bom šel gor. Oh my god. 66! Ok, prvi do 5 gra, prvi do 5. Krompiren. Zakaj ne spiješ minijo, kaj ne greva na hile? Ne. GG. Spet bo zmagal. Ja, dobro, bo no, umir se malo. Ne, falil sem. Imel sem to free. Skaj imaš pol, sam res. Ko mi gre živce, ki mi je postavila čez mene. Tak li kar dol padem. Tako da je. Ne, on me mene. What, on je mene naskočil nekako, ne vem kako me je zaboksanil, od kva? Tip je postavil, veš kam je postavil? O, dal sem padel. Veš kam je tip postavil freaking to? Are you crazy right now? Opa, oh! Falil sem ga. Ti imaš auto pick-up, ja, videla. Ne, zafarknul sem. Ja, GG. Wow, pretty noob. Še eno rundo za dobro mero, ta je zadnja. Ko pa ta dela? Ko bomo ta nek... Ko bo je bilo to? Bratli, ko je naredil? On je kar kleto štarto nekje. Tam dole štarto. Ne, ni mi šlo editat. Tukaj kar nekaj delam, brat.
Ne. Oh! U redu sam se borio, u redu. 5-4. U redu, mislim, bož da zbaga on, ne. Ampak za konc mu dam še nekaj. Škaj mu dam? Damo... Ne, nisem mislil tega. Napača ne mogu, hotel sem mu da tunga drugega. Jo, daj vod Tilan. GG's, ne, dober si igral. 5-4 se zgubil, pa to je solidna zguba, jaz bi temu rekel na long run bi zmagal. No, vsaj noben je še... Kva? Ti vod Tilan, hej, GG's. Zaslužena zmaga, jaz si boljši, to seveda si boljši. Brate, špilu box fighter, ne build fighter. To drugač ni res. Kdaj sem špilu box fighter? Šel sem gor, tako kot ti. Buildil sem gor. Pa sem na tabo bil. Takrat, ko sem bil na tabo, sem zmagal. Se pravi, 4-krat sem bil na tabo. Nikoli nisem pod tabo zmagal. Ne, ni solidno. Tini ne bi bil ponosen na te. Kje si že ti Tinija najdu? GG's. To je to zdaj stream. A ja, ne moram na roke predstaviti. Kje si mi Phoenix, jo? Šta, Easy top 5, kje je moj denar? Kje si stavil? Tam si stavil, možda biti denar ven. A ja, top 5? Kva? Dejansko top 5? A ja, jaz mislim tako top 5. Ja, legano, ja to pride enkrat, tako... Enkrat. Pustimo to kdaj. Upam, da imaš to poštar žel vajna. Ne, jaz ga nam je on, to pa ga. Danes se iskreno spohnam s poštrom spal, brez poštra bom zaradi tega, da nam topu. Nismo mi dva šla to neke denare. Škaj ti mi rekel, šute Tilen, šute. Tili časti meka v petek, že. Nice. Ne je meka. Hecam se. Znači, uživite, lepo se imate, hvala še enkrat na streamu, če še niste si na like naročite se. Skoraj smo prišli do ura lajkov, 925. Še enkrat čestitke vsem našim, bravo, Tini, Tini, Misha in pa TaySon, čestitke vsem trem. In Jakob, ker smo ne vem za kva, ampak ja, čestitke tudi Jakobu. Sem igral. Ja. Tako da, ja, to je to. Dobro smo igrali, oziroma dobro so performali, ni bilo bad. Ok, zero. Anže, s točkami te bom kupil za sebe za par ur. Jaz sem raje zaključil ta stream, prijem gre še kaj bolj virt, tako da... hvala še enkrat vsem za memberstva, pa za donacije isto. Insane, hvala res. Dobro spite, srečno na naslednjem tednu, šoli, kukarkoli, pa se ga vidimo pol jutri. Ajde, lahko noči, čau. Ne moram klikant, se veš tega, ne dela mi stream deck, tako da moram zdaj pritisniti. Tako da, zdaj bom še enkrat rekel, lepo se bejte, čau, samo da se jaz zdaj mutam najprej, čau, zdaj gre še v en stream. Tu